Samoa, tasilima I vatolu a mo, Samoa I manuia le neaso.
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Leli ie, ele ai lava so le vao tua tu sama oi. Ele ai fo isinga ruenga tu sama unga ruenga. Onu umana e whaia la tau tau mai. Malato i whatu i o luma leli ie. Malato whanene e atu i lo swafa. A wasiri oi. Olo e whai fo i mavenga o le tua oi. Nao. Terms and models, logic, generate, putting performance. Mātua alau sumale, loto fia nei tai au fau. Pese au vi inga ma alangaina lau manu ma lo. Awa wana oe lava o mātua mawai le aso fau. Wa mātua alanga au vi inga. Wha manu ma wha ne e ante oe nei tai au. Mātua wha peatu. Ese a le tele o lau alofa. O le atua oe pa ia. E ma malu, e ma mana, ma tautia, ma le sirisiri ese. O le atua o e pule awao e mea malava e le lava, ma se atu sama oe. O le atua e malia i mana o e mere le umalava. O le alefa ma le omeka o le amatanga marangata anga o le mua mua ma le muli muli. O le atua e tu mau o lo lava lofa. E le li liu o lo wha maoni. O lo wanga le lei. E tu maulava e o le whavavau. Le tua oe o tua o le tupu ma le lii o le i. E soi fua ma le vavau e o le whavavau. O le tua la e le vi inga le mamalu le tua oe. E purupuru le matango fi. Ta mafa of te tele. Lau me alofa lo le fau mātua maua. Le neitai au. Whaftai lo alofa o momoni ma te mai le soi fua le tunu le neitai au fau. We fa popol nei aso lo lato se fua mo le mātu wola o le nei wa mātu o liai i ale nei fo aso lulu se fu manei vai aso novema mātu fo launga nei tu sanga me o maua e whaia mo i mātu lo mātu o tua la pule lea mātu malanga o le nei aso o ai ea mātu te manu ai wana oi mātu te manu i ai mātu tuinati o ao ta māwha mo le mone tau te mai ele mata folango fai nei. Ya, maria fai vale, a fia ngai mana tunu, ele nei asa fau ai a mai, matu talo fo ilo matu tua, anga le leima, whamunia na ia matu whanau, su anga fai o nei tu sanga mo nisi o nei matu whanau, whamunia i la tau, leo pui fo i nei whanau, nei aso le paolo lo walofa, su el sa irit poto e ala i au onga,
alo fai volo fe ngai mali tama tai fai a ngolo ngafa male o ina ona ia mātou whanau mātou talo nei tai hao la tau fi aima fi feinu iso se vaenga nei ke lope whamanatu e la tau o e lava le atua e mali e manao e mele lei umalava fo ai e tuso la lata manao whamadia le tunu pele Samoa manuia te tai o le tunu le whionga le malo malan masiofo whamadia le whionga le li palemia ma le whainga malo na yo mātu ainga ma na yo mātu tangata umai Samoa whapena fo i le lala ma le pāpā o aiso se vaenga le nei lalo langi whasa fuatu i ailo manuia mau whamanianga lo mātu tua o le atua lava oe whawai e le malo tu te tasi o Samoa Ria for the near to New Zealand or Martin, no for Mama Wai, or the Nafo to Talo Moatu Uma, or the Nail Langi. Madu Talo Matu, Tua Manuele, Tapo Inga Matu Malu Pangane Matu Matua to us and Sino Latino, Imalu Mount Malawa and the Yaso, Tachowaina Pela told him half on the Fano Wolofa. Bawaila Latus, if allowed the Tino, City Lava Langanga, or Me Uma, or the Amphana Matu, Fire in the Yaso Matu, Tuam. O le tangata malana whai, ia whai lava, ina ia fo iatu rubi inga ia te oe, ta mā, wha manuia mai, ele tautua rere Samoa ni aso a toa, ua mātu ole mātu wala au i neme o malawa e ala, al sua whamana malo Yesu Kiriso, lo mātu ori mara mātu whaola. Amen. Ina
fia ole vi ingole tua langina la pese de kadisia fa por betonga kirshano Samoa la fi anga wa ba mo tele sala fai to mo de Samoa for lima beton wa mo tale ono. In this update, families of some of the Pike River miners are spending today's anniversary in Wellington, meeting with the Workplace Relations and Safety Minister. It's 15 years since 29 men died at the mine, their bodies never recovered. Anna Osborne, who lost her husband, and Sonia Rockhouse, whose son died, will sit down with Brooke Van Velden this afternoon. She says they plan to tell her how hard it is to lose a loved one at work and feel like it's brushed under the carpet. A plea for major political parties to stop the U-turns and depoliticise crucial long-term growth policies. A new Business NZ report suggesting ways to strengthen New Zealand's position by 2050 ahead of predicted worker shortages. Advocacy Director Catherine Beard says policy reforms must include cross-party agreement to raise the retirement age, a KiwiSaver contributions boost, financial literacy in schools and a well-planned immigration strategy. We want to be optimistic in the report as well and say what are New Zealand's X factors? You know, what could we be great at if we had a plan and everybody was on board with it? Post-mortems are being carried out today following the deaths of 3 children and a man at a house fire in Manawatu, Sanson on Saturday. Police have confirmed the deaths are being investigated as homicides and they are seeking no one else. Revelations: a large majority of emergency housing applications in urban Auckland are being declined. New data from the Ministry of Social Development reveals almost 2/3 of urgent housing requests made this August were declined. This follows changes last year, allowing officials to decline grants if they believe a person has caused or contributed to their own need. Kate Rickard has more. Since the change, emergency housing applications have been declining rapidly nationwide. Minister in charge Tama Pautaka says he remains proud of the government's work so far. But Labour's housing spokesperson Kieran McAnulty says he wouldn't be able to sleep at night if he were overseeing the system in its current state. That's news. In sport, Otago's opening trio have posted centuries against Wellington at the Basin Reserve on the opening day of the Plunket Shield cricket season. Jack Boyle reached 156, Jacob Cumming 113 and 19-year-old debutant Tom Jones 119 as part of 428 for 4. Lockie Stackpole also raised his bat with 148 and Auckland's 393 for 7 against Central Districts and Palmerston North. Canterbury a 44 for 1 and reply to Northern Districts, 237 in Rangiora. League forward Eli Kato has been ruled out of the next NRL season due to medical advice after suffering a series of head knocks playing for Tonga in the Pacific Championships. He's departed hospital to rehabilitate at home. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Sofa mana malolo tātou ni whalo i suke riso mo mono whātalofa mo whawhelo e fōi whātulima fōi le awa te le lava mani mi ngau de tau wai sa mo le tunu pele e le pa ia mani mabalo lau whawhongangara ni fōi tai au fō malo lava sui fō manu ia. Whamalo fō le tunu whalau mua lava i mea umon tātou awere vi ihinga le tātou matai le langi te tau mona me lava lea wa tele mai lo na lofa. Tātou ori e fōi le nei fōi tai hao. Pane aso le nei o whai area tua tātou te ori ma tātou fia iai. Mana patia le ngare nei o le tātou tupu si le siri le langi o le fō mole melo tōsu i fō mana mātou malosi a leu tātou fisi le whai manu hana mana nei tai hao. Tātou awela i revi inga i ante ia. Ia mal tātou whanononga manu ia ta ia lau tātou tua le tātou whalau me ia sama tātou whalau le lau na lofa o tātou i re nifu e so lulu se fun mara iwa ia so november tātou whalau le lua fe lua se fulu mara ni mo se mai lo whafonga le porkalami maro le tai hao. Ara rete Samoa Sfulima e matolu a mo le ngamar mana Tasha mai no so mai insini o tātou Facebook mari YouTube o Samoa se ro tasi ba te mana fianga pesta el jelosio pato hoda nei tamai many to toi no se pai le tula ai male tai o ne malo se malo se fomria ngamar mana ia tai au manuia malangi mamai lau sunga le awa o tawai whaftai le tua wau lia fo ile nei aso lulu timunga whatalo Samoa le tunu pele malo soi fo sa audio kimu mai dit kai au ia le le o ngana o tau o fenga matato le vai taimi
o tātou le ala wale tau tātou te mau mai le tua le aso talia ma fia wala fo fia la au mo kim so mai le lei le au natu lui tau mo le aso le fo tai a fo o lo fanga so lo ta longa tātou ma sa mo ma Belgium ka longa ka au ke le ka longa le so se no ko pau ano ta longa ma lo ka ko ia mo war ka ko ticket mo le World Cup wa fitu le se furu sa mo ai ongo i Belgium ai ko dos fulima minuto le oi ko is fulima sanga ya e ala le tro o se mana mai mo na fa foga le lutau mo le aso Lui tau mō le aso. E sili le tau le leia. I lo le suau u le lei. A good reputation is better than fine oil. Fai launga, lona mata upu e fitu, a olona foi upu mua. E sili ona le lei o le tau le leia. I lo le suau u le lei. Ma le aso e oti ai, e sili le aso e wha nau mai ai. E sili le tau le leia, I lo le suau u le lei. A good reputation is better than fine oil. O le suau u le lei, o le mea na wha tonu wina e le atua. E ai, tupu e tūla I mai mō Israelu. Whātonu wina fo I e lea tua. E whaau wina ai o si tāulanga mō le ngā ruenga lea tua. O le whaau ngā ina o le e peo na whaatonu wina e lea tua. O le whaai longa lea o lana whaamanuia. Ua tō ina atu I lunga o le tangata. Wana filifilia e whai matupu, pe whai maosi taulanga. Peitai, ua o ina mana nao tangata Israelu. E o lātou tino ma whaau ina I lātou. I le manongi lea, e pei o na whaatonu wina e lea tua. E ai tupu, e ai o si taulanga. Whai mai le mana o tangata Israelu. E le lei le I le le lei lea. A wā a o ina oti. E alu I le tuunga mau. Ma le whaamanuia le atua ua ia te ia. Ai whai mai Solomon. E sili le tau le leia. Nai lo le manongi lea. E mana o Solomon. Ia tau le leia lau tautua I lo malo. Ia tau le leia lau tautua I lau e kālesia. Ia tau le leia lau tautua I lo nuu malou a fioanga. Ia tau le leia lau tautua I lo lava a inga. Samoai, e sili le tau le leia I lo le suau u le lei. Whai mai Solomon, se a le ao ngā e ai oe I le manongi lea. Ai e te le ola loto alofa. Se ale au ngā e ai oe le manongi, ai e te le loto whaamangalo. Se ale au ngā e te alu ai ma le whaamanuia le atua, ai te le ola alofa I le isi o uso a tangata. Samoai, ua mativa o tātou aso, I lau whai ngā malo, I lau e kālesia,
I lou ainga. I tangata lātou te avele wha mua. I le tau le leia. Na i lo le sua u le lei. Ua tātou mātitiva. I tangata lātou te avele wha mua. I le loto wha māngalo. I le loto alofa. I le hanga le lei. I le loto le lei. Ma le loto mama. O tau le leia ia. Ua mativa ai Samoa. Ai le nei aso. Pe a sei e loto wha maa ngalo tasia. Ai se ai le nei aso. Pe a e sei e loto a lofa tasia. Ai a pe a sei e anga le leia i le nei aso. O tau le leia na ua tātou mātiti vai. Tātou tatalo. Lea tu ai. Hao o maia i mātou. I le tā ua o le tau le leia. Le tā ua o le loto wha māngalo. Le tā ua o le loto alofa. Le tā ua o le loto maulalo. Tātou ia malau fio ia mātou whiau, maa mātou ngā luenga i lene i aso, e tonu ma le leia i mea uma. Lou lava suafa i Yesu lo mātou alii, ma lo mātou whaol. Ua mātou tatalo atua i nei. Amen.
Mato te bi ele tuole pese mai le sangala sisters fa mai el tanto polo klame ma alu tau mole asor ne foi tai o fo ino was a full man fitula with ya le tu la e ono le tau tu mo re sa mas folima e ba tolu a mo to e fitu minuto le tol talo ngale fa el tar mo sa mo Belgium full tolu mo sa mo Belgium e ono ko kikias ko Belgium ia ai o ke pole la fe kariama ka ko pokala mel manol tai ama ka wa kuia oi me la tupu ia tausia ia manuel tatu au ko kikia e malolo ka ko ia mangi ko ka ko ia skadi de wor ka po lo afi do fiku na mi no chota musika su fe loi fa fi ol ne fo tai fo fa mala sa fo le no le lo ju tu manga wenga ole onga to ba so tatu hai to kwat fitu il tai nei taro po klabe reto ole ola to pena mele so pasta la fa ko po fa na tatu maru ol tai fa nga mo onga to ba so tatu yai today in history taro po vai por bena to pola free bon of memma il telo to sa po va le tai non fitu il tai he fa po tal fo il nga po tani nga po tani ba tal fitu taro po klabe na ma tani tatu tai fa kimu ya se mo foi taro po vai po ma wala le foi tai Talo fe tavale nei taimel tae au o lo wa vave ona fe o lolo le pisi mai o nisio vae ngolungol tato a wala e pe ona mai tawatu e lungol state highway Sumaleonu Stanley Street on a westbound mai tawatu taimeli nei wa faisi o le nae is slowed down lava foi Western Springs on the eastbound e fape na foi lungol state highway Sumaleonu St. Luke's Road on the westbound o leisi le nā vaenga leo lo pisi mai. Huru Road on the northbound, faisi pisi le taimile nei. Chamberlain Park on a westbound, State Highway Sumaleonu lava vaenga umai o lo o mai tawatu o le nā o lo o whaia si pisi mai. Rosebank Bridge on the southbound, i o le fo e mai tawatu le taimile nei o lo o faisi pisi. So o le whaai tuati le nā si fo apta avale o leo lo o mai tawatu o lo o faisi pisi. O nisi o vaenga uma lava o lala tele o le nā ua feo lolo le traffic. O lo o le leifo i ele o yes fa la tau ta vale lapta inga mo tato drive to the conditions le nei taimi o le tai au manu ia tele lava am tangol tai au ta vale suliva minute te ele tu lai ono Radio Samoa tasilima ivatolu amo Radio Samoa tasilima ivatolu amo Pai ngā matal talo taura nei fo I tai o fo tama ki makaura o Aukilani no whanga whaasalanga Radio Samoa. Olo ia lapta inga mo timunga malolosi lanu moli, heavy rain warning orange. Mo tātou la vea ia Northland, Aukilani, Great Barrier Island. O lau te tilo atu na amata mai se fundua le pōna pō. Se pa ia le lua le o le so. So te le uloa lampo o le lua le o le so. O tau o na sui le titi mani tau. Ia o lapta inga nalo tuna mai tau mo tātou I Aukilani. E le nei foi asa fau. Sifun fito lo ele malu le ere nei vanga le tae au. Winga wha mawina le tau mo Aukilani o la whaasolo pa utimu. Whaasolo e na mamala pa utimu nga le whiawhiana nei. Orsavili. Malosi lai titi aleangi me Orsavili mai mātu se sae. E niso taimi whaasolo nangi mai mātu se sifo. E niso taimi le o urima le whiawhiana nei. Ole o atu le mawhana whana le ere lua suma lua I lona maulunga. Sifun fitu lona mawalalo. Tai au pe au dio, ia lau te mabai atu, ai, so le aseki malikau mo tātou, a waolang le leili tau mo Aukilani, e le aso a tai au, lua sifun tolu mo lunga, o le mawhanawhana po le vevela le ea, e le aso a tai au, la baingo yon tuatu la sifun reila la, langi le leifo le tau, asto nai langi le leifo le tau, langi le leili aso sāsunga fua, mana so lua ranawa yaso, lumana I atu e kai maha ya fōi. Ia kalusia I au kimu koe kimu ai o leko koe mo kako. Lelei ole vainga matala na I le talo le tau tu sen whamamonga la mai tau tu na mai I le nei vainga ole tai au. Whangasoro fwani tāra pakalame mano le tai au lam whain tāra papail tūnanga I le tau tiro isi vainga rusi la whapena mo le tau Samoa. Mani sa vainga ole Kelope. Lua sumaltasi ua te ai nei ia lei tu lai ono a o to e minu te tolu o le talonga le tātou maru Samoa ma Belgium lo whanga solo lo whai e Dubai. Tai sifun tolu nei taimi. A o to e minu te e tolu.
advantage Samoa e le se sengo points il fatulangana pe a mai fol talo ngot tu sai e a le lei aswa la tanga mo fele se me kai le pese mai fa mo le mole fa mala si au ka ko au mo ngai bingu ke ko le te toi ia fa mala si au fole te nu le lo si tu te manga le le tai a mo ia fa vol le aso le fe ka wi le ya le pese male umolol kalo tais futol tu salta longa Belgium le tato mar Samoa left to mai le time nei se yo kikilo aku po o mo wasinga ka mai audio la kikia mai o le Dubai le mela fa kalonga ka mai feel e kam Samoa, I honestly don't. I mean, Samoa
have gained their 10th qualification at a Rugby World Cup. I don't know how they'll... Ja, lei ole tulanga na o yele talonga tato manu Samoa ma Belgium nei foi tai fo so ole talonga le ngal mana je lo le ngal fo mo yai na ore tato manu Samoa mal fa mo it's either malo vetusa o fe la vai o ile ungol talonga vai ngai na manino al tato manu Samoa vetusa mal malo o manino al tato o World Cup ia ona la le senga points mano mal tanto mano sa mo ista longa yo mapai male au Belgium o na la le o tu sel ta longa nei ia ai mo la le mo ka ko le World Cup ia la se mea o ia o ia mai le se pati wala ia ngane la yo ka ko o skadia lua fe do fi ia pe au dia ia sai au ka dia kai au ia na malo talo malo fol tampa ile to yeah, ole wai man we for the talong alta to man samo to ya to Dubai so la ke fa ya ko ngi le ka ngi sing la ka pi ngi ko ya le apela ka pi fa ya e ma ka ki or kupea yes ko ka la kupea ala le bol nei tai au mo fon fa lo fa talo falta ba kala me pa nga o malava ya le maru tai au ta to ma futal nei tai fo ma lo la bol se fo ma we fa tai e lo to fa lo fa talo fa ma nei fo tai fo fa balem fa malo se fo i le fa ngar ngadei ya wala tau tuaina pa ia mon malo samong ile tara pa kala me malo le tai ha le samong nga tona fa so ta tu yai te loa olen batu nei tara le tau ngan mana mo ta tu kilani olo ia lapta inga mo timonga malo lo si o te loa fa pena fo ni se vai ngori sina ia ole tulanga le na o ia e fa pena fo inisio vaenga o Northland ia ma tau maranui e pe o vaenga ia ole olo o ia le lapta inga mo ti munga malolosi ia e fa pena fo i Waitomo Waikato and Taupo so ole laita i luas full fight la o nisio lapta inga o manei na amata mai na nafi ia se ia o mai i le tai au se taimi o le aso ia po ona nei fo i le tau le tolu i le aso o le ala ia i matato i au kilani ia e pe fo i ona sila tula tunu o nei fo i tai au northeast of Kirikiri and Darkaville ia o nisi na o vaenga mo i lato ia o lapta ia i le tu fo i le i matangi malolosi ia o le vaenga le nai Canterbury High Country and the north of Rangitata River ia e whapena fo i Canterbury Plains so o le fo i na amata mai la lato lapta inga mai na posa ia o mai i le nei fo i aso Coromandel Peninsula o le whapena fo i Bay of Plenty o nisi umana o vaenga o leo lo mai tau watu o lea ua i le lapta inga o lapta inga o manei o lea lano moli o lona winga ia e awa lava lale manatu maa iai e ta tau lava foi i o na ave i ele wha mua ia ma mauti noa o lo o fuafua lelei foi a mai se lava ia i tātou foi au kilani nei ia ma fuafua lelei fuafuanga o le aso e fua i le tala o le ta mana e le wha manatu nei tai au fau mana so o tulanga na iai tau si o le wha mai mai tau na o antula o li po le lua fa solo le tolu ia o tau toa mai le tulanga o iti munga a mo nei le tai au tulanga na e na lapta inga mo tātou ia e au kilani ia ai o te loa la fo ia fia mene vai nganu sila le leusta i o nei vaenga ia ta to te pai i le fa la velen tupu mai le mule i sensen i manu tu o te lo nei le fa nga solo isu nga fo mai fa toa ia mo nei fa na fo to mal ta map ai la ti lo tu le vanga le wanga i isu nga leo wa si ti lo leo anga i le fa sio tangata fa mo ina por mea na plan fo fo ina pe afuala nga i potien ta no tapo kala men nafi ta mai tia na mo le fani ai ma wai fo le tino mali wal tama ele i afi le mu so te lo ta sina vaenga ya le wanga ina isu nga le le potien ya o le tu fo lele e fai si ma o fo le ma fau ia pe a tilo atu lava ma fai ta wa tili fo ile otonga o lo au mai pe o le wanga i le tu e ta o le suspected murder suicide o lona winga e ma fai lava ona tua ia le tamalea i le mali li wa yosiana fa nau ia ma fa pena ai foi ma ia e pe ona ia i le famtalanga o le o lo au
mai nei I le nei foi taimi. E maua foi la, o lea o loo ua iai nisi ia wa o lea lawa mai tau atu ua amata ona whaailoa, ua whaailoa lona suafa le suafa le tama, lea o loo ua maliu I le whaalave lave. Lea ingoa ia Dean Fields, ia o lea lai mai tau atu, nisi au lona ainga o lea ua amata ona talatala noa foi. Ia I lunga o peang te whaailangi, ia ma whaailo la to manatu o le nei foi, o le tama lea ua maliu o se tama e whai pisingisi. Lua tau sanga o whai pisingisi foi lea I lo lima mafa, ia mataa vale la iti. Ia e le ngata le na, ia I foi ona whale whaatau, peila o le whale te lea ona no foi ngai I sensa. Paule me o lena o tilo foi ai. Ma ua mai le isi whamtalanga o le tama e moni o lea I ailo na to olua ai I le taimi le tupu le whaalave lave o lo o separate la ua malona to alua. So e kele la fo ila ngisi fesili e mawhai ona whaavai mai I le vaenga lea. Ia e tu sa I o whaalave lave ai e whaamanatu pia mō tātou. O le nei lava soifuanga. Po o le a lava le kele o mea o le a le oa o a mea. Ai a o ina whaale tonu le mawhau le tangata ma le sanga tonu. Pe i o I tui e tatawana mata hala lava I ai tātou. E tā ua I la le vaenga fo inga le whea siai. Fetala noa hai manai ainga. Wai kau kele ilo. Everyone has a journey. Ese uma ka kou fo launga le nei tausanga. Ai e te au I le whaamanatu. Leanga ua ole sili ona o tia. Ole afia I ole ola o nei whana witi. Innocent children. Asale, se I ta sia Dubai se vaenga le ole whatalanga o kapteni o le tātou mana Samoa, Theo McFarlane. Cheers, appreciate it, thank you. Okay, so o le sunga Theo McFarlane, whaadia fwelo na ngang whaafutali tapo inga le tunu I na ua saura tātou mana Samoa mo le ipo laulangi. I le lua filosi marfitu e host au stadio le ipo laulangi lua filosi marfitu, so se mkwai fianga kene le tātou mana Samoa. E mana tunu atoa, mahalo lava boys wha mahalosi. To tele ni so tātou whengaruenga I le New Zealand. O leo titilo atu e whoringa mai e iwaenga o la whengaruenga le New Zealand. O leo o le lula hatu solo te, kere ropa le hako unga o solo kia I le waenga. Pea ma le afe lua sa lau le au whaingaruenga lea o loo I etsina fo I le Union Towns whaingaruenga. Lea ua ielo lato manatu. A tono o lea na amata ni whiwha atala noa inga fo I lea. O le kulanga lava I le tutongi, ia o le vaenga o rosta inga po o le whaatulanga ina o tangata. E yeini si o le au whaingaruenga lo umul mau. Ua whai asi tinga inga kele. O nga o le sioki o tangata whaingaruenga. Le ngatalena o long hauls and short hauls o lea e pe wa exhaust I le au whaingaruenga. Ai le o pālengi ala ma le tutongi o loo iai, so o leo lo mana na o fo I la kou ia. Kai pei lava fo I o fo mai, safe staffing, pei o le tūlanga na. Paule mea, o le sa tu fsiling ia inisi o whatatanoanga nafi ma le pūlenga le New Zealand. O leo o ia Sofia Fia, o le a o le kaimi e sili, o na tele ai ia whainga malanga fo ia. E maisi o le malo la tunu wa o le wa au mai nei. O le a alo le solo te 7 days before Christmas, not 7 after. So o lona winga, tātou tiro lai se taimi te sema. Ia masa isi aki la kako tickets wai, ei nisi o tātou o leo, o mga whai bookings fo ia ai tā ua le vili ia le official e New Zealand, ia ma mauki ngoa, isi aki le ia so whainga malanga. Ina ia one I whale tonu. Mana e whamana jo le tai o jo lua se fulu ma le ono minu jo o lo tore talo le tulai fitu le pol club e manu o le tai o rida Samoa Sfalima I betolo a mob. Foi tele si le fila nei tai au tu sala talo ngal tātou maru Samoa ma Belgium. Ia o sawa I mal tātou maru Samoa I le pola langi lua fe lua se fulu ma fitu. Ko lisi o Samoa mai le puni alaba. Good morning. Matamari.
Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Experience the crew care difference. Crew care. Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the crew care difference. Crew care. crewcare.co.nz. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te whio mai ai i le Shine Dental. Ai inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 555 Great South Road Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Talofa Samoa. E mawhairu sosoni atu Dr. Chen i ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whapa ui no pauna, maisela, mangyesa ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifo ti ngā ma le whaamanongi no lo fufonga. Whapea product po o loha e sosoni e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala tau pepe o nar sosoni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pe a fiuane i le lua ono Great South Road i Otahuhu. E te manae maua se luma na i manuia o la wata li i polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au Onanga. Na whaavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nai ngana le Pasifika i le NCEA. Maua fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tausanga lua o loa whana maua lunga i le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai i le University, po le University Entrance, i le tele o kolisi i au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le overse lau valu o fitu lua fitu. Overse lau valu o fitu lua fitu. So e se fulu ma le valu milo jolo talo le tula fitu le o mauna tu na tu le o tanto porkala mehra to le ola tanto maru le tae o whalenga na te pena mai le sunga pasa la whae le kopa le foi tae o fau e nei tapanga le whata lofa mai Samoa ngamara nei foi tae o fau tusa tasesa uso la fatu nei tae au whatalo fa mai whangalii su awalika le whafonga mai whatalo fa mai o Mutfanua I think yes nei tae au mato telo pa angalo whafonga mai America Samoa Pepe Mangele good morning Malo labra sui fua manuia ya matata umalo whafonga mai Samoa America Samoa malo sui fua manuia o titilo atu le mele faitiu le minister le e tamaiti fo nei le I ulele lanto apprenticeship o lo fanga solo o lo titilo atu pe foringa mai e faitiu anga e the previous government ai de se mela la fonga kusiri manga o il fanga malo o tona yatu au kula mele fanga malo ye fangi mele le fangi mea e manuia o ngā nei whanau. Nai li poti o lau titi roto le monta pokalama nei tai awa. Antonu, a wai pe o le mea le na o leo lo o mai tau atu nei i le taimi le e pe o lea lava o lo o whaile tusi lima. Ona o le mai tau atu i le whaai unga o nai tamaiti fo o a onga nai tamaiti. Mai se lava fo i tamaiti o leo o whato ai uma ia o ngā maulunga. E ei ni su tamaiti ele I ulelei ele I au fo I lunga I le tausanga sifulma tolu. Te leo mafu anga ese pat o research nei o whaia mawai I le whaai unga o ngā tamaiti. O na awe lea, so le vaenga la mtanga luenga onga, o le tilo tutoa, le mafuanga I le ngata le nā, po o anga I lunga po pa ui, lalo le pasene o tamaiti nei, pat o leo lo o maita watu la, e pe e whai kio, ia ke au, le koe kau le se whai tio, le taimile nei ta vai, ai me se fol whaafonga la tunu. O whai unga o suenga ma o ngā tamaiti, e fua foi, I le ngā luenga lea o lo o whaia onga, e fua I le lava o alanga oa, e ma whai, o na soangi ka maiki. Awa tu sa foi pe ia nga o ai le lava le staff
o le tu le na o le si fo contribution na ile fa le tonu a onga tamaiti so o mea umangei e saula fa ai unga nei e fua lava le tupe e fua i funding e ma fai ona au mai le malo ona fa onga le mo le a oina o tamaiti a onga so onisi la yo o uni takes for ye ia wata uma fai nga ko o bridging courses which o le mea sa wata tau alu akwa alu sa olo a maka ile tau sanga mua ile major o le o mana o tamaiti te alu iai al fo o le telo taimile nei o le o ko ngai ka maiki ia ko a maka bridging courses po courses e toi tau amata inga ia fit le leita maiti so tonu o maka upu ia po onisi o me ia wa manga nga o ya o ngai pe au je lo lau ji lo tulu na fa fita ri le nei a chaman to fo tele no ya o malo si fi ol fa ya o fo le ai lau ji lo a e ke fiu e fosil ko maiki ki alo ile mela e chamana o trainer to maji ai a fa pe ai de so ia interest ile ngama ka wa ya e ke fiu a kam fai le kai loko ko makiki male fia o ngal tulanga na pe ke lo lau ji lo to ba nga na li pot o le ma foi ona le fa wina to mai male au sia to mai el tulanga tauna o ye ya ku war ka makiki el me la fia e lona la lumana ile au ai e mo ko ya lumana ko ka makiki man wi fo lumana ya yes so all fo sia ya ka nga ka fo de wa pe a te lon po kala mele al mano e fosi ka mai ki o ave na ko courses e ai de la po kusa male le mela e anga ba ai te mai ti la tau ese uma ia le anga va au tamaiti ese uma foi ia vaenga o le malo lo se yo la tau ma fo fau o ise malo lo sil fa ka muta ia o ise malo lo sil tu le api mal ngofo le ofisa o mela na e ma kwa ese lava o le tau ma fai to tonu a onga ia ingi gateways fo ia e ma fai onga ofa so soani na mota maiti o le ese fo ile vaenga o lai malo lo se yo la tau ma fo o le ala fo le na o le telo na yalo pasifika e alo lua musu ki ilo le onga le anga fo ile o ia se vaenga to tono la onga o lai e ma fai ona so ka ile le ia maonga malo si anga ia e iai so o tulanga fainga tala na but o le manga ia o le kusi o le lima fo ile a o le fai senga luenga e te tau ona faia ina ia maukingoa o le ai ma fai e tamaiti umonga au sia o la to wanga va ama o la to tomai e to se full farm no tolo tala le to la fitu malo fa tai to no la mai mama la fa mal nei tai out okay le leva ai umolol personal 5 star so ma le tato li poti mai wala ona tu ina to lo tato ma lo tai fa le nganga a retro le lo nei foi tai fo to pena mai e pasta la fa ko pa por kala me banol tai a radio Samoa's Fulima eva toru a mo lo nos Fulima nei aso November tato fo lo go le rua fe lo se fo no ma le limba Patu saina ise apaela pi pose pisu pasili pose masike ke mai piti pasina sapasui onita mato balipi Tony lo pinangalo tapa hai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ayole ti apolo pe basa pepe ole po Radio Samoa, tasilima iva tonu amo.
lungo tato au wala se tele mai tau tu temi le mafala traffic ona ia pay for ona sila fia o le nao o faale tonu le tau. On State Highway lua se fululua Auckland South ile mai tau atu le vale nao Karaka and Drury faisi mafa o le traffic o lo o iai mo tatou. Lincoln Road Henderson o lea fo i o lo o slow le time le nei pe ma se fulu minute le travel time o lo o iai mai se le vaenga le na i tatou interchange anga ia to the motorway ia maleanga ia tu i lungo le tatou northwestern on Ram. E whapena fo no mai tau watu le vaenga lea city bound i lungo le State Highway suma le ono. O lo faisi mafa mai le vaenga le na Westgate anga ia nele i ngai Lincoln Road i le time le nei ia maleanga ia tu te aratu on the westbound ia ile anga ia tu ai fo anga ia tu le taulanga. Vaenga na lo mai tau watu le time le nei lungo le awala ia wa faia si mafa le tatou traffic avita avale ia tautua na o le fo lo mai tau watu i lungo le tatou State Highway lua se fulu po i se vai mele po i se vaenga i mangele o le o iai le ata o le taavale Mangere Bridge o le o mai tau watu ai fo i na le vaenga na la talata lava i Mahanga Drive le o iai le ata o taavale lo no winga fa lave tau taavale so so mai fo le malo le tunu ia pe afa pe o le na fo yo lo sila fiane le vaenga le na o le ala tele nisi o vaenga fe o lolo ia tautua na lava fo i drive to the conditions ia o le autu le na o le nei tai au mo tatou o no lo fais fale tau no le tau le nei fo i tai au 20 minute o na tale o le tulai fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whawhiloa ei, whatalofa tatou tunu, il tatou porkalame o le armatu le ola i le aso nei, malo le soifua manuia, ia te oe mawhai ona mai moa, mawhafonga il tatou porkalame o le nei aso. O le whata ote lua sifuru valu, whaupa sifuru tolu i whapea, o le ua ufi lona soli tūla fono, e le manuia o ia, a o le ua whaali malafo ina e alofangia o ia. O le upu i le aso le nei mo o e whapea, whaamaua lalo pe a whai ua sese. A whapeto e whaitawina le mau ma koe ku i se isi ona tu unga whaingofie le whapea. O le ua fiufilo na soli tū la fono e le manuia o ia. I se lo minga whaingofie pe a paraphrase e whapea. O le tangata e sese a e le whaamaua lalo i lona sese whai mai. E le manguia le tangata nga kaka mafo ia ua sese. Ai le admit o Yesu se fai mai ai o Yesu ai fa longa le fai unga fai mai a o le ua faali le mesese lona sese i oi lona sese malafo ina le mesese fai mai e a lofangia o ia a tu la sese upu fai ngofi fai mai o le tangata ua sese matalia ina lona sese ma fa maua lalo e tusa ma le mesese fai mai e a lofangia o ia e a lofangia le tua koe alofangia e tangata. O le ala lau se ia e whaamanga loina o e le tua pea iloa me mua e ke admit o oe ua se. Whai mai le tasi tangata o le o langa le nei o le a onga mea uma. Ngo mea uma e ke uiai o le a onga aso uma. E au hiai ma mea nei o mea se. But o mea se whai mai o whai a onga sili ia ona fesoasoani mata ua tele i o tatou o langa. Wa o le whaataita inga nei. A whapeke alwe su i tangata ia ua whaaia ma whaamanuia ina i le kaiminga i le o langa. Ma e whaisinga au kalakarangoanga ma i lātou teiloa e umai. E tumu tangata na i mea se na lātou whaia i le tuana i peitai na lātou i loa o na o ina mai I mea se nga la ko fai o le au le la wa kolis au la wa ko le lisi tanga tai longa le la langi le ia la apile ka ngaka wa fa ia ina le tua a su enga o la tu langa
ke leo mesese ngala ku faia a le ki o ia mesese nga fa ma lalo ai ma lato wa o ina mai ai se me le lei mai le mese pika ul fala vela ve tato e fia ingo o matato i le kamalo foi lele maro le so mai kuae kamalo nga o ingo fa pertania o Mr. Right kamanga fai mai ai wa o ye le se sa oa e sa oa ia so le ai se al fala vela e kalamanga ia le finge pese ta posa sa va ai lungo le si fa sala la nga fai mai la tala al makua i le mutu fai mai o kangakala e kumu ai se ori maka o kia foi le tala mai o tangata la e tumu ai se ori o tangata sao e le impe ai se kaimi o longa o langa nga whape mai ai ua o se ringa o kangaka ngase se ai le admit ua se a wafo ila nei ilo e whape e mafuanga ona a fai e ke fai mai e le aiso se lona winga ua e wha leo ngā ina le mafuanga na maliu a Yesu a wafe nga maliu Yesu nga maliu ona ua tu mule lalolangi ka ngaka fai mese ia wha manguia le tua ia ke oe ia ma e longa wha maulalo pe a fai ua ese le tua tele tangata ua wha manuia ina o nga ua awa o ina mai mese ia mātou maua fo ile lotu maulalo e talia ina mako mese mit ua mako se ma o inga mai a mātou mese vi ia o Yesu amen E te fuma pale ina le pale auro Maya leilo le so e fio maya le mi po e tau le lei e te fuma pale ina le pale auro ala maya leilo le so e fio maya le mi po e tau le lei e te fuma pale ina le pale auro pale ia pale auro pale auro ili maya le pe ili maya le pu ili maya le pe ili maya le pu pale auro pale auro e te fuma pale ina le pale auro pale ia pale auro pale auro ili maya le pe ili maya le pu ili maya le pe ili maya le pu pale auro pale auro pe atu o ai siona ma tu e say no avenga ma o fue sisina mata ulau sala yo Yesu olofa aola o ma fasianga ma avenga ya o fue sisina mata ulau sala yo e te fuma pale ina le pale auro ala maya leilo le so e fio maya le lipo e tau le lei e te fuma pale ina le pale auro pale ia pale auro pale auro ili maya le pe ili maya le pu ili maya le pe ili maya le pu pale auro pale auro e te fuma pale ina le pale auro pale ia pale auro ili maya le pu pale auro ili maya le pu pale auro mai le Bruce Potter Pacific Gospel Choir fa mai le proclame a retolo o lo ne foi tai fo in ua toi minute e le fito le aso se full mo le bono vemma wa ni mena tupure nei aso tau sango bye. So sanga te siiva valulima i le asona fato aulu wai. Feilo ai le Palestino America i le vai taimi le na Ronald Reagan ia male tai fo i le Soviet Union ia Mikhail Gorbachev i le taimi mua.
Tasiva iva lima, os faia se tangata whaatupu whaalawelawe, le embassy i tonu ai kupito, ia mawhapena ona whasioti ai nisi se fulu maleono. Le soa ato i le fulu lima tausanga, talu ona tula i mai le whaalawelawe le Pike River Mine, near Greymouth on the west coast of the South Island of New Zealand, i le tausanga e lua afe se fulu. Nisi nawa ai ngai mena tupulenea se tausanga ua mawai. Radio Samoa. In this update, a plea for major political parties to stop the U-turns and depoliticise crucial long-term growth policies. A new Business NZ report suggesting ways to strengthen New Zealand's position by 2050, ahead of predicted worker shortages. Advocacy Director Catherine Beard says policy reforms must include cross-party agreement to raise the retirement age, a KiwiSaver contributions boost, financial literacy in schools and a well-planned immigration strategy. Families of some of the Pike River miners are spending today's anniversary in Wellington, meeting with the Workplace Relations and Safety Minister. It's 15 years since 29 men died in the mine, their bodies never recovered. Anna Osborne, who lost her husband, and Sonia Rockhouse, whose son died, will sit down with Brooke Van Velden this afternoon. We're going to try and make her understand just how bloody hard it is to lose someone in a workplace and it more or less be brushed under the carpet. Osborne's not sure if the minister's choice of date for the meeting was intentional. Concern more than half of trainees aren't completing their apprenticeships. Vocational Education Minister Penny Simmons is seeking extra funding so new industry bodies can investigate low apprenticeship completion rates. She says the government could help through policy settings and funding, but the nature of the problem was likely to vary between industries. Te Pukenga Chief Executive Gus Gilmore says a lot of apprentices are dropping out due to factors they can't control. Things like training wage rates, low pay, economic climate where simply apprentices are in employment and lose their job. The National Geographic's greatest wildlife photographs are on show for the first time in New Zealand. Christchurch's Orana Wildlife Park is exhibiting 70 of National Geographic magazine's best images until the end of April. Orana's Nathan Hawke says they're stunning moments. That's news. In sport, for the Silver Ferns players, as one of the team's most tumultuous chapters draws to a close. Tomorrow's deciding third netball test against England will be the final fixture under the guidance of interim coach Yvette McCausland-Jury before Dame Nolene Taurua returns from suspension. McCausland-Jury reflects on the schedule in 2 months. You just keep moving, and I think that's what's been really positive about this group, and can't say enough about all the staff and management and all of this group of 14 have just put everything into it. Samoa are through to a 10th Rugby World Cup out of 11, courtesy of a 13-all draw with Belgium at the qualification tournament in Dubai. Ali Katoa will miss the next NRL League season as he repairs his head. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fituaso le vai aso. Lua whaalawelawe tau taawale lunga o tātou Statau Wai lua se fulu le vaenga lei one hanga, le vala le one hanga anga ia tuai lava inai o Hillsborough foi on Statau Wai lua se fulu ia o na foi o lo iai le siata o le taawale o lona winga whaalawelawe tau taawale Mount Roscoe on Statau Wai lua se fulu la le na o lo pisi I le taimi le nei Statau Wai suma le ono Western Springs on a eastbound o lo maita watu faisi pisi I le taimi le nei St. Luke's Road
Road on the westbound o lea fo'i o loo maita watu ia o le nā lava fo'i o loo faisi mamafa o le tātou traffic o loo iai. Whapena fo'i lai le maita watu inisio vaenga Chamberlain Park on the westbound lava fo'i State Highway suma leono wa fai lava sipisi mai i le taimi le nei Birkenhead o loo maita watu o leo loo ua mamafa fo'i le traffic mo tātou. On the North Coast ia o lea ua amata fo'i o maita watu fai lava sipisi o tātou i le vaenga le nā le tātou State Highway 1 Twin Coast Discovery Highway toa lo fai sipisi taimi le nei Takapuna Highway lo maita watu pisi Forest Hill anga ia to the North Shore fa solo atoa i lava i ngai Sunset Road o maita watu fai sipisi o le vaenga atoa le na ia se o atu lava i nai Pine Hill ia o vaenga na o leo lo maita watu foi fai sipisi lunga tātou Southern Motorway o leo lo maita watu feo lolo o na lai feo lolo tātou le taimi le nei State Highway o le tātou State Highway 1 mai i Takanini anga ia tu lava i Papakura male anga ia tu i Kururi i Drury Karaka on State Highway lua sumale lua Drury ia o loo fai sipisi mai foi i le nei taimi o le tai au. Nisi nau vaenga i lunga le tātou au wala wha mole au ta avale tautua na le saonga le mua 5 minute te aile tu lai fitu. Tasilimo i vatu, amo. Palo of Taylor to know lao my mom of Fonga and Nefoi buying all the 200 some moment of Porclame Manuel and Tay, all buying a lot of Milane, Elitala, all the towel at time to Amatamai Samo, Elinefoi Timey, all the tire foe, to lose a full or Ilma for the funnel Esa more with Fitu, they buying all the tire. Wing all the towel to the money, Malito Samo. Il ne va all the time foe, la façon à all the towel, il tell buying all the no, e Utimunisho Timey. Tolu se fulu degree Celsius morunga de vela le samo e le nei so lulu lua se fulu mal tolu i lona mawalalo le to ma fon taro so tai foi nei samo le sui le taro re samo pia le fionga ngan mana tu mara tanga vai tipi tanga vai ya ola foi fon falo tele ni so melo tu pisa mo nga to nei vai so ya ma mai le vai ngala tamai a vai tau samo alba vai tu nai lunga online ele tulanga ele tau i Samoa ia ale atu pele malau mai mo malau fa mai Samoa mani se vai ngar kelope America Samoa ala fatu nei tai ha malau la versi fu moria tau tono New Zealand nei ele baba yatu ele tele vai ngo New Zealand tatu mata mai le motu i saute pe atu vatu le mane mai le motu i saute malau se fu moria nei tai ha Nelson la fa sona awa pa uti muni so taimi lo se fulu mo ngona mafana fana Queenstown lang de lele tau lo se fulu mo lu ngona mafana fana le Timaru lang de lele tau lo se fulu mo lu ngona mafana fana Wanaka lang de lele for tau ele nei for yaso ele kai kora awa pa uti muni so taimi lo se fulu mo ngona mafana fana Invercargill lang de lele tau mo to le so Dunedin lang de lele for tau de yaso Christchurch. Good morning malo se for manuia awa ia tau mo tau le so los fu tau mo nunga de vela fa mawina ia mo le nei fo ia so lulu mo tu I matu ia fa fonga le mai o mo tu matu le tele ia lapta inga mo ti munga malo losi le nei fo taimi tatu mata mari pi tala vai lunga kai taia heavy rain warning o lo tu mau mo kai taia e le nei fo I vai nga le aso ma mafa ti munga ni so taimi tatu fifia tau no atu la oli mo watu mafa na ti munga los fu tau mo nunga le vela fa mawina mo kai taia ele so la mua Wellington ya la se ki mal tamo tatou awa po timoni so taimi dos fulu mo runga ma fana o isi vaenga o lo tu mau ona ia heavy rain warning fangarei ne fo yaso fa pena fo tauranga lo ye lapta inga mo timunga mara losi le so lo so tasi mo runga ma fana tau po lo ye lapta inga mo timunga mara losi dos fulu mo runga ma fana tau mara nui fa pena fo ne lapta inga mo timunga Rotorua, heavy rain warning mo to the source for river mo runga ma le air Palmerston North fa sona pa utimu ma fa timu ngani so taimi los for mo runga ma fana New Plymouth heavy rain watch mo to the so los tasi mo runga ma fana Napier fa sona pa utimu los for mo runga o le Vela Masterton pa utimu ngale so los fa mo runga le Vela le Vin pa utimu los futolo mo runga ma fana ya mal va ia to Hastings pa utimu ngale so Gisborne o le heavy rain
warning mo tau lo su tau mo lunga le vela le air kiri lo lo ye for a heavy rain warning mo tau le so lo su tau mo lunga le vela fa ma wina tama ki ma kaura wa kirani no fanga fa salonga ale radio Samoa fitu ola ia le malu le air ne vaenga ole tai out to mo ona ia napta inga heavy rain warning lanu moli ia se ia pa ia le tula lua le ole le so ia mo Northland, Aokilani and Great Barrier Island. We got to tau le so to mo Aokilani au tatu le sfuma fitu le malu le air to mo ona fa soro pa utimu ma bafa timunga inisio taimi mo watu ma bafa na timunga ile au uli mana fia na nei sa vedi fa soro lang mai tu sa sae fa solo nangi mai sifo ni so taimi la uli los fu lor ma runga ma fa ma wina mo Aokilani le so tai au pe au dia la fa solo au lang de lei los fu mo runga ma fa los fu toru tai au lang de leilas fu raile lang de leilas to nai asa aso fua aso lua aso lang de lei tele na ole tu langa na ia fa mo ngala tamai ale au mai tau ele ne foi tai au fo ya le tunu ana papa au ni so vai ngala langi ele tunu ngala mo ria mani tau mo tau ele ne sa fo wata to lia sa fulu wata ele to la fitu le por kala be banu tai radio Samoa for mai wa toru a mo male afor ba yaso ka ko ye afor ka ko yaso malo ya le lei malo talo mal ta po inga fo le tunu Maria fai volta to Manu Samoa sa kau su ska ko wa bango mo ri po langi ia le la wa mai talonga tolu Maloya Brazil, Maloya Namibia, ia malta longa nei tai au. Usala ka longa le ka fa yo uma awielu. Esu e po yo awiela sa longa World Cup. Malta to Manu Samoa. Ia mal au Belgium. Ia o moi falta longa tutusa, ta is full tolu. Ia langa la fa skedo ai langa malo ka ko isi awi mo. Le la wa si de ka ko points. Ia le la sa ka ko World Cup. Ia wala ia. Manai no. Alo ta po inga fa tai fo yala tam fa na wala tino ta wina ta wele fa ngo fi fo ya la wo mo kwa fi lo lava ma lo le fa ya tino fo ya la wa ta fo ayo ta palenga nei ta ya ya wa ma riolo to fa ya mai la ya mo kwa ko dengi fa le ya ma ko sa unge lo la ya mo World Cup lo fa lo mo fitu tu sala o I tonua o te wha maoni e se tasi o quotes Nelson Mandela o ke fia kele ia a wha Samoa o le maunga le te a ea whakwa e loa e le si maunga e si di aku longa maunga ngai lo le maunga le nga ea e ngai pia e kulunga le top o le maunga ngai le loa le o le ala e fo le si maunga lai o le ala wa e ngai le maunga wa o kulunga le o kumkumo le maunga makiki lo o sole ola wi o yo o modi e me fakani mai o le World Cup o fino fikwa ai hi ma fai me uma fa just mau de tua no boys e foi la le si fa o foi le tau no unga o le si au fai nga malanga o le amakanga la nga o le o no winga o le foi la o tau no o tini le nei foi fa mo sai ia o le ala foi ia o le a makanga penga mo le si foi fai nga malanga ia ma nga yo le mo le tau sanga atua e ta pena ia ma tu fa tasi Kalosia ka ko ka ma fai nga lua fe lu su fitu asale tata no fo I la kapi ngal man o titilo atu tam sanga fo le o fa ilo mai o le inter hemisphere rugby competition matala ile lua fe lu su ma le ono o le titilo atu e tu sa e la wa titilo e pe ia fo nga mai o au mai I la lo sensa le la vai New Zealand, Australia, Africa, Argentina. Yeah. Le voi tau vai la lo tama sanga fo le Pacific I mean le rugby championship. Tau sanga uma. O le la o e tau I Maui o Six Nations Yeah. Ia la titilo tuna anga o fiki ale au le ma Japani. Au ia filo I tonu I au ia ia na foi lau fa senga mai la ko draw mo le tau sang fo wa fe lu mo le ono ma ngai so le ade ma ia ni fa fe kai a fiki nga fiki ana au ngi ku langi no I mean ia ese mai New Zealand ia na ia tele lo ke ve kula la tu cha long mo ya yu lai I tau sang fo la le la tu cha long ai ka alo la fiti ma Wales
Yes, yeah. So le serious lang e pe foringa mai amatala sa fa la so limo yulai. So Argentina mas kotilani Australia mai langi fiki ma Wales ya pani ma Italia New Zealand ma falangi South Africa ma England. Yo fa so solo ko ya le isi fo ya su kasi fulu yulai, fulu ba so ri yulai. Ya bai. Ya langa ole tulanga na ai. Ia wa ana se fa pela le o marka mi le makua ma saudi aro ka ko mon samo ai e fido e makako i vai ya so ye ko ka fai mai Kan fai akili. Fai nice. Asa wa fa kim kimul ta ya ole solo ta tu yai ala tinu ora su tu te manga ba ngora ta ya ma lo ale on sai ya ma lo le on sai ya pe ona ba tu fo itato le poti mano ora wala drive to the conditions fa mon mole ma se ora wala mon timol nei ta ya Yo ma ba sa ko ki ma nga yor ni ka fa mon mole o mana tua ya so kimu fa pe ta vai so I force your grandmother fa la su ya sola o so kimu lo eleia o le pankeke ale ma fola e la poko ai le ai ngisi kai dinga suka fala maka vai yo wa ngei fo ya tunu yo wa ye fo moa yo ese fo fala mata e fa nga a sola so le au ke fai akula ai awala kala li mai la ka ko nga malala fo le o kale manga ya mawala se vango se palpalu angele pankeke stoe ina maslo matual nei ta o manga ye kile nga las fatim tim sa le ya lenga fa ke kai fon fa pankeke fa bon mole na ele lo fa se pankeke nga fa ngo fia le sapi fa la maka ku e male vai kau fa swa ba yala ki foi la le ai awala le foi la manga ya ka ko le ke le fai pula manga ya la e palpalu omi ye mal fai pula ya o malala ka ko fai le tiol taya o fa manatua ia le malu o taya o le radio Samoa o le top of tang city len tawo mo tato fai le tiol taya le lo ka sekir ka ya o le ki ai o ka ko nga wa vi eita le sawa ya le se football no challenge July fitu to top already Samoa for me to mo ama fa fi fanga mai penino che fau Papongan proclamen nga Britania think a minute on time so tai for the Samoa. O nga tolo nei vai so ta to ia. Yo Samoa. I say I to long time. Dai si onu wasilo na manaya. O dia fa ole malai fono. Oi tu fa Samoa.
Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A Greek philosopher said that when a son behaves wrongly, it's the father who should be punished, since he's the one who failed to do his job. When the rich and famous German Friedrich Flick died, he had built a fortune of $1.5 billion. He owned 300 different companies and was respected as one of the smartest businessmen in the world. Yet with all his success and power, he could not control and unite his own children. He could put big companies together, but he couldn't put his own family together. After he died, his children fought over his money for years. Many experts worked to clean up the mess and broken pieces Flick left behind from his failure as a father. The famous Army general, Douglas MacArthur, is considered to be one of the greatest military leaders of all time. He led the Allied armies to victory over the Japanese in World War II. Yet even with all his success as a military leader, MacArthur did not think it was his greatest success or job. In a public speech, he said this, "By profession, I am a soldier, and take great pride in that. But I am much prouder to be a father. It is my hope in life that when I am gone, my son will remember me not for my victories on the battlefield, but for my leadership and example in the home." Every morning, General MacArthur read his Bible and prayed this prayer, "Lord, help me teach my son to be brave when he loses, but humble and kind when he wins. Help me teach my son to be strong in hard times and have compassion for those who fail. Help me build a son whose character is honest and whose standard is high, a son who masters himself before he tries to master others. Then I, his father, will dare to say, I have not failed in life." You see, your child's life will largely be determined by how hard you work at being a father. And the only one who can give you the character and love you need to succeed at your most important job is your own Father in heaven. So today, won't you ask God to forgive you and to take charge of your heart and character? He'll help you become the successful, loving father your children need you to be. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. Radio Samoa. Tasilima ibatolu, amo. Lua se follow malelua meno jalo chane le chola fit chola nga chono le vai so ngal mana le fo fata smile fe ngale alo le isu el chance Radio Samoa pia taru tatal no follow tele ni se melo tupu Samoa. Yes, time for not my for le ya oni so tala o te pena ya wala na nga mo taru tala ma Samoa pa tala vatma. Talo fatula ngang fifile nei tai au lawa fionga le alo li fatai le tuol na fo ia wala fai fanunga le leile nei tai au ma lo le soifua manuia. Ja, wat al of wat je te salvan is wat van maar op zo voor maar al usu ja wat al of zo ja te bij. Ja, maar wat al of voor is je taat om te doen. Al of my voor in is of maar lo fa te tele. Maar lo le au na fo ma le tua ta tu ngal wenga fo ya mai Samoa. De ya ta tu ma ta ngal le fa ma ya tu ta lo ngal ta tu ma Samoa. Ja, oké, dan kan we een paar keer voor dat gewoon geen jas op. Ja, je doet zo lang na de wijmen te sala. Lang maar kolen sa mo ingi kako. Ja, dan oudole na la po. Oula le voor ala ifo. Ja, wij hebben vaak voor maar Samoa. Dan wordt er mooi talari tatu man Samoa en tu sa tatu persona. Yes. Dat is goed tolu ja le lawa. Sawa martara mana ia ne ka fi fangolong e yo ka ko wori pulo langi le duolo vitu ya alo no winga la
a foi la ka ko mo le polola ia tau ta pena le fu tatu au yes a le fu fa ma lo foi a onga mo pulenga ia mo tatu au ato le o tau la o fa mo i wa sa ke le au ko mumu ke le au ko mumu ho ia ma le au ia a le wa i mo ia ta lo mo muri le ia le tatu mo ia se si me si le ka ko mo le polola sa le ia sa le so le pola langi mo le sit fila tano Australia le host le lua fe lo mo fitu ia le kala ko ka ko le a ka ke ko fale am Australia le papao ia ma le o lu ma tau sala e tau o fie pa se ke lo ma ta matai sa le le ngalo manata to a mata de nei tai o le ma o ya pe fo na fa fo na tino ma to fa no na so na fi o le whatsapp o le fi ngalo di pandemia ya ona to a wai tu stala le newspaper samo observer le ngata o fa tara no ma le fi ngalo pandemia alo fa no ngat fo ya fi ai ma minister uma o lo cabinet ia o le finagalo na ua faati e hui matou atu filo inga mare tai o malo le fatoa tali mai foi le latou i le ea ma le opea i le ala i lana siʻigaga segasi ia o mai ai se faaiʻuga ua au foʻi ai ia le finagalo o le palemia ou te iloa o le faaiʻuga le a le malo le ua tapu ai tusitala o le newspaper lea ona toe auai ni faatasiga foʻi masani ma le palemia lea e pe on si le pie vai a staitasi ai tailo ia i sautou faafofoga mai ai tu no mau ia ma matou foi ai nei ma me o lo tupu ai ai la uva ai i le autu le ma mata upu ia tu ia ia le o na ga no spepa ia o teiloa e tupu ai so se o na ga fa sa lautu langa nei ai ole meta wan si le fia e ai le afo e ai le mo le le tusi ta iala e fati no nga runga por code of practice o fati no nga runga o la fa sino mai le ta iala le tulanga e tauna mo ta ia a faila ele mo ta ia ni manga runga po tusi ta le ta iala le lo no winga e ai le ava no le ole o wanga yele li potsi fa yele na fasea e fa na fasea ole yele fo no fa tonu hone ya marmalo ma yale mo ba ole ole la yele le fo no fa tonu na la fa sala e au mai ye fasea ola ula tilo mta upul nei a fa usi silane le tai o malo wo ye ni o tele ni tūlanga lātou te mori mawina le au nanga newspaper. O le tāle whea ngai ma lātou fo i sila. O le wala lana sa ia uia sa tauna uia. O le au mai o le whaasea. Te peho New Zealand. O nei e le broadcasting standard of New Zealand. Nei e le tu tino whapena le council, media council New Zealand. Ai se whaasa launga po se a lava se ngā ruanga tau whaasa lau wale wa whaitio ai se. O inala e ave ie e tango fiei ma su ai e lo la manatu pe o va ver fai un e fai de tapu ai sa tauna uia sa tauna mai fa sia ia ona tiro lea fe sidi o le ale mafuanga e ona ilo le po fe tonu le ta o toi le tulanga o fa le tonu ia ona fai e se fai unga ai la u tiro ia pe o la una tala no atu le mta upule o tule mai e to fotanga to mo wa o le tai ala lea ai ai la pe la nga rua ma fatinong o ina la ave ia le fa sia fo e la fo ave no fa masinonga o ele fa pe o tapu ria fa to o fa masinonga ave se fa sia ia ma se tu inga fo i fa pe o fa le gaina pai mala fa i le tu singa ma tu langa fa pena ai la una va ai fa tu stala pe wa ma fale fa unha le wo ia ia ai le ia la me tau no uia le ia la me tau no uia mo ele uia la le ala na e la ua vai e fa tino ai wa sa tau na ave sa ola fa sia i me umo e tele mta upu o mai le ele finangalo de palmia ia
e taulana ave sa o newspaper ia na fai ole la tau fitu fa inga I mea ia sa te tua ia newspaper a fai la e alu tuna inga lea ai le ma ele talia la tau se talia au mai o el newspaper ia ono wi o wala le pa tu e apo e mai fa sia I le tu tino le fono fa tonu le tu stala ma o fa sala ia por fai to el fa misino Malo vavtai. Sin mulmuli il vai ngale o feo tu le president o le George il tu ngale wa pe ana to fa longo tu ni soli poti o la fa del tari po la stali il president o le social auto stala il tu ngale. O le la Italia o le president o se sa ye de fono ale comiti fa fo le te do sa fa na la e ta penale la to fo I fa mtalanga au mai na ta wa president ia o se fa mtalanga au mai le tu tino le o nanga fa sa longa ma ngarunga fa tu stala te lo fo ye le va ia te ba te president il tu langa le nga te tauna ba idi e va idi le wa le fainga pa lo fanga pa oso o le mea e tauna ba idi mo mua po feo ye po le alfa le tonu la fa mai tu inga I pa pena ia no fuole ia o se tali fo ia fa la tonga Malo whaftai, ia. Se o tātou taltalo no I le vaenga o looanga ia le whainga o tui o nei whanau witi I le vaenga fo'i leo le ngasi o le misila. Ia wa le fo'i mai tau atu ia wa lata na umal tau sanga te le fo'i ni se whai malanga atu, whai malanga I whafo. O la se tūlanga o iai ia le tāpenanga fo'i. Mai se o le whaatau nuina o tui o whanau witi mai le ngasi o le misila. O lewa mai mau lunga no belo fa na wa umon faitu pui o misela fitu su 12% ai ai de lu su fitu % le ta mai ti le tu le fa pe mai a le fa pe o lu melana % o la ai la to le fa se tu pui o la ai mata mai pe na le taxi tu pui la umon fai pe lu ya wa lo te fa lo pe ya wa na le lu tu wa ele tu fo le mai ya wa na le lu tu o misela le wa pai no winga la afa lusu 50% e tawana I matua fo I ma ainga e tauna a fa manusia le ave o fa na o fa la tu bipu le anga ka ku ke ko fio le misela le anga ko o ia te le o la maso ku sa mama wai o le foi fa longo atu a tonu le o mai o pa mo nga ia se fu malo lo ina ia fair life fo ia a inga me se ai matua ave fa na o foi tu bipu o le sa wali poti o le e me pesi al misela matele tanga talo a fia e me se afa na ina I New Zealand ia mani se foi o tunu to o tatu pa speaker wa tatu fu le feo ia tu feo I mai ia o aku le fongo o mai le ia o tulanga na o le feo e tau fio e tanga ia wange ke wa ku se singa e ke usa ma se a o misela ko pisele o misela ala mata I tu ko se ko malo loina leo ina tatu tua oi le maravalele ia pe fo I tatu wapu le pe e meditele ia ma tanga fo I o aru no va ala o lo le malanga mai tatu tuno malo va tsa tatu fai o nei ta o le vai atu ni se fo fanga mau le tatu fanga malo tulang fo le pe ni swinga inga singa se e fai na mai de masana mai samo mo tong fitinga tunu fa fo ama ia pe o le tulanga na le sa fesiringa I foi le lasolente nei de se fininga lo foi o le sipal mia o fengai o ye ma le fono le ata vai aso le u fa salom tusta foi le si le ile apo ita yala ye fa tino ye po kalamele o le avati pa po ngasena vai si fio o le tongi le malo ye le tong fitima wa o le te mana tua sa amata mai o tongi le malo le pase se mai ia martong fitinga ai afal malo afal ai ngai le pase se tanga tare aru ave nga se ale o me le te mi o le te ina tong fitinga le tong el malo te lono tong ta okay le pase se le nga se ia te pena ai nga fa pena fo le pase se tanga tare aru te to ro ina nga se pe la le tu le sa fsiri ai pe le o ba materiala o le fa nga ta tu ai ngai ni sila e atu fa mo tu e tatu singa nga se ia o le so fonga I New Zealand
ia ngai sila fia te wai mal tau sala e le fa pe a la ku nga e lau se so ni foi le ave le ai ngai ia wale tau singo tino ia ona I pili hoi e tonga le vai mal le tis ia mal ta vale la le fa ave e o farma e mutu lang fa pena tati ia na ia senga se la ia lo fa na yo sila na ia inga hoi nei e tau sa ini nei tau ai ngai na e watu fa mau tu ia pele si sila le mano te ia la tau na to e ilo ia pe ina I swinga ia tu ia sina mos frata I inga tu e sina fetala ni sila u aku nga e se mai e le umuru au le bak awa fo awa tato ia langa se fanga na ni sila e konga la pori o vera ke fa mau kuat e lo o mala mai to te lo tato nei o mala malamba wa so I New Zealand o le olanga na New Zealand e tau foi la malo la uva vai ia mas maleanga I lumana tu na wa e poka bia tati ia Amerika Samoa langa kire ku pe Amerika al poka me foi fa pe Amerika Samoa le telo le va tuela tunga senga se New Zealand e tu mi malo wow e wa I atu I fa tele malo na fa mo tu wa singa nga senga se tu mi ia te longa le poker mane ka kare la ku e wa ho le pa ta nei si au tu langa na la wa le scheme le al malo pele o tar fe ngai to ilo fa ini si o wale al wa le me ale sa ia idea what ia le wa mai finga la sida ia I po ani si tu langa ta ua e ta ua to e fitu na e afia I manga senga se wa le na New Zealand le menga senga se sa mo pe au te lo intia fo ile si va ngale ave ia ni senga se ta e pe ia tau ia la se swinga I nga senga se ave intia wa le ka ko ai nga intia ko wa la le la ko fisiri ai wa pe o te lo ia si ese senga la I wala ia ma le nga senga se le ave intia ai o te lo ngo ka ko le mbala o te lo nga senga se o New Zealand ia pesa fa ngal tu lang foi la ko kele ka ko ai ngai oe te wiena va tu nai nga senga se e va tu mo tu pinga no fa mo tu ile al mena la ka ngo e mo ta una si e fu ma no pe se tu lang ai so nei ina ai nga nei e va tu fa mo tu ia wa ri singa se lua masina tolu masina e fa ia si umi e ma ngai la ka la ko le va ku ka ma ina va ne fa ko la tu ala o kasi sengi per vai nga makua le usik sengi o mo sik sengi ni sila ya wa la ku nga fai pepa ya mo si peng tiki ho le o lo lai ala e pa ka kai fo ma con el bora ya ma con el bora ala lei fa time mo le fa mani nei na ne va nga ya mo ne fo tai fo ma tona no si e fa ilo fo le no ta pedanga mo ta ro la mesa mo pe ta la fa mo le o le o le vala ulia le fionga le pa mi o tatu malo I le fa mo teleina le o le mo to fono fo o le fono foi tu la fono le tatu uso le fainga malo a America Samoa wa o fia le tatu uso no le por kala me ati na e ila auto fa to anga ma fa ta ia I si fo ia tu o le Pacifica fe tu fa I to mai o nga luenga o le fa mau mo wino foi no mele le vale o le nga luenga fa pe Samoa ia ma le o nanga fa pe le malo Australia e ma le o fa ilo mai e pa mi po le vai aso ele io o su enga le forensic audit io na o nga e tau o na o ia pe o no fina ngalo la le fa le ai fa la tele I te masani po o le tatu o nanga mai sa mo ta vai mal te sal bo le fa fonga le general town valu nei tai la fa la tele o mai tatu tala na pe ona fa fonga tu nei foi tai fo tatu fa o nei tai o le ase tala la ta mai la ba tau mo le tunu fo le o nga tunu nei vai aso o le alo fa malo sia la te ingo timu ngo mafa fa pe fo fa malo sia la te ingo lo longa fa malo sia tu ai foi mo fa tu ngo sabili malo lo si fa pe fa tuanga mo o nga sabmi le tuno o se vai ngo pe ma le e lo to sifo o le tuno o lo fa wa da nga I mai ma fa tu pula I ai winga wa o ma su e pe ona fa ma wina pe tai e pe ona fa ma wina fo e official va ai tau swinga mali o lo I boye nei o lo ma wa lunga I pe le ava no o le tupu fa fo se I o timu ngo mafa
ai mai se o winga lolo wa le tau ona olea tulanga o fa malu si ai pela te inga fa pe fa tuanga e pe ona fa ilo atu o ngaru ma o lunga fa pe a uma o lo o fa ma wina le fa tu pula ia mai o atu le lua te simale 5 mita le ma o lunga fa ma wina o le vai ma mau e ono fa au pe mo le vai aso winga so wa ma le ngaru wa le ngate fa le fa pe o nga sami o le foi la o fa malu si ai pe fa tuanga mo nga sami umore tino o fianga e ono tulai mai e mamafa timunga ua oa mamase se e awala ino fuanga maurunga lo vai a foi no fuanga i tapatapala e ei no longa i vai tafe no fuanga mauna lalo e a fianga o fie mai ono i ai foi ele solo e malo si me fa tau sabini te mio timunga e matua so matatafe a o sabi o leisi fa mtalanga o winga lo wa de tau a fa ilo mai o le amoa le tau le lima i le fia le so. Ai o winga o le tau mo polu ma sawa i le nea solulu, e to uru wa solo timu, mai ma mawha inisi o teimi, fa pea wila ma whain titili o no iai. O savini e fa tau inisi o teimi. Ya, tala leo le tau mo le nea aso, o tawai i le wha ponga a Samoa. Ma lo whafte tele, manu e whaiva le o ngā toro newa aso na whionga le alo li i whaftai mo le tau tō mali tātu ngaruenga ni fwoi tai au. Ya, manu e foi le tute whairoi pea. Whafte lava le whionga ngaru mo le mana tumara bao tanga wai e tipi o tanga wai le sua le tātu Radio Samoa i pia. Tātu tara noanga o ngā toro newa aso tātu iai o le nawa matua tātu tara la whalau tele lantou tua ia tātu tala mai Samoa pea tātu walu e le tāu nei. Tau Radio Samoa swale mai matona mō whamane angas whanau nei fwoi tai au fo. Tengas whana ole so lulu nei se fulu iwa ia so November o le tāra wholonga ne whaitu sanga o matala le te whoni mo oi. Pea whaongal te whoni mo mone se whamanianga mo se tase whamanatuna na se whanau nei aso tolu fitu. Tasi lima iwa tolo lo mo whaina runga le tātou i meli. On air at radiosamoa.co.nz. Olong pai whona e whaonga ina le tātou Facebook mari YouTube mo whamanianga le whaitai o phone tātou te whoni maloso i fua. Ia whaatala pātu le nganga whaara te la sunga le awa me se po yo le te sala le nei foi tai au. Pai nei lunga te tomu le nanga sumu tolu amo whaatala pātu la mai ai. La whaanga whamanianga ba whaatola ba mole atali ia pili Arnold e tai o mangele. E mai whaatai la le lofa malanga leiro tātum tai langi lan put whaasoi foi atu ele atali. Ile ua udia mai le nei aso. Ia me se foi le nei te sanga to apopu ilo wola me se foi yo la sapelinga o te talo la vai lilo loto ngang fa mo foi no tatum tai ni sia stel minister tang stel ni sia stel minister tang stel il mai fa ngai no pe o tele on sio han fa mo yang tino ai sit yo le ma fa fai pe la tutor ma senya yo le lo foi so stangata a vai so stangata ya mai se o le tau tuai no mai tu me se foi ro wainga a o le kalesia o lo fa nga mo fa mo yang ma fa to la mo yo wainga u mala yo angus mo antes te mai se Fiona le se le loia tenet pil peta le lois mas 10 mat fastua o ainga umala so se me mai Samoa o Tutuila Hawaii America Australia pa pe fo New Zealand nei alo fa to mai se fo ya family anga mai fa ti le ro fa anga mai lo uso la titia enelico ai mai se o lo tina ya atua ai fa telmo afi alo fa anga lo tamalo lunga telefoni petit brainer lunga te tomo nanga simo to la mo fa be fo fa mdu ya twai le finga ya Josie Leota Otto mai sini Australia fa be fo fa na tino na so lusu mo alona lusu mo fitu sanga nei fo ya lo fangia fo Indonesia telmo ela fine fa to win pe mo tinga le nei fo yo langa ya mai ya ma wo pe ro so fu mai ya e ava fa lo so stangata ya mai ya anga le malofa ile tua mai se lava o tanto wainga alo fa anga mai wainga o malawe so se me asi de lo fa anga lo tama mai ya o tuma le o ta pa pe fo lo tina ya Julie e po Malia ba me fa pe fo fa me ya tu ya Josima Billy ya la to malawe fa na tu no la to so fo le ne ya so fa te tele lo to vai lo fa tu ya Cristo Tulilo lo fa ya Cristo Tulilo ya mai se fo ya ito tu mo nang le nei fo tu la fa te tele mo wa no mo mo am lui nai dan kai cha ta na mo ni fa le nei tai au fo alo se fo mo ni fa tai ia se fo mo ni ta vai fa mo ni atu le
soifua la fine ia maana tulifau ya ulia na fitau sanga na fio le most time ia le lo fa malanga le punita ya fo ia le lei o mesile na wa mane na mai le fa mane ngal nei tai au ia ona na fi sa talo fai ia fa mo sa fa ska ko pa ki po na lo fa time mo nei tai au ia fo i pel ta fa mane ngal le ngol YouTube ngan man ia o le fa mane mai ale o fo timu manuia le onu sfulu tausanga tuangane pele a mani timu fo ai pea le tua nis tausanga se tele le lumanai vi ia le lofa o le tua ma tau te alo lofa tele mo oe brother ma faa manuia atu le tua. God bless. Okay fo i o ka ko nga ia ia le lei na ona choe sia ki tasia i nei te fo wista fa unianga po nei tai fo ele ai o ka ko nga ia ta tau na ia le lei o pesele fa moni tole pule nga na fa nga ro sa mo cha po kala ma no tai au te ro to wa so fa na ni ya so a fa ile vi ma si fa ma ko lo fa nga le ma ko fa ngia ku ya ni ka ia le lei ska ko barbecue Mangaya. Mangalavakin. Anointed praise. Madia loto. Madia tena lava to as far ni aso. Happy birthday. Terus pun lima le balu. Tele o lo alofa
Samoa. Taslima Ivatolu, Amo. Faisipisi o lunga o le awala le taimile nei avata avale State Highway Lewis Fulu le vale now Ha Crescent and Roscommon Road I Wiri maita watu on the southbound o lo mamafa lava fo ile traffic ile taimile nei State Highway Lewis Fulu le vaenga now George Ball Memorial Drive southbound anga iatu le malaiva alele faisipisi o tatou whapena fo ila ile city bound mo ila tau fo I o lo anga iatu I lunga o le tatou State Highway 1 ia mal tatou interchange le na o le na o lo faisipisi le taimile nei Cavendish Drive on State Highway Lewis for 40 southbound lanes o lo maita watu taimile nei faisipisi o tatou e whapena fo on a city bound lane Hill Road city bound traffic fai yasi mamafa mai ilanga iatu Rewa nga iatu Hill Road southbound o lo whapena fo I le taimile nei takanini te Papakura on State Highway 1 southbound ia ngawa kako le kaukolokolo le taimile traffic city bound o lo whapena ia ona pisi le taimile nei Market Road on State Highway 1 city bound o lo o makwama mawhalava mai ngai Market Road ia e whapena foila on the southbound lo foi ia o le nao o pisi Mount Wellington on State Highway 1 vaenga uma ia o lo faisi pisi le taimile nei city bound leanga ia tu Ellerslie o lo o whapena foila mai tawatu na foi faisi pisi ota huhu mai ngai Penrose anga ia tu lunga tato State Highway 1 lava city bound o mamafa mai traffic ngai o tahuhu alwa ai kuaia ngai Penrose I le taimile nei o le tae au Green Lane off-ram on Great South Road for o mai tawatu faisipisi I le taimile nei o le tae au whapena fo I le mai tawatu inisio vaenga uma lava o tato au wala lono winga o le taimi pisi le nei avta avale lunga fo o tato State Highway suma le ono makua pisi fa asolo a koa mai lava tato whapena le tato Northern Motorway o leo lo mai tawatu o le taimi pisi le nei ia mai tawina Fautuanga male waka kotahi ia drive to the condition ma ia mai tau lia o ngai sefe lau le distance o lau ta avale mai le taimi o le tae manu ia tele avta avale ia lau whainga malanga ma ia saunga le mua to eva minuto en tale o le tula valu Fia fia le mana rental se whailong antula na whabitoa mole masino o September o ke topa ma November e luse fulu paseni o le apa uma wala no ele tongi o tavale pe a tolu aso pe silia to foi le umi e te whao ngai nai e ma whaiona piki le tavale mai le malewa lele I whale olo po o whangali whapelo tato ofisa au tu I ala fua pe momoli e to foi le whale tali malo o loo e wha mautu ai ai ngā whabitoa o lo ia tato insurance cover e te fili mai ai ina ni tupu se whale ai o lo ia le puipuinga tuolo yele tanto accounting Lucila be la fo sa fo ile Moana Rentals e fa nga ile Pacific Easy be fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi no lo sa mori si fa tsalanga vala ile Pacific Easy ile over sela o tasiono no po numero masani au kilani o le lufi tu ono fitu wiva fitu fa po le lufi tu ono fitu wiva valu fa matalo sanga e transfer o e ile Moana be asisi ane ile Facebook ale Moana Rentals po le tanto upengata fa ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe au e malanga asiasi I Samoa. Sunga o whenga whakao elo kawale fo maunga Max Ila. Senga uka amilo e o kilani. Mo koe foi mai lawa I o tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa ukawar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te moa I ta avale ma pa utau ngofie ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au onanga. Warren Fitness I le na ole se fulu tala pe ai fa ilo ia e fa afafonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, Q cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu fa tolu lua o mo le fale inisinia. Oceanic Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa maua e ale Oceanic Cars. Ono to atol se folo mua e manuia la tau tarsanga o le hanga baa I le sei e manmanawa I le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Manatua, ta lia le learner's license po le lea I foi o se laisene ai whaingaluenga tu mau. Susu mai I le lua iwa o Roscommon Road Wiri I le Oceanic Cars.
a whai alo fausia so mauta po whaalelea, manatua le ingoa dry bond construction chemicals. So sing han wen ai whaatata wile fola, flooring, o so sing tu inga whale. Manatua le ingoa dry bond construction chemicals. La tau te whaonga ina le tile adhesive malosi. E tu mau i le tau vela, ma le tau malulu, e mauti noa le mausali o fausanga. Wa limas full tau sanga o le tau tua le dry bond construction chemicals. Patua tua ina to tele, ai Macy Company faufali. Papso ta mai le tamai ta ia alifia faumina i le olua tasi o whalua tasi lima fituiva. Olua tasi o whalua tasi lima fituiva. Koe sama so lima i tola mo mana tau tua mo o ngā toro neva so tātou i ai toi lima minu tola tola tālo le tula valua tala mai sa moa. Nea so lulu pean tala valu le tā. Nei mana tuma ruia mai ora nei tai au mana wha mo mo whai sau i ki ora kai au. Awal whai mo lea ka pengango ka meki kai au. Mo fol tema nei mātua whai whakasi koe ki mana i whana. Wai nei mori na onga o ka e quality time. Ka whewhe se māka ia. So ole tasile taimi mana e tele mene mātua lau ta whanalong. I mean, o mo le mauil te lau mātua fo le maua taimi e whai latu piti mana i tamiti. O taimi whai latu te talo whatasi mana i whanau. Whai latu piti whatasi mana i whanau. Tala noa. Whamalosi au mātua i whanau oka. E aru ka mamari kenge rea o ngā uambakua i lava tā pena tu whale. Sa o le leile na sa unonga tawai. Ia e loa fo iai fo linga o si tama onga mataine a onga. Pea o atu le whale a onga. E se le fia whaingo fia fo i ona ofi. Ia le awa onga o le aso ma le aso. Ia mai aluak fo e kam lava na mio i le aso ato. Wa o lai wa maa onga. No fo le leile upo tama matina ia te ia i le na aso. O ia o langona fia nga o ngai kama ma ke. Ai sa le lei. Ia le lei nai mātua maroro na sa i nei tai o fo tātara no ia onga ngal mana no titilo atu. O se vaenga le government's secondary school overhaul o lo ene. O le aveina le o tamaiti talabo i Polytech. Tino mo tino le po fele anga il fufanga le malo o le avo tamaiti teenagers i Polytech. Wale ke baba ko le la to e kido le ai. Ya po iso nga ngap so kon le mo tuplang talabo mo na. Yes, o le tūlanga lena, ina ia fiso soangi fo ile, e whawhiso o tai lea ngai e se ato tamaiti mai i le secondary school. O nā ngai lo le te tonu ia po le Polytech, po le University, po whea lava o lo iai. So o le naunau ta ingala, ia se aso fo ile e kasi. E mawhai ei o nā o onga tamaiti ia. I te tonu o Polytech se ese po whea lava la lea o le a manatul tamaiti te whaawa waila nā onga. Pe o se tūlanga whapena, o lea o lo o tau mawhai fo ile. Ina ia create, ia le nā fo i path way faingo fia I lava lai tamaiti ia o atu la tamaiti se sono politics ngai awangi aku koe o le kaukau wha masani ia mawhaia ona o atu loa ia o la ua amata ua masani ia ua iloa foi vaenga uma lava foi ia mawhaingo fia le ona flow le alua le aonga ma vave ia ua alu aku koe kau alu le vaenga wha masani ia e pe ia al tamaiti te koe foi ia ingalonga fia ile kai me o le tau mawhai le wha masani au le leila le na talo sia ia wha moe le kupe ua le sa nganga le kau mai ma fa makali mai ai le ia sa me faia o so le lo kai ka le ka ke lo fai ka mai kia onga ia le vai a o so le ta fine exercise fine exercise e fa mo ke se ulu po o lai o e o mo ta fa ma no stino so ma ta no tala mai sa mo o ne foi ta au nga warwaku ka ko warwaku ia sau tato Ruma. Yo. Yeah. Lunga. Alkafa. Aya. Yo. Aya. Mama, lo si alkafa. Let's pico. Io kau ai nga lima. Ya lunga. Ngale lunga. Maya. Iya, sawi luma. Yo. Maya. Lunga. Apa? Aka, asatimu. Let's be
Aia, mangaya, lunga. Numa. Autafa. Numa. Autafa. Yo. Aia, ngaya. Aia, oksima ngaya. Lunga. Oi, famalosile umi, luma. Autafa. Aia. Kasi, 2, alu, pa, kasi, 2, tolu, pa koe lunga, kasi, 2, tolu, malepa, luma, 2, ka autafa, kasi, 2, tolu, pa koe alu, kasi, 2, tolu, ra, luma, Aia, makoe kakala mai tau ang, lunga, Se furu sekone. Ia, oli angeloa, oka. Ia malo, fa malo losi, manava i totono, manava i fafo io, manava i totono io mama, manava i fafo ia, manu ia tela lava le nei aso soifua ia. O mawhai ona awina atu talafou mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whatalofo ero tātou wasinu uba tātou wheroa i mamafu tele nei fo i asa fou o ngā tutonu o le nei vā yaso o tala mai Samoa. O taunu ule ofisa o le teitai o le malo Samoa le fionga i le pālemia. Se wala au alo mai ta i o le whainga malo a Amerika Samoa. Ina ia awa i atu le fionga i le pālemia. Le sunga la uli le mali atoa le ua te apola te Valfosi Schmidt i le sauninga i te talalo i ai. Le maota fono fou o le fono au whaitu la fono o tutuila manua. O lea wala au alo sa whaailoa i le wheloa inga le pālemia. Ma le fionga i le fonga fitalai o le maota sui. Le fionga i a sa vali te lavou ale. Ma le fionga i le senatoa, le fionga i a ololu uau le tuni. O le stofi Samoa, au le aso lulu leo le vai aso nei Amerika Samoa. Wa wha moe te tala aloa i aile maota fono. Ai o le malanga mai lo tātu utinu o le fonga fitalai o le maota sui. Ma se tasi o fionga i senatoa. Na mau ai se awa noa e tala noa ai inisio ma tā upu maleli i pālemia. Ma tā upu ia o lo li poi i tonu o le atoa Samoa. O se whaata singa. I le vāo tai o whainga maloa Samoa e lua. O le asolulu nei Samoa ua toi tali waile whainga malanga. Na o fiai manisi o whaipule o le maoto sui ma selo ia. O le whaatautoina o sui whaipule o le pae ingalona sfurufitu o le pālemene o Samoa. Le ana whaia ia se tema. Na wala au whaalo alo ai mo le te mua. Le tai o le tātou malo i le kovana sili. O le fonga fitalai, o le fionga i le pelestene o le senate. Manisi o sui maua lulunga o le whainga maloa tutuila mamanua e awa i lea sauninga i le mai ai o le tātou palo te tele i le masino o kuso o le tausanga nei. E valua tunu o le Pasifika ua whiriwhiria e au fia i ma Samoa o le alatou toe to tō nisi o la au tau whaatoanga o na whaatai lea i ai o isi atunu i awala ma whainga e ola ma fua le lei ai i a ia la au tau whaatoanga. O Samoa, ua whiriwhiria na te tutore la au le koko, ma whaatino ai au wala silisili o na le lei masaonga le mu, e ati na e ai ina ia le lei o na fua mo le whaonga aina. O se porkalame fiso swani le nei le malo saina, i se whainga paanga man whalaptonga o tau mawhalalolangi le FAO. O le koko e pēna sila fia, o se la au tau whaatoanga o lo to tere whai whaatoanga la iti lo tātu utanuu, o lo lātou tuto. Ma le mafu anga fo i leo le au mai o lea la au tau whaatoanga, e ati na e Samoa i tutonu o lea porkalame. O isi atunu o lo au fia le porkalame le nei, o fiti o lo lātou ati na e le la au o le ano po le turmeric, o le atukuki, o le talo e ola i no whanga whaatau fusi, e tele ai le vai, o le atunu o Solomona, o le manioka, o tonga, o le ufi sua malie, po le sweet yam. O le atunu o tuvalu o le toino le la au leo le ulu,
Ma tunu o nauru ma manu atu, wa lātou wāti na e ai lafu pua apo wāti na e o mea i tua lo. O le fisosani o le malo seina e whaatupe lea por kalame tau whaatoanga, e tau wala lea le whainga paanga ma le FAO. O se tasi o tau mawhainga e whaamauina iso o tanga whaavao malo Samoa, ma lea atunu ua atoa le tau sanga nei, le 5 se fulu tau sanga o ia so tanga whaavao malo. E toa whase umalanga o tangata whainga aluenga sinia, mai le ofisa nu mela whaamauina Samoa, po le Samoa Bureau of Statistics, o lo ia nei au satalia le nei vai aso le whaamoe moe, e ngā lulu e manisi o le au whainga aluenga o le ofisa nu mela whaamauina, a le malo au satalia e mawai se isi malama lama, ai maise o to mai wha o popo, i le ngā luenga ma whetu wha i eisi la fia, e whaatino aile au ina ma le tu wha si o whainu mera. O se vaenga lea e tā ua tele le ati nae o so se atunuu, ma lona tūlanga i le tamau a inga. O Samoa ma lona ati nae o le tasi leo vaenga tā ua tele, o le wha mauma wino whainu mela mai so se au nanga le malo, ina ia sao wha maumaunga. Ai le tasi o whetu wha inga o to maima malama lama yale le porkalame fisoa swani au Australia, lea ua wha ingoa ina o le tautai, o le tau amatanga o le masina le nei, na malanga ai fo isui o le mtanga aluenga o tupe le malo, e whetu whaai, masui o le mtanga aluenga o tupe le malo Australia i Canberra, le lau mua o lea tunu. O lea songa fua fo i o le vaya sonei, na malanga atua i lea tunu ni tangata whainga aluenga, mai le ofisio le toi fuata ina o tū la fono, po le Samoa Reform Commission, i se porkalame fo i whapea ua whamoe moe, e mai ai le solua sifurvanu o le masina nei o November. E uru fale atu le whainga malo fōu o le pati wha upu whai o le wha tua i le atua Samoa utasi. O ta oto mai le li poti o le suenga wha sue tusi po le Forensic Audit Report. Sa ini ai nisi o ati na e le malo ua nai, pe sa wha pe feo na wha ngai oi. Pe tai o le ua wha i loa le fionga i le pāle mia, e le i tau nuu lea suenga i le o onga e te tau no o iai. O kika eno mai vai li poti, o kika mai fafo. Peita, na maua le tala muli muli. O lo ua afia i mā tātou o kika i nei. Iti so lo tele tonunga. Tu pera ngā luenga i whai e o kika i mai fafo. Ina ia sanga tonu lava le tūlanga o le suenga i atoa me umolo mai. O le whamtalanga na le ministano mai e tea. E o le solulu a tonu le o atuaifu funga o mamatilo tilo loa le kapeneta i le mafuanga. Na lai o na wā ili poloketi umanei. O le mau o le malo tau, o le malo o le fatu atu lai mai. E le te tau na mātou o mai pongi sā tau awe le tunu whapea. O nā whai na mafua i lua whelu sūtasi. O mātou muli mawina e te tau na wā ili manino le malo fau la atu lai mai. A o mātou iai ma le sao whapito. Ini poloketi o lesa i eile tūlanga whapea, e le i le leilo na whaafoe ina, ma le taunu unga, ma le atau te mori mau. E iai poloketi na whai, e le i tau nuu se taunu unga le lei. Lena mafuai o na whai le forensic audit lea, mai le ruafe lusu tasi. O lea wa umal no whainga o le ftoa meli poti. Wa umi tele na whatari. A meli poti, e le o yo o onga le mena whai atu e su. A generalize mai lunga li poti o le upuna na mai e tea. Lena laino o tua tā pāle minister. Toi sila au mai a noa ma tā upuna laina su e mta upu. Po le ama fuanga na laina whai le poloketi, ma le poloketi. Whate te inga. Le wala lena whai nei si umu. Se furu whamiliona ai 4 kilomita. O e sila i tuai si umu. Po le altūlanga lei le wala. O le matua le tūlai se tūlanga lei. Se furu whamiliona 4 kilomita se tūlanga whapea. Ma tā upulaia. E le mawhaina alo e vai el malo. A wawo e te lea fiang. O ai, o whela ua riel tupi. O mana whatale awala. O le lei. O le leilo na whatinonga, le leilo na pufuanga. Sa le leilo na monitoring, sa le leilo na supervision. O ata whapena, lena manatu. E tūlai mai fo i suenga lena mai le forensic court. Keita, ua leo lea. Le fionga le pāle mia, susunga la auri le mali e tole o te apolata i vao, Fosi Schmidt. E peo na si le fia le atunoo, o le whainga malo mua le whātua i le atua sa mo utasi, ina ua mai ale palo ta tere o le tausanga e lua o lua tasi,
na amata whaata oto ai ma le fuafuanga, mo le whaia o lea suenga tau tusi. Mai ta pena le palo te tele whaafuasia i a au kuso, o le tau sanga nei, wa tau au le kāpeneta le malo o tau si lea li poti. Mai ale palo te tele matula i mai swinga i pulenga o le malo. E le i whaia se fina ngalo ma se whaai unga i lea li poti whaasue tusi. Ai wa iai le wha moe e tu inatu i luma o le pale mene. Tala i o le nei aso, saifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi Mariner, mau pelo li tio. I le radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. O li poti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai ale ofisa malanga ale A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, 2 o, whaselau. O iwa, tolu iwa, 2 o, whaselau. Faisi poloka tele o tātou lo malanga mai sisifo, i lunga le highway se fulu male ono, o lo te vava e le link mai le se fulu valu. Highway se fulu valu le sau mai o Green Heights, North Shore, whasolo mai whenua pai, link mai se fulu ono le i Westgate. O nā le amata mai le poloka i le nei vaenga o le tai au se ia pa ia lava tai Western Springs. So e malanga mai le City Bound, State Highways fuluono le tūlanga nalo i le poloka le nei vaenga o le tai au. Whasa sao se fuluono le taulanga ki lani aia whe mai le lua se fulu le tano, Point Sevelia. Whais poloka, pasi mai le tano, whasa mai Mayora Road on-ramp, Dominion Road on-ramp, ma Here's Barra poloka for le nei vaenga o le tai au. Dunga la wala la papa i one hanga ma mangele la pisi ala flow. La foi PC a flow de leile malanga de dos furu a le malava lele pasi mai Massey Road la PC a flow Massey Road on ramp before Puini Road on ramp off ramp mal on ramp Malambi Drive on ramp pas poloka de bangara tai hau au malanga mai North Shore poloka te foi tanto malanga mai North Shore Silverdale Wairau Valley Rosedale Glenfield North Coast Bergen Head, faisi poloka na nevanga na taiao, la PC lunga na wala papa, flow le leise pa il taulanga o Kilani. State Highway 1 in nevanga na taiao, City Bound, PC pasi mai o Drury, le yo mai Papakura on ramp poloka, Felolo ba Papakura nga i Takanini, Manurewa on ramp poloka, pasi mai Marukawa nga i Tirangi la flow le le East Tamaki Road on ramp nga i Highbrook, Tip Top Corner Mount Wellington, Ellerslie Penrose poloka. Nei vaenga o le taia mo tātou lo malanga i le taulanga i kilani lunga State Highway 1. O lunga nā la wala, nei taima le taia whaatase ma le telo isi vaenga o wala, po loka i nei vaenga o le taia. Au tā vale, o le whamlatu masani, drive to the conditions, lana winga fua le malanga o lo sa, tunanga i le masa se o la wala, ia ma le tauri nei fwoi taia fau, ma ma i le vai mule tu o le sta vale. Lunga nā la wala, il nei taimi o le taia o li poti lunga la wala o nā tu whaaloka le Tata Company. A whaio fuafua sa mulanga mo Samoa ma le Pasifika, a fio ane loa ne la lao le R-Dash Travel, i le tasi malu lima Great South Road i Manirua, pa o le fitu lua o Shaughnessy Street i Papakura, ma wa pase se pa u, wala au loa le R-Dash Travel, i le o lua whāmalu o, pa o le o iwa, tolu iwa, lua o, wha o, le R-Dash Travel. Radio Samoa, tasilima iwatolu, amo. Radio Samoa, tasilima iwatolu, amo. Malo of tele tonu lau mai mo malo fa fonga de bang o le tai o le baika la tamai le tala o le tau va va tu Samoa luas futolo ele ma fana o le ea wa te le valu i Samoa e tu mawinga awa o le tau e pa uti muni so baingo Samoa i le so tau se fulu degrees Celsius mo runga le vela le e Samoa i nei fo yaso lulu lo se malima e lona mawalalo. Good morning malo se fo manu e pa angal tara pakalame Atenu pele Samoa whapena fōi Amerika Samoa lo whafonga mai i le nei fwoi vāenga o le tahi au. Tāru wawai tūlanga o i le tau i Australia. Malo se whamari Australia nei tahi au fau le lo mua i Canberra. Wawai atu o lo o i le fitu whaisi maruru tele o le lo mua i Canberra nei fwoi tahi au fitu o lo i le maruru. O la sulumatanga o whira la, whasoro toina vevela le ea lua se fulvalu i lona maulunga whamawina mo le o ngā tona vai aso o tātou iai.
il vaveatu me pone se falo ia ile maru lu ne vai ngora tai au fatara fatu panga tara proklame me pone aro na versi fu mo wia winga de tau mo to ne fo ia so fa so na awa walang de daily tau de so luas fu mal luar mo rungan ma fana fa mo wina mo me pone ile ne fo ia so senior stadia good morning ma tato ne tai au fu no no ile maru le ea ile ne vai ngora tai au vaveatu na fa so no langi de daily tau mo to ile so bevela mo ia la mal ea mo to luas fu wiva I lona maurunga spulfitu lona maulalo ia malor se fo Maria Sydney nei foi tai au fo ia ol tulanga na I Brisbane spulvalo lo il malu le ea nei vai ngol tai au fo winga le tau mo o tau le so o le afa solo ina awa o le tau langi le leifo ini so taimi lo spulvalo mo le vela fa mawina ia mo Brisbane le so Darwin o vanga bebe la le Australia I taimi umo tau sanga lo spulimo lo il vela I le nei vai nga o le tai au fo va vai atu Ola vasolo ina awawalang de dei for the tau I nisho taimi. Ma whaina o mo nunga vevela I le so tolus from lima o vaenga mana Australia. Ma le tulanga o le tau I le o ngā tono vai aso tātou. Iai tamaki makaura o kilani no whanga whasalonga Radio Samoa spulfitu I le malu le ea. I le ne vaenga o le tai au. Tu mawinga o le tau le so. O lo tu mau fo ona ia lapta inga mo ti munga mo mafa. Heavy rain warning. Lanu moli. Se pa ile lua le o le so mo Northland, Aukilani and Great Barrier Island. So tomorrow we're going to tell the so Aukilani pa Utimo. O le fomai la mai tau e tau na atu le tau le lua le fiafi na nei ia fa solo toi le fiafi o mo watu ia na vo timunga mafase karsia ia e kafefe. Luas fumal toro mo nunga na o le mafat fana o e fa mo wina mo Aukilani nei po ia so tai au pe audio le fa solo na awa lang de lei. Ia le tau mo au kilani tu sale lei le maulunga o le bela nei matai alos futolu lona maulunga o le vengo yon tu atu las for waile awa olang de leili tau lang de lei fo las ton nai lang de leili aso sama la songa forma la so lua o le na vai aso o luma na iato fa mamonga o mai o tu na mai la mai tau ile nei taimi o le tai hao le tau tuan rida Samoa Spalima iwa tolu amo ina ua se fulu male ono le o te ainei ia nei tu la vanu fa malofa ftaina tonu tadi mai o le tau tuan le maru al tar with some more tono la monta fa pena foi tono ta vale tono fa fainga wenga mai mo mai lunga Facebook mai YouTube ro samo maru la versi fu mo we fa nem sia taro tala mai samo nei foi tai auto fa sala wina mo ai pa tale tu la se fulu mo le lona o le so ma le fitul po ara nei fa fitul taro tala mai samo nei fa sala tala maru e le tai au tai hau ya ora na e se fia o fa fonga e le tulanga ia taro tala le mai samo ora nei foi tai au fo o vai atu il forensic audit lena fatonu ina o le woto e tau sanga le fionga le pandemia il minsta lo nga famal tulanga le to se sila le lema to e babai po sa amato to tarsia ia mawa ini vai nga tau on tilo mo mau ile malo mo lumanai ia pe ini vaenga ia sa fa le tonu pe au te lo la tau fa longo pe asa o lo mantu atu o le saunoanga de pandemia sai ai ele fa tonu ina vaenga le ele I va ai fa pe esu eni masei o fenga malo the previous government ai sa pa te tali a wala nga tau na mai pe a tonga li poti la tau o le la ua e fa fonga mo fa longo atu ua toe tau sanga le fionga le pandemia le fionga la uli male toa le watea polate management ele minister to se sila le lema to I lo le po to le ona file forensic audit le sa factory na fenga malo mai so tarsia mo la to ngoni me tau ona ya in me fa le tonu tau na se sila il malo ya pa ni vaenga o ngolo I tono ne foi poti nei vaenga nei sa mo fa fo mele tono ne foi tai fo to mo le Samoa Spalima e va tono a mo no mo se fu balu tele tu la balu se mana fa fonga ta mo fa sa mo nga tono nei vai aso E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso,
mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Mapuane ia i le sasanga. O la au whaalama e lua e whawhau i pou tū lua. I le talantua o se maota e tautau ai tau mawha po taunga. O la aula ia e taua o sasanga. O upu e whaatatau i se paia ua mapu mai i mea whaingatā, po o se ngā luenga na whenga iai. O lea ua taliu mai le lupe lele malie na whaalele ma ua tūlima tūtula. Ai mapu ane ia i le sanga. Ai se i tau mawhai antu a wastalinga lea ua o pea i le maru. E ui lava fo i se nau i le tai ao. Ai o le mea le lei le fesi le whai. O le utanga ma le moi whale upolu nei. O nei le whaingofia le tausinga o le nofo vā whealo aloa i le lei o whailaunga. Mapua ne ia i le sasanga. Manuia lau whasausaunga. Alo fa Samoa. Wa ule ne yo kasputi alu. Awal suia ngila wa le kio. Ai eva mai ina se fulu lima iva kolu. Amo Radio Samoa.
Vevela a. Last time I walked to the dairy, there was a big dog roaming around. I don't want to get bitten at my age. It's better just to have no milk in my tea. My daughter will do the shop for me next week, so I'll just wait till then. Roaming dogs make kuia like Panisi afraid to leave their homes. If you own a dog, make sure it doesn't roam. For you, your dog, and your neighbours. A message from Auckland Council. Tāmaki Tūriki, All Together Auckland. Beta Drive Doctors, i le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. O le vainga o sosingasangase pe amana o mia. E whaatino e fo matupui pui o le whana witi, o tupui pui le COVID is fluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I mangele, I taftafane o le McDonald. A manrewa, I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors, Clinics. Mo tupe whamomoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. Oro whaua pe le tātou whapitoa nao le 5 tala tongi pe ai whaunga ina le Pacific Easy app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whewe ai. Olo awano fo le tātou direct transfer ti posi mai e lau tupe le tātou account. Ma whamari e ne fasiri lunga o telefoni. Ma whaatino la fwaina o lau tupe ai inga whapitoa. Ora tongi no pidio le pai, mo li, teo ngā tupe so se whale tupe Samoa. Peto tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au tanga Samoa, o lopa whai na whaatino uma I le tātou au nanga o le Easy Pay. Mana tua o whasoponia so se vaenga ni usila I o tātou lala, o lo awanofo I o tātou ofise tolu I o Tara o Tāhuhu mamangele. Me wha le Pacific Easy app po le direct transfer. Me whaasawa I lo taini, ai sidi ona whaasawa I nau tupe ua taunga tāle penisini. Mon hisi o whamtalanga mala au le o varse lau o tasi ono no. Po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy o la ba anga mo tupe whamomoli Samoa. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au Onanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tausanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le Universite, po le University Entrance, I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. O Varselau valu o fitu lua fitu fitu. Lo somar fitu lo challenge la valu le proclame malu al time ready samos for lima tolo mono nga toro ne vaso tantu yese fulma le ya so november tano for ngol lua fe se fulma le lima fa talo for songa ya Ronnie Sotti malanga le pasi 309 city to Mangele Richie's bus. Good morning sir. Alopatu le tai fo le sia a seta tangomoa. So, Pista, good morning, Malona. What's your phone? Here, Tato Molina, Tomachila, or Nata, Pesina Boy, Tatiana Band. Le fia fatasi, le fia vai, ia oesuma. Lo usei, la urosai, e sili le manomi. La tifa imoana, la utaimane, watasi lava. Sa o sa ili, upo sa vai, ma tutuila. A uale ai, se rosa matala, o te tawila. Talua ilo una tai, ila upenina. O folina e tu mai pea, io uma. O ma fafala e tu mai pea, ia so uma. Le fia fatasi, le fia vai, ia o suma. Lo usei e la urosai, e sili le manomi. La tifa imoana, la utaimane, watasi lava. Uta ua upu, awe tanusu, nei moa molulu. Le mafutanga, nei ave, fase le mu.
Solomona na paui le alofa Le fia fatasi ma oe le pele Ia so uma O ma fafanga e tupu mai pea Ia so uma Le fia fatasi le fia vaai Ia oe suma Serie la urosai e sili le manomi La tifa imoana la utaimani watasi lava Saui oi o la urosai Fai maia sautala O oi ai se si awani O ita watasi Ta umaya o so manatsu betelo famoni Mama tua le tata toma se yo leoti O ma fafanga e tupu mai bea ia so uma Le fia fatasi le fia vaai ia o esuma Serie la urosai e sili le manomi La tifa inoana la utaimane watasi lava O ma fafanga e tupu mai bea ia so uma Le fia fatasi le fia vaai ia o esuma Serie la urosai e sili le manomi La tifa imoana la utaimani watasi lava La tifa imoana la utaimani wasili lava Mana jof so swali musika le tai au fa malo si au foi a mai sa nei matua molina to mai tila o le tai au a mai se foi al fite tu wala tu tu ma favor o le o nga tono vai so ta to yai to lu se fulu ma ba mi to lo to ta le tu lai ba to pa na mi to lo to ta po kala me ma le tai au a re sa mo e o so lu va ste tasio va no fa au lo mo le ta po kala me ta no to le fior consul o le ta to ma lo sa mo ni se nei Le whionga a whamata le manu tu whilau pa se fa po fa manu lama te le vaenga o lanto nanga vai ten pisi o tātu wanga e mo whainga malanga o a mai lau tu whalau o keika kou o vaenga mana e whengai ma le tātu konsula mo no fisa e ma te no nisi vaenga la whamanino ia e whia mai le tāpu karamene tai au le whionga whamata malo le sifo moria ia malo le sifo ta vai i te o manuia le lofo malenga leo le tua patalo pat foi fa fong ta po ai si ta tu po ke lava o le ke lo pero mo me ni pa ta ta no no le tio sa mo pa i fo i mo fa ta si ta tu no yo la no no tu pa tinu te sala pa ta lo fa mai lava i ta mam tina ma tu se o tu se si o pito i ke me se ta po i ngara pe ngara to fiele tua Malo te futa vai. Ja, se fu mo ni fo ila fo con sula ma lo fa time mo le fa avno mo il time. Ta po klame ile ne fo ia so lo ta to yai. La tino male fa fo mai male mai mo mai ne ta ao o le mai fo le ma ta no ma fo con sula la batu lan telefoni ilo no ofisa. El le vala wi la ba le time fa mal la mani se ba nga fi mal na mani tino ai lo fo nga fe mata ta mata Tene no pesa ista o sa ta fea ina vaenga le e la vale atunu ele o manino. La tuia mai nei o la tu matua mai sa mo fo ilea ia ngase le i tolu o New Zealand nei. Ia o lo fasili pesi so sa le malo. Ia mo la tuia a me sa tong fitinga i tolu New Zealand fa mo mo ia a mai po na no fina ngaro le tu la fa mo mo. Io e fa staita vai ta si la vole mata upu o auto va atu ai le atunu i tatu ofisa. Ia leo mai o nei mātua, ia pose si fo ia malanga sesi mai ni usina nei, ia e maua ni mai o tino, ia o na mana o mia leo tong tinga, ia o wale
o processa ia o mai tangata mai New Zealand ma ia avera vel kapineta me ser pasia el komiti faktoa le tanga ronga soi fu manolo ni mole au mai e New Zealand ia pita ira sawa ia ta fao ia mele ta te tu abakoia ku la rota vai ina ia faile travel insurance kapa ini tangata pe sawa ngase i New Zealand ia al tulanga le vai ia star sanga mai ia ave ale star sanga i Samoa i tatu ia ai fainta tele ona talia mai ia ono tulanga fainga fa vai mata ia le masani pasia la vai Samoa ka awina mai ai ia tulanga ia pe ona taranoa toita vai ia le ia amalanga mai a misile vai tau o sesi mai ia paupoposina se leni lunga rau tickets ka vai oi me tau whemalanga inga pia pia ngai me whawhitau i lipsina nei o lisi whawhitau li tawai o le ua mai di tangata ua pasia mai Samoa mantua o New Zealand mai tia le ua api e tātou tangata mai Samoa ia e pēra sila Samoa e pē tango pia api intia Tore rei fui tonga fitinga ma tūlanga papena intia. Ai peta iu se tātou tunu ili. E maanga oe au mai i New Zealand. Na whape o lei ei nei a inga ma tūlanga papena. Ia, nau mai rei le ofisa ka vai, tālsanga. Te ape a kālsanga i Samoa e suili rako whae uni. Ai a mai tangata i New Zealand nei. Whain tātele. Whae ia kūlanga ta vai. O na laua uman sila uma Samoa. Ma le kapeneta e mesel komiki whapikoa le ilo ia ngasi a mai pa. Ia i tūranga ta iara ma whainga whaamai. E le ngata ina le lei tonga fitinga le awe intia. Ia koe kau ngō pia koe tia kako maro. Ia e o mea lai i le ofisa ia aroa ia kako mai fui mo kako manatu i le tūranga tau whasoso se le ni se tātou tunu. Pe kasi le whawhikau ni tawai o la wale unga ua mai Samoa. O le mesiri. O mo le manoa awe inkia. Ia mo tonga fitinga mo le fisosani i e o lo maui ngase tino tawai. Malo, whaftai. Mana ele whamanino i noli tūlanga lea. Ia wafo ele whafonga mai le tunu le tai a fo. Lesi vaenga pea lau te tau maua tau lunu me fo inisio le tunu ua whamata le fisosani me la whionga konsula. E tele tātala noa tus whalau, ia ma exemption stamp. O leo te tali tonu malo mauti noa, o tātou le i passport Samoa, e le ni dinga se exemption stamp. Se vanda la to fo fia malanga Samoa one way. Ala ia la to passport New Zealand. Sal por sa olea fe mata fa mo mo. Ia, e sa ole rita mai. Awa a faila o exemption stamp. Se la uns futa la New Zealand. Madi. Le tus folau Samoa, e lua se lau montu. Ai tele i o ngā tus folau Samoa. Wa a iero kus folau Samoa, e le mana o mia exemption stamp. E la ku mare va le fisiningi o e pe awhi fo i Samoa. E la ku hui mulu kus folau Samoa. Ia e ao ngā, e le ngata whai o rua i sengi, whai tau bank account, whai o le skala. Matulanga whapena e ao ngā i ara rukus folau Samoa. O le mena i a te au ia. Ia a whai e fufu o lava sausere. E sili ai le whai o rukus folau Samoa. I tūlanga e ao ngā lo wherua i anga i Samoa. Ia e taunu Samoa. Ia o le wha ngā mai reo rukus folau New Zealand. Nei rolo sa ui. Nei rolo exemption stamp. Ia ia tulanga po i e tele maua i sa o tonga. O oi o tangata Samoa, o oi o tangata anu Samoa. E tā ua i la lo sefe o sausere. E whai e lo kuswara o Samoa. Me se po i tawai e o i ea mai po i lo tino e pe o ngisi o lo whamamare koko. Ia, e la tura mo lo kuswara o Samoa. Ia, atonua e maore so ani mo e wa o tangata no Samoa. O tonu fo o
ro ye finga fa mai ro tilo I finga maro ina ia kukusa o mai o ka kukanga ka le ngate I lala a kungu mama pa penga Samoa o ka kuku Samoa tas tulanga fa pena ka ua ya le fai o lutu sola Samoa pe ala va so sele na I lo sa o fai exemption stamp ia ila tulanga limit longa nga a tawai kola Samoa ia ele mana misa o exemption stamp ai kere lunga nga pe a mana mi Samoa le ole fa fong mele no o lo fa sin numi la titil tulang na o fa mani na tula fenga konsula nei va nga ia ai ol ta fa manatu manua le utai il va nga le langa le o ta tu ye le ta fa I no November nga ia December va tem pisi fo fe malanga nga nei ai nga e ta fa Samoa ele le yal shakil termine al tus fola wa ia sa ole le man ku o ke mingi o Christmas anga ia 2004 ia e foi pidio ka o le fa mo ku mo Samoa le so ku pungi le ofisa ia le le tape na mama o ko mo si le ora ku mo le va le ni tu la ngo pa le to no tu fola un tu la ngo pa pena ia le mele la fa do tu se te mi o mo a so te pungi le ta to ofisa ta ua le lo siakio lo ku fola te mi nei ele nga ten tango fie mo oe pe a fai mana o mia tu swalau fo ia a tulanga le tupu mo el fabula ve a tango ia o lai e ku swalau tulanga na o lai le o lai veli le lo ku swalau ia pa fai ngo fie I tulanga umo ele nga termala vale ia a tulanga mo malanga sa mo tavan lo fa te tele ala fenga fe mate telenta fa manatu le tunu o fa tau o loa mai Samoa o le mo New Zealand nei ni se fsile mai o ani o loa Samoa ma ni vai taimi ia ala tonga wenga va lo foi ma le Trade Commission al tatu tunu ia ele foi mai o tele o tatu lo a o le tunu foi le fa lo ia supermarkets o la le pol tatu Samoa ai ia fa bon mo ia sa ole le ia tawai e pe o ka ko o mai o kele karo e talo ia ele nga te idea o isi o lo ti o apate te io ka wanga o kulanga fa pena ia o le popo fo I ora mfaianga mai New Zealand nei ia ele nga te idea ia o metaurima o le dei ia ne fui vai kau ko penga rau me alo for Christmas ia le ua ia ita to o lo fa pena metaurima ia o tulanga o la e lei I fui kai mit ke leo o fai pui ponga ma so pa nau mo tulanga fa pena ia le mo tul pio e veli ia o I si o pale o lero fa o ia e tulanga o e lei o lo na sa o lei e fai ka funga la ka ko ilo o fe ko mure o lo mo sa mo pe I o tulanga na te wanga si I fa ko lo mo kulanga fa pena o si ko o lo ka ko o lo a Michelle Carlo e a mai sa mo o Carlo sa mo e ka o fi fa o lo ka o fu ia ia Carlo fikira e mo Carlo sa mo inga I ko dia Carlo ia e te wan si le to ai wal ka ko Carlo le o mai ni o le dei a mi te ai e kai mi ko su o Carlo le mai fiki ia nga ka mo file o le o kia le fa ia fo le lo ka o Carlo le mai sa mo o ka o fiki ia lo e si ko ai ta to tunu ina ia duranga I ka I fai renga fo ro mai si ta to tunu lo fa tai ia ma Samoa le o tala no I ta to lo mai Samoa I ol fa na tu lava le fon konsula ia fa popot fo emel ta to po nei on se ane fa tau tantu lo mai Samoa so so ni fo te ma ai ngo Samoa la to lo tantu I te pisil te sanga me se la mo functions ma me fa ile tunu lo fon konsula ia o lo of no tantu fa le pe a fia fa nga na mangene io lo manual fa le ka wa ia va ve o tu mole mo se bookings o ke masalo o ni fu ya so wa inga po ia la o manga ia o le no I tu ranga fa pena
mwhai hui ngā whaonga tae au, ia. Whaamangore, fi mosisi, ai o kwa le ofisa tawai tutuna ia, ia tūlanga e mana o mia, nisi o a inga o nisi hui whara tonga penga le, lua koru kura e whaonga. Ia e o kwa i runga tawai, ia kukunga i renga kai tau, le stongi le whare, ia matūlanga whapena ina ia, o wani ia whaina ia, ia nisi puki mua, mai o na whai, e kukunga ia whapena, ka po wharsamo, e maisi, le levai tau whiro i ngā nei a inga. Ia, o e a koa le aso whaonga le whare. Ia e o koara e whtutuna e nā nei tūlau i kūra e whaonga e le wharsamo. Ina i awa no mai mō nei tātu tangata. Tawai. Aia, mo te loa tā whai unei tae au, mo le sirifio le tunu, o lo te tala le tātu ofisa, la whaon konsula, msal po le iwal tae au, le afol whare whiawhi. Ia, o ro te tala i le iwa tae au, ia, te puni le wha. E wha le pia pi tamai. Mai le ngokua e tau le asfale le alo i ea telefoni tawai ngai masinga e patitila. Mau ai pia mga o mi se fiosangi e miru weekend me tūranga whapena tawai. No whafte tele. Ia, le tino uma le whaafonga mai, so se mata upula mai te fia malamati le tau tua le whaonga konsula molan ofisa, tolu o tolu tasi o tasi lua, tolu o tolu tasi o tasi lua se wanganau e wala mai whafo atu au kilani, whaonga leo code number o iwa, tolu o tolu tasi o tasi lua, nawa watu taimi e talai le ofisa, iwa le tai au, i le whae le fiafia songa fua, e le aso whareile. Ia, la whaonga konsula, whamata, whafte tele mo ta proklame nei tai au. Ia, whafte futa vai, me sir tātou li tio mō pere awa noa tātou ofisa, ia o alawa le marangu maangu sir tātou tunu. Ia manu i fwoi li aso le whenga i tōku ni tilte, tātou whairoa i fwoi e aso i ruma. Aso i fwoi ia tawai. Whafte lava, ia so i fwoi ia manu i fwoi ia, whaibore nei fwoi aso, le whaonga konsula le tātou malo Samoa, le whaonga whamata le maru tofilau, whana se lua whapō. Tara proklami a Sololo West tasi no to se full family tolo tolo talo le tula ival te to mo le samas falema e batolu a mo panfianga mai a puni.
lima I watolu a mo. Radio Samoa. O li poti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai ale ofisa malanga ale R-Dash Travel. Telefoni o Iva, Toluiva, Lua o, Fa Iva, Toluiva, Lua o, Fa Selau. Mai al tātou li poti whai umarunga la wala nei fwoi tai au fau o na tātou siasi le tau tua le tai au World and Auto Limited o nei fwoi tai au fau. Leise swing a lunga la wala talu mai tātou li poti talu wai o lo tumba ona po local tele mai a wala ma sila tātou lunga o le State Highway 1 city bound o lo tumba ona po local Manurewa on ramp nei vai ngora tai au. Fio lolo ma manukawa ngai te itirangi tu mawhona poloka East Tamaki Road on ramp nga e High Brook, Mount Wellington le vanga o tahi au tu mona poloka le ma West Cape nga e Lincoln Road fio lolo ma te ara tua nga Rose Bank tu poloka foi Point Chevelia nga Western Springs ale o le link o sfuluon o city bound southbound State Highway 1 ma northbound tu mawhona poloka le malanga mai North Shore ma le telo isi vanga na wala after vale ia to o mali tai malava no sai fa mo bole ma fa mna tuma sani re sa mo sa ngone mo o lo fa foi no ta vale sa ngone mo pa se lo tono ta vale lo e fa foi na ma sa ngone mo ta vale uma lunga la wala lang fa no e lo fe malanga inga de yaso o lo o ia ao Whaio fuafua langa mo Samoa ma le Pasifika. A fio ane loe le la lao le R-Dash Travel I le tasi malulima Great South Road I Manirua. Pa o le fitu lua o Shaughnessy Street I Papakura. Ma wa pase se pa u. Wala au loa le R-Dash Travel I le o lua lua whāwalu o. Pa o le o iwa, tolu iwa, lua o, wha o. Le R-Dash Travel. Ma tōra whamna tumasani le tāra pokalame. Vai po o whaile full service alo sale warrant of fitness. Mana mia foi sta vale fia fatau mona inga wala tamali kio se masi tala no yalo sa mo long halu le tai World and Auto Limited. So ga big tala fata se mai mo tāra le poti le nei tai au fata you so long se mai nei tai au ma ro si fo Victor. Ya, kaya dia sunga sa vai nei tai fo ma no sai ma ro sa vai. Malo pala la isi sunga sa la fo sa mo ya le ma sa mai ko mo mala nei tai au ya. Malo la va no sai ma ro fo sa po. Ya, pasinga pasinga mo ika mo ko punyo tawa. Ya le o ko mal la ki o rea ile de sesira sa vale padera so sa ya ma tuta va. Ma na ya tele sa le o tala noa nga ile fa timu o taimi nei pe au te loa so san mai victor la valo si fi tu langa le ka kaunga le le ka fer ka vale le pa o ta vale po le ale ma se la wala sia mo ka ko pe ya benga le sia ka vale ka ni Ya sa le ta vai ke me ke alo ka vale sai de function de sa e sia ki uma lava vai no ya ki ka o si ko ta vale aga pera ke o sia ki ku ngai pare ko ke o sa e sui pa mana ya o ke we I ka pe o le o ki ro ka kare ai lo ta va o ke de ka sui ya le ka vale I ka ko ma ile ke wa la ku la vea va pe o short Saula was kabana ko ku me sui ko ka mare sui sa ya o me o mara banga fa ke mi de pero fu sebe sa ya so la ko fa ku la ko skamale sa ke ka vale ku la ko ma sui yan ku la ya ko ma sui pe o ke me fa ile inte porta vale ta vai ma ya le mai mani si vai ngora nang fo I mo ta ri potel le ta fa mo Victor tai ta vai mon maso no maso ke maso fa di dia Kasi di matulog sa makigo au nei ngalo mako Black Friday sales se ele la so bag de da so o uma tauta so lo alu su pasende afia disfilo sama fatinga disfilo disi tole disi lunga poli dis tato lo por snow po pas na lu su tala chongi no ya so que no pivo fax o feo pata foleta to edit lights por scanner o la marca to scanner le morio so matelo da dashboard que ole pasite por el walk por la mano con scanner ole te por el walk lo futa la economía con no lo vale ya te como mejor y le más facilidad y le casi le más todo está más que vos más que más saber pasar pero que si diga saber phone saber suai SUV o lo mota to hay que casa to que ya por range has left to then voy a vale vai sai do que diga y le está tocando vale que más que eso vale más que saber phone Aina ma to fena tulanga mo oi mana tua ma ta vai pata uma na tem uma
koe se kina ki o fou lava o mana lou, rikit, o le spoila, ia, I tako sko ka ngata whare tato piki aku, e whai na whiwhiringa o mana lifi, o mana toi pa o maka snopo, o le pūpā ki toi luma, I tato piki aku pātau, a pēr ke oa isi me whanakima koe ere lunga makawe pātau. So mai lava oi ta tanga ta vai ia tau siki mea ki ngai ki ro ti fi e ko sui ro ta vai pa tau le pa tau ina alo e foi ba ta va e se wi ono oi a pa pe ko mana o ia ia ro e pa tiki se me tiki e pa o ki ro o fi ko ro e ta vai ke le pa tau ina e no ke vai i ta to pa le me nei lava o tara. Ia, o le numero mata telefoni, o le o iwa lupa to lua lu o. O iwa lupi lupa to lua lu o. Ia te vili mai maso so. Sali o tato whatpau, kasi fitu suru te cho ta, pau poupa tuai, ako se kina teo sa se sai se lagu se lagu, o umana na tau, lua supa sene I le mato company, awa me ingalo. Ia, awa pia ke kausua sau se kina pau le tia no sa ia te mai, le mato whatpau. Whapanona iso sa mo se so sali mauta ko pa makas ko tasi na to sito rai nunga ai tona to vida so na lua sita la te na na de yaso sui pa faro ta va puri de via live ta tin na va tin da na I to fa a fa te ko tisi ai no ko so la va tisi yaso ya ai va kurda ta ya oi ole ta va de yaso de di se te vena ben go ke su ta ta ko pari masala te na na ta se ita abade na mo nei yaso ata te ai ka su en yo se kina pio lua school mo le tiki a o ka va ni ye le ko venta la ya male pp o lo mo ka ko ri lua school se fundo ala I le ka ko pare me I fa ri fili na pe te mo ni na keli ya vidi mai le numero de telefoni o iva ri tasi to tolu ko ia pe suma fo I tasi fitu sulu pe jo ta I le fa sta le tro fata I le ta word te la va ta mai mo mato no Victor fa tama le potino le tai amoni a favor nei so sa molo wa tino pele mai lo a wa tino le mata fa ta fa le tama ro le tai le na mo nei so lo fa te le la tala mo tampo e gon telefon e mai no te ma so ngate tia fa le tu ste tia fa wa le tu le tala mo klame fi mai mo le tai mo to o le tai mai meni se ko mai oi lo wow sei fa amalu ai lo ma fa 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 amalu ai fo I lo tu ina now malo utau wa now sa fai o e ma o anana fi fo I male aso na yo inga fa mawala lo ele fa angalo a fai e telefia a lo fa matau ma fai a fai fo I ele ai pelea se Itali mai wa ve pea oi lo anganga o oi funga fai mauanga sala peo se avenga ua mamafa I lo nei o langa Answer me, oh my love, just what's sin that I've been guilty of. Tell me how I came to lose your love. Please answer me, my love. You were mine yesterday. I believe that love was here to stay. Won't you tell me where I've gone astray? Please answer me, my love. Oh.
avenga ua mamafa ilo unei o langa. Peo se avenga ua mamafa ilo unei o langa. Ilo unei o langa. Baby, Lomaki! Hey, hey! Oh! Fatala fatu, o talani mi au te roani sila mole so, mula uno futapoi mai. O le tātou tala mua o wha maonia nea leo, i alo lātou tilo de whala lawe sa mua, se whale sansan ili tālanga manu e tūile stonai, le sa whanoi olo to maiti tō tolu ma le lātou te mā, o se whala lawe tau whasi o te tangata. O lo wha wau lawe leo, na wha solo le lātou se suenga le vainga o le whale sa mua, e pia na mau ai nei te maiti e fitu, lima ma le tasi le tu sanga le mātua ma le lātou te mā, whanoi soifua. Wharia te tai leo whai tūlangi manu tu Commander Inspector Ross Grantham o suenga le tino maliu o le te mā o mai a. Ma suenga i tino mali liu o te maitu e wha moe wha solo i eile. So, wharia Grantham e leo sa ilia e leo i seisi i se so tanga mani nei wha lave. Ai sa mua atu wharia ai o te maiti te o tolu sa mua uma i le whale. Ai o le te maile i muai e esele me sa mauelon tino maliu. O le itu lau ai stupe mo le tina mawhati o le whanau e o mai lea sona nafi o aisia le o ausia le tōsela wafe tā lau foai o whato ai ai. O le tamatai pane mia mo moni sila Dame Jacinda Ardern o i whalia o atu no te si ume mana mia o na whaia sao pe au o mai loa i swing o le tau a visiningia ni ministar vai fafo i ale au tōna malia ngā Paris i swing o le tau. Whalia Dame Jacinda, o tai o le Pasifika e le alo mai le lātu mata whai o i whai. E ui lawa ina matua i la i titi lawa le kasa ona e wha matuina i le ea i le Pasifika. O Dame Jacinda, sa i ele whono tanga i swing o le tau o le COP tolu se fulu i Belém i Brazil, o se sui ampasa whapiti o mo le vasa le Oceania. Sa i alongo ai le porkala me le Pacific Waves. Mai e ta wai e au lawa na whai umai atunu i o lato sao. Ale ai o le aitia mo le tau i o whaatinonga e whai e le tau o le ata ape tulu ai e le iloa po whea mutai pe a whailea e le lavalu sao mo oe ma whai ai on e whaia se mea sa mua atu whaalia le ministar vai whafo ni usila va vasa mana i o Winston Peters e mana a tala noina le malia ngole tau o Paris ma ta iulo le Pasifika ma i whaalia o lo nofo ai tālafu ia New Zealand malero langi i le saomoni o le whaafsengana o le meo tupu mai i swing o le tau. Wharia Peters, a whai e eise i oenga sa nia, ma e eise winga o le mea lea o le lorangi umai te tau o nao fia i le marianga a po le ai. I whaamau maunga o New Zealand tu samale o te simale tolu pasenelo na sao le kasa ona le kelope. E rusai ma whaamau maunga a le kulupu tu ma oti so sani mo le mate tuino whaatinonga o le tau po le Climate Action Tracker. O motu le Pasifika na ole o te simale o tolu paseno le kasa ona. I le kelope la to te whaamatu uina lea. E vera whaali ai e whaamaumaunga malo a whaatasi. Sa whaasino e Peters, i antuno Peter tele le rangi Peter tele ato kasa ona la to te whaamatu uina lea. Seina, Initia, Rusia ma Amerika. O whaamauninga nei e leo mawhiona ngā lue i le malienga Paris. Ma o tali tonu ai, ere o mawhai e lea malienga o na whai ni whai unga i nea tunu e Peter Siliatu o na wha o tau tā i kasa ona i le ea. Ina o silingia winga i lea manatu o Peters, ai sa tali Dame Jacinda, i le wha aliaso na manatu i whai ngā wha politiki whalo te whale. E tasi te simali 5 centigrade i ele vevela o lo tau la, e te tau na palasi ele vevela i kerope o na afia o na o kasa ona, e pio na tau whai mali le umai e tunu i lalo o le malienga a Paris. O fola se ina le malo ni sila i le pui nga whale tu la na fau, ina ia mawhai e whale tupe, kampania o foina a wala so te inga mawha vai, mo a wala wha teknolosi po digital platforms, o na vave poloka ai whainga wha tau valea i lungo a wala so te inga lau tele, po ni whainga wha ngoi. Ko le vea sone o le vea so whainga tau wha valea wha ngoi, mo le wha manatu ai tangata, ia mātale le matau teo whainga tau wha valea i lungo a wala so te inga lau tele.
Sa whaali ai le minister mata upi business i matanga te whātau o loa mwhao ngā tautua, Commerce and Consumer Affairs, Scott Simpson. Wa tō tele nau i tangata o whangaui ala tau tupe i whainga tau whaavalea o salalau. E tau alatu i upenga whaafolinga, a vea i omi telefoni whea vea i, ma a walo so ta inga lau tele. Wa fola si ai ale whainga malo so whaatasi, i se pui puinga whaare tūla whono sa ngale mu mo tau tua e o whaina a walo so ta inga, e whaia step wau ngā, mane whātua tuanga le lei e whaui la vea i whainga tau whaavalea whaangaui e masalumia ina. Whaari e Simpson, walongo ina i la tau e nei tau tua, e mana nao e wawe ave sea nei whainga tau whaavalea, a e popole ini whaasalanga e whaia e la tau pe a whai, e whaafua sei, ona ave e sea se i ani tau tua moni, mo tangata lau tele mani upenga o whaamatalanga. Ai o nei suinga ua fuafuara malo, o le ao foina ia i la tau le tele atu o le talitonunga atu o toe whaiai whaatinonga a whailea, e tilo i se mea se se. O lea puipuinga e a whiai matutunga e puipuiai tangata whao ngā tautua moni ma pisnisi pe a whailea, moa, e o foina e se tautua ini ponga i tala whenga ia manatu, wa ave se ai nei ngai oinga, ma o penga e tau whaavalea ma lungo le latu whaavae. Lua, o se ngai oinga e whaatino o tala whenga ma se fua whaatatau i se tūlanga la matia e ai, e ma foiona ave sea, ma le tolu. So o se toa lia e iai i tangata whao ngā tautua mani pisnisi moni ona o se ngai oinga e la ave sea, o se tautua malunga o penga, ia vave ona toe wha sa oina i se vave li te milava e ilo ai. O le tausanga tuluai, o le tausanga nei, toe whasao atu, o le tausanga tuluai, o le ipoti ai le tausanga le lua salau onosu ma le 5 miliona. Tā la tupe tangata ni usila sa ngauia ia wala tau whaavalea, il whal tupe, i leo whainga, e 3 biliona tā la, sa au fia i le tunu atoa, sa ngauia i whainga whangaui. Sa matua i whaata ele le minister o leo Mark Mitchell ia le li komisina o leo Richard Chambers i whaavivinga. I lona whali ai, o ni nai a leo laiti i lea te taua e na wha ta ina ese ai le vainga i le maua e o le whaatinonga o lana tautua. O leo zona nafi sa whailo ai le Johnny Sila o Chambers sa whaia se la au po i ngā te whale o Oriental Bay Wellington i le tai au Sing Singi. O leo zumo mōre ma sino o kuso, ma le whaatono le matanga aruang su e Amerika po le FBI a Cash Patel, e ulama le whaalinga la patai sa whaamatuina o le tsunami le aso. O le vastolwai sa tautino e Chambers, sa whaasalaino ia la tamai neisi sa le tupino o tō tau fia o ia. I le sao saoran ta avali se lau sululua kilomita i le itula, i le sone na o le se lau kilomita i le itula e whaatangaina. Talano ai le pārmene i le asanafi sa whailo ai Mitchell i le amata upo sa awai Chambers i le sami ina wa mai asa tau tulinga i tai au. Ma Patel, wa leo se mea i le lei. Ai sa ia whaali a foi, sa manatu i Chambers o lea whaalinga o la pata inga wa mai alawana ve sea. Ma ia ta wai, sa le te tau ia Chambers o na ia i le sami i le taimi, le mai fuanga le na sa vala awatua ia te mo whatu ese. Ma ia tau tino ai, lona sasi, whaali a Mitchell, o Chambers o se tangata e le tele, no mas whaali e tonu na manatu i lona te ia lea, o le tautua leo. Ta alonga e tari tonu e rovi se sili mo le lakapia ni sila, David Moffat, o le tamani sanga fōu le lakapia le rolangi le Nations Championship, o le apalalu. O le tamani sanga e suma le lua tunu e awai, e ta ilua tau sanga mawhaia i au ta alo, e tau sinio mo tongi, i le vai taimi o le a manoa o iei ne i le vau iulai, ma Novema. O sue ngā champine whaia lon tona le tau whai ungo Novema, i se sue ngā champine whaia le vā. O le aue pito ilunga mai le tu i mātua le hemisphere, ia ma le aue pito ilunga mai i le nei tu i saute o le hemisphere. O le tau sanga fōu, o le atari maroi le All Blacks i le mōwi vini e Frani, Italia ma Iolani a iulai, ai le ianga iatu i ana tālonga ma Wales, Scotland ma Engelani a Novemba. O na lai tali maroi le All Blacks e le whaamautuina i le teminei. Ai sa longo e Moffat i le Johnny Sheila, o se tāmene sanga o le ale mawaini tupe, pe ona iai le whaamoe o le lakapia le lorangi e te tau ona iai. Ma i tāwai, e na tele o mautinoa, pe o le ale tō tele tangata e kea ia i le tāmene sanga. Ma i e whaasino i le mea ua vaai ai nei le tāmene sanga o le lakapia te tō fitu whaava malo. Whaari e Moffat, tilo le lakapia te tō fitu, e loto e whairi tāmene sanga whaava malo i ni sila nei o le melea, o le tāmere sanga fō le a Lucia e tupe, o le Owl Flying Fijians a fiti, o le a wai le tāmere sanga le Nations Championship.
O le tama fusu le panga mafa Britania Fabio Wardley o la si tia lunga non tulanga ila vema champino rolangi. O le WBO e o no mane si singa o na fu. O le fai unga ina o fai fai unga champino rolangi fusi e fao panga mafa Alexander Usyk o Ukraine. E fa mamulu le fosi ina o mai ona mafa fau ia male toa. Ai olo umia Usyk, polo umia pe Usyk i champini ale IBF, WBC, male WBO, WBA, i le panga mafa. O Wardley tosu te sanga, sa ia fau ina ese il champini fau lioli ale interim championship, ale WBO o le panga mafa lea, ina o fata ia o ne fata ila loina lupe sori aila o li Joseph Parker ina malaila O2 Arena ina tona, ina masino mawai. O le manu malo sa fatula fono ina iloa i Wardley, e fusu ia Usyk mo le fusu petai, o le ia umia nei au noa mali stepo i tonu o le mea. O le tomatai champini mo mole lolangi li talonga le tenisi tomatai Naomi Osaka, o toe whau i nei tua mali tamo sang tenisi whaavau malo le ASP Classic e au kelani li tau sang fau. Whaari ai Osaka i le toe sui o na talonga whaia, o le mafuanga o le toe whau i tua. O le teni taro ia pani sa ia ausiel so nga champino le ta amasanga fa va malo o kilani nero lo afa marilu fulima ai sa fa malo si ona li taile fenso nga champino mai tu mai le champinia Clara Towson o Denmark. Tala now le so mo tanto uma fa pale manuia le so 24 hours a day 7 days a week Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O e silafia e iwa te si male tolu wha miliona tāla le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tāla, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. E te manao e maua se luma na e manuia o la wata li i polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nai ngana le Pasifika i le NCEA. Maua fua o fua o ngā toele ai ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga i le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai i le Universite, po le University Entrance i le tele o kolisi i au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia iso whale motu le lumanai. A whai fo i iso whale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aile e kuiti o lo whale. A wane e misiere por kalame o le malu i whale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se whale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile e kuiti o lo whale motu e whaata wai se isi o whale. Le por kalame o le malu i whale. Ia fiafi o sururu wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID sfuriva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni 255 tolu o fitu.
sili ona le leiol tangata mativa wasavali la namio tonu. Ile wala ngutu fapio pio ia foi o le vale. Ele se mele lei foi na ia unol tangata malpoto. O le o fatali se foi ona vae se o ia. O le vale o tangata fapio pio i lonala. Boita foi lona loto ileli. O le oloe fa o popo mai ai wo to tele. A o le o mativa. E te ese o ia malana wo. E le fa sa o inel moli mau pepelo ma le o tala pepelo. E le sao la vaia. E to te le la tau te ole atu i lumo le lii. E wo tangata uma lava mal tangata foa i mea. O uso uma o tangata mativa. La tau te ino ia te ia. A o ana wo la tau te fa mamao ma ia. Na te tudi loa ia te ilantou i upu ai le maua ilantou. O le ua maua le poto wa lofa o ia te ia lava. O le ua tausi le whao tau tai maua e ia le mele lei. E le wha sawa inan mo le mau pepelo. Ma le ua tala pepelo e whano lava o ia. O mea whawhewhia, e le ono i le vale. E matua le ono fo i le au no pule i ali. O le mawhau le tangata whangesinge se lo naita. O lona vi inga fo i lea, ina ua le manatua lona anga le angaina. O le to sao le tupu e tusalea ma le tangi o le lea ona tānoa. A o lona alofa, e tusalea ma le sau le mutia. O le ataliba lea, o le malaia lea o lon tamaa. O wha misa fo i o le avao le tutulu so o lea. O le whalema o loa, o le tofinga lea a mātua. A o le avaa mawhauwhau, mai lea li ila vaia. O le paie e tupo i le moe ngase. Mal de ngata wha vai vai e fia ai la vaia. O le o tausia le polo inga o tausia ia lona lava ola. A o le o whaatala leo na ala e o tia. O le walo fal tangata mativa. Na te abatua ana mea i le li. E tau ia mai fo ia ana mea na abatu ia te ia. A o ia tu lo watali i manu o fai so wha moe moe. Ai aware nau nauro loto i hoti ai o ia. O le tangata i te tele. E whaasalaina o ia. A wā a whai e te lawea ia te ia. E te toe whapea foi. Ia e whaalongo le whaatona mai. Ma e talia le awa watu. Ina ia e poto ai. Pe a o yo tau sanga a muli. Te le mawhau lo le loto le tangata. A o le pule le li e tu maula valea. O le mea mana o mia le tangata. O lona alofa lea. E siliona le leo le tangata mativa le tangata pepelo. O le matau le li e i ulea i le ola. O le waiai e maa ona pea o ia. E lea a fia o ia e le mala. O whaanilo le paielo na lima le tānoa. A e le whaafo i mai e lava i lona ngutu. Ia e sasa i leo tauemu. O na tupu ai leo le whautauta o leo whaingofie. Ma ia e ao ia tu leo maa whauwhau. O na ilo aile e ia o le poto. O leo wha mau mea lona ta maa. Matuli ese lontina. O le atali ile tupu ele maa ma le maa siasi. Lau li e. So ie te whaalongo i le watu e whaase se ai upu e poto ai. O le moli maura vale e tau emu o ia le whaamasinonga. O ngutu fo i o ea mi o le anga e folongi ai le anga sala. O sau ni e whaamasinonga mo e tau emu. O tā foi, mo tua, o e vale lea. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tau ngofia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
O mana o mie o e pose isi o lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pue pei o le vaita mai no whanau po anga luenga. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau whi malanga inga, e awhia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi i Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Tole, kau ngā la ukang whaile sa. Ma whaile snapper. Hai, i le maua e la uka. Ma whaile angai. Ke rua maua la whai e whi. Oka, upu. Hai, ko pe tau no mai rau sa shimni sa mangi. Ia, se kau mai, o whenga whakau e koui. O le kiwi fish. Le kiwi fish. O se whalei a Felisi au Kilani. E te maua o mai tau mawhao le sami. Susu mai i le 5 Car Road, Mount Ruskell. Te tala i le ono aso. Mai le aso lua i le aso sa. Mai le se fulu i le tae au. A fio mai loa i le kiwi fish i le 5 Car Road i Mount Ruskell. Oceanic Cars Soia! Jehu! Awana e misia le whaapitoa maua e ale Oceanic Cars. Ono to atol se folo mua e manuia la tau tarsanga o le anga baa i le sei e manmanawa i le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Manatua, ta lia le learner's license po le lea i foi o se laisene ai whaingaluenga tu mau. Susu mai i le lua iwa o Roscommon Road Weary i le Oceanic Cars. A whai alo fausia so mauta po whaaleleia, manatua le ingoa Dry-Bond Construction Chemicals. So sing han wengai whaatatawi le fola, flooring, o so sing tu inga whali. Manatua le ingoa Dry-Bond Construction Chemicals. La tau te whaonga ina le tile adhesive malosi. E tu mau i le tau vela, ma le tau malulu. E mauti noa le mausali o fausanga. Wa limas fun tau sanga o le tau tua le Dry-Bond Construction Chemicals. Patua tua ina to tele, ai meise company faufali. Papso ta imai le tamaitai ia alifia faumina i le olua tasi o whaalua tasi lima fituiva. Olua tasi o whaalua tasi lima fituiva.
Ya la te balawati le ua se bali te balawati mo tato le nei tai lu suma valu minutu te ene litu la iwa nau fa fonga tato wa tinu u le nei tai au tato pokalame amate pe na ile upole poto to mo fo le tato wa pokalame le fifia mai pe masa nei tato ya so te tasi fa tawino mta upo se fun malaiva o le tu sel fat auto ya fa malo fa tali tato wa tinu na do la tato se ile tato pokalame masani pe ona yai na wa uman fatu lima ma fa filo ile pokalame le malu le tai au tatu se e fala pe ona yele nei tai au fa talo fa mal fa filoi po kala mele malu o tai au ile pa ia mal malu o tanto wa tunu ia pa tatu lunga o lo fola manu ia pelo sa ia le ia fo fanga mo tiute mo fai valo flima pe ona e fanga ia fo mo ile nei tai au fo o le wa taunu mai ia le sa o le po kala ale talanga pe ona ile tau tau danga le sungal fo mai so ia ta ia o doctor mtawa tunu talu fanga solo tatu poklame telelo sao a mese foli tau ne poklame tatu ngan Samoa nai fanau a mese foli lautelo tatu wa tunu ne poklame atil tilo ne dunga penga tfai langi male dunga Facebook ale de Samoa o le teleo la anoa o vaenga o fa so mari fo mai mo tatu ina i mo fai ona fa mamla matili ia ma tatu mamla mai fo inisi vaenga o tatu ngana ilo tatu uma wa ato toa ai o le tautua ia mala unanga le sunga le fia onga por sunga fo mai ngal sa mo tono tanto wa tunu le university le foi wa mai lona tau au fa so mai mo la telo tanto wa tunu lunga ne pokalame pe ona mafta ile tanto wa tunu ia fa talo vatu malanga fa lo lo sunga fo mai lo sunga ta yao ma lo se fo mo ia ma lo fo lang mal ni ta fo ia fa talo fatu ile pa ia na malo le tunu fa talo fatu titia so i fua lau le fo i nei vai ngau tai au fatalo fatu fo i le pulisili a se fo i le pulenga le tio Samoa o kilani fai ona tatou so tau o ala por kalami o talanga fatalo fa la wo tele atu ia ona sina le tu o fa penan fa fale le malu i fata fai tau langa e fio ke lope fatalo fatu fo i tu tausi a me se tupu mai e o le atu no ia fatalo fatu fo i si tatou malo ile au malu le malo fa pena fo ia la no masiofo ia sui le fono sui tofia mala to masiofo fa pena fo le malu le kapeneta pale mbia mal kapeneta fa pena fo le pale mene le atu no ia taina ni fo ile lo o sa mo ia fa talo fa pito atu fo ina i wompa anga tato pokalame le mfai lava ona tu ua ona telefoni soani ile si tina ia taina mafuta mai nai Alaska ia fa pena fo ia kilani lo fa pena no mafuta mai tamai au sit fai kalolo male ainga ia le trai afionga ia le asi vitale le ia tua fa tonu fa pena fo ia afionga ia il maleota trai nga ia tu au polema fa pena fo tinam tu ia sea ia fa taro fa tu fo na ia Wellington lo fa pena no mafuta mai fo tamai le malfanga tiwata male tina fo ia il vanga ufale fa pena fo ia le pele ya su ano e maleota ia fa tu mai foi ia le tina ia fo sati fa pena foi ia tamaya tafa ia ma le fa ia mafuta mai foi ina i tutuila le tina matu ia Catalina fa pena foi kalala mafuta mai na Australia tina ia maklata fa pena foi tuila tina matu foi ia sina ia ma ainga lava i Samoa nei fa pena na lango malosi nei por kalame soi fo muluia malelangi ma Ia fa taima vi ia le tua lau sungal fo mai le fo wato e so ol tapo kala me pe ona iai nei lava fa soa u fa ingoi no le talanga tatu ngana Samoa ia olo te lelo le sao e fo tatu ngolo tu di pe le tatu watinu ia lau tau tu mala nanga fa soa le tatu ngana fa malo fa tata pena ia tasi mo ia so tasi ia awa lava fa fongal tatu watinu takta la fo atu yo ama fanfana e ta ua yo va ngolo ta fa soa ma au mai fo se pitola au ia i lau sungal whaia onga po lau sungal fo mai il ngan Samoa. O lo ma whai ona e tau tuari tātou wātunu, e ilmana tō leo te talui i ngā ruenga. Ai whaftai, o lo au whanga la walau taimi, e au mai e hala le tātou pakalami. Ta whaasoa, ia iniso vaenga pe ona ta automare lava yaso. E ia ile vaenga pe ona sauno i lau sungal whaia onga. Ia i mea sina fo ilea al tātou watunu. Le sa va pena tu e fo se tasio o conference tono tatu watunu.
Ia, whaftai, au le anga e tapu kalame, pa ui te au, te wha mai se atu le tina ia tu ala nomi, ma le whanau, mantua i foi ia paanga foi ia le nai wō foi le tu fine ia Rowena, ia me se foi le tu fine ia Tracy, ia uwala au le tu isi o la tama, i wha mai se le anga le tua. Tia o le whaiunga o tapu kalame le vaeso, te nei sa whapena o na whesilingi ai se vaenga foi le o le fontanga le mea sina le sa fai, ona o le ua o ta whaasoa i le anganu. O le fontanga lana le mea sina le sa whaautuina, le sa fai le lua vai esu taluai, i le investea o sa moa, e le ima fai ona o awai ona o le vea i le flu. O le ana sa tolopo i loa i a la pepalen tu e fai ai. O le manu lauti po o le theme o le conference, e te tele pesenga ai matua i le o o le anganga po i lele po o lava ia vaenga o lo whapena o fite na i aile atunu ia le teimi e tongo i malama ma whatupule le whaivautama ia mato e fo i se taunu unga le lei pela le anganga na laina au tasi ia le komiti le na fo i manu lauti tele a pesenga ai matua i le o sa tele fo i a whaasoa o le pepa la le ana o mana o e whaasoa. Le sa tu se la pepa. Ai ona wale mawhai ona whongaina ona ule au ai le whontanga. Talo whai le tō wha. Wata tala i pi i ngā saa. O le tō wha. O le manatu lea wha pito ai ave i tamari. A olo in tala le tō wha tamari. I le tele unu. O le wha i unga na ona matau. E pita i ani. O le saunoanga lea a le tuua o le nuu. Saunoanga lea tuua o se tasi fo i o nuu. Sa fai. Ina ua au mai le mata upu ua sa uni le nuu e whaasala ia matai. Ona ua whaiala tu winu ngā pia wha tasi matau le lea. Ai ua tala noa i loa la i ngafa, tala noa i wha lupenga, tala noa i le tala wha asolo pito le nuu, tala noa i mta upo fo e a fia ile loto i fale o le no. Le ala na o le fa upunga la le nana tomu o ila upepa. O le fa upunga le na o le se vaenga o le saunoanga tu ua lea. O le fitalenga tu ua lea. Le ana fai e lora na saunoanga i mataia. Talo fai le tō wha ai. Talo fai le tō wha o tatala i pi i ngā saa. Mantua foi o piinga o le taalonga wrestling taalonga le ale o fatasi na le ana mafuaina fau to e tamalo le ngoia tino tu yo senga o tino tu yo senga o ia e mai le fio angolo senga i manu o ia le nana amata ia le martial arts le asa mo ta o le lima lama o le lima lama o no winga o le hands of wisdom o tino tu yo senga la o le tangata le na o le sa foi ala le tasina vaenga tāua. O le vaenga le na. Le ala i la le taalunga le tātou le tau nei o le piinga. O sa, o tu inga tangata foi ia tangata pupu. O tangata foi inga le peforinga mai le tau o loa i le vaai e tangata. Ia ai te lero na tāua. Le ala e fai mai le mangu o le tui ina le. Talo fai le tō wha a inga o te tala i piinga sa. O le winga la o le pepa. O le whaasoa. E tau a inga lava ma le whaasoa le na whai e fo i le pepa professor mo kentu i maleli whano. Tu lor whaafonga mai le fio anga o whala tai. Le na whai e na pepa na talo whai a inga wa ai e langa o le tōwha. Wa uman wha mau wina le pepa le professor. Mo kentu i maleli whano msala. Ta sia o whaafonga mai le nei Paul Kalami. E pe a inga wha pena. Male tu langa le we nei le pepa le whaasoa le tu e whai le whono. Ia le whai on tātai. Ona e wa masani tele la uwa ai le tunu. Le tele fo i o nuu matu langa i fo i msara fo i le mai mua mai fo i le tunu i nā. E fo i tangata. E olo in tango fia le ava malosi. Tala noa loa i ngafa. Tala noa i wha lupenga. Tala noa i tala o le nuu. Pe fo i le wa whao ngā i le ava malosi. E a fo i nei. E susua ila na whaasoa. Ai lilo ai manatu. E te lea na afianga. Le mafuanga fo ina ala ia na vevesi mea nei o inunga. Ia mai te lea anu o whapena. Ua whai ila tō whaasalanga. Ona o mea sina anu ele so o na tā la.
A lea ua tatala i inunga pia o inunga awa. Pe ole amatanga le na o ta whaasoa nei tai au tia. E anga fo i whaasoa mai e fo i lea tunu. Ai mai se, o na o vaenga o lea va aia. Ma o vaenga fo i o lea e fo i nei. E mai tau wina e lea tunu u te mini. Pe aho o ne tang fia le ama maros. Mana ia tele. Ua mana ia tele le vaenga o le ua mawhai o na amatai le tātal noanga o whaafonga fo le tātu wantu. Pe i moni e le sau noanga lau sunga le fōmai. Tūlanga pe ua mau e whawhingo whira upu. Ua mau alor whaingo mela le o ngā. Amata lo na tala. Na tau tala le o ngā. E le tau tala la ni me. Ai pia sa olu sau noanga. Ua amata o na lalanga mai ai ia momo o whaia. Ua lalanga mai ai ia ngafa. Ia mau lalanga mai ai o aina amata. O ai e tupunga mai ai. O ai e se ole tuinga la ngona foi la pena sa ole sonanga. O en foi na tau falu tele la titi ale vaenga le. O le aso na taua a o le a foi sona i tu lele lei mo le lau telo le atunu. Ele metotia fo ile fa tangata sui. Ele method of research. E ta o le participatory observation. O lo wai ma e va ai. Ai nei ma e titilo i. E te nofo ale ama matau. Titilo le te sile tu manga. Ia o le fo i o le pine fa mau. O le fontanga al mea sina i le lua afes furuonu. Le na fa autu ina sui fainga e tu mau fa vai. Na la vea ai i se tasi o a fo i nei. O fa asoa. Ia le tūlanga lea ua asu le ava. Ua asu le ava e pei o se vaiti polo. Lo minga lo whamtalanga, ia o lo whafong mai foi le whiunga ia Professor Melesea o ia na manuina. Le manu lau tia le fontanga lea, matusia le pepa o whamtalanga. O lo la vea i tono le pepa o whamtalanga le whono Melesina, lua fesu ono. Le tūlanga lea ua eva aine nei, ua inu ava. E pei o na asu se vaiti polo. Lo minga lau tala e alo le marketi. Ua inu ai, whainu ngā ava fo i. Ia matala noa. E whapena foi pe a whaini whaalawe la vea a inga. Ua inu ale ava sa moa. O nisi foi o taulelea. Ua inu le ava sa moa. Foi pei lama o le whaafare tui a matai. E whapena foi pe a whaini ngā ruenga. Foi whaunga whale. Manisi tui ngā ruenga whapena. Ua asua ia le ava. Ua inu whapena. Pe ua tau whapena le tūlanga wo. Ia inu ngā pia ma inu ngā ava. Ava malos. Ma whai eile o ala tau whaasoa i le anganu. A ore tau nuu. Ia ua pisa ai roa. Ele ngatala ua pisa. O nisi ua fusu. A o nisi fo. Ua ave ai nei mata upu. Ua ave i tonu le fono le nu. Matala noa i nai. Ma whai mai eilo i nā whaasalanga. Ua whai mai i nā whaasalanga le nu ufo i lele. Ona ua misa matai. Ma ua tau i misa matai. Ona o le tūlanga lea. O le fina ngalo o le tele o tamama tutua o le nuu. O le anga nuu ma le whaasa mua. E tā ofi ofi sāma, tā ofi ofi mamau. E iei lava i tū pō, e iei i tū aso. E tatala ai le tō wha i a inga. Ma le wha au tanga a whale upolu. Ai peo le tūlanga le wa iei. Peo wa avea le ava malosi. Wa inu wha atasi ai i a tau le lea mamatai. Wa whai e fo i le sā le tele o nuu. Sā le inu wha atasi. O nisi anu, wa sā le inu pia. Uno tūlanga mpui ngā whapena, peta iane. Wa alia e mai pea le whaafita uli lea. Wa foi nei. O pe wa vevesi ai, maho atua i loa mamata upu. O te mana tua le tele o ila wa uwa ai, e tele anu ua whaiala tau whaasalanga i tūlanga whaapea. E fo i le sinu una whaile le whaasalanga. Wa foi nei, ua whamaile si tūla whale. O ia le to o uli uli le no. E fo i le isi ua vai na whai whaasalanga. Ua whaapea mai le isi matai. O ia e tuwa o ia le fono ma o ia fo i e whai ua le fono le nu. Tūlanga whaapena i o whamai e fo i le whaasalanga fo i na whai. Whaapea mai le isi matai. O ia o e lua uto o i tono le nu. Peo le tūlanga whaapena fo i le walo tea ai mea sina nu ma whiua. Ona o se inunga ava manos. Ia na whai leo le inunga ava manos i o le ua o na ua tau fo i. Ia e whaapea atu tūla whale. Ia o tau nao ainga. O tau na o tamari o le nu. Se au mai ale tofa. Tatala mai ale tofa. A o lea ua tatala le tofa.
i le inu ngā awa malusi. Ma ve singa fai whaatasi i le teimi o inu ngā awa matai matau le lea. Wo ia i le wā o nuu mawhioanga. Dokta, alau fasini le kau awako alu e saunua tonu mai lava lo i lau saunuanga. I le tūlanga lea o le inu na le inu awa whaatasi o matai o se nuu matau le lea. Ea le ngata a mo le awa malosi foi, po le pia si tūlon whaafonga le tū. La sau tau tiro i. O fe tau i lea. A tonu ele tala pia ngai lea i lea nganu uman wha sa mua. O le tipu te lava i o le tau lea o le alu e tautua. O le alu e tau asu le awa ma alu e a foi nei. E o e wha alu longo. Ma o e whaife au o matai. Ai peita i ane o le practice leo wa iei nei. Me leo wa wa iei nei. Ia, wa tala le whangu o le matai, tala tu e ma le whangu o le tau lea wa inu whaatas. Aolo o manino malama se tasi o filosofia le atunu. O le tuu whaatasi o whangu e ta eie. Me ngata fo ilen, wo o fo inu ngā awa i e whai, leo whai le maketi, ua whai fo il te leo. Ua whai fo ile awa ua o le whaato whala inga le nama le whale tui a matai. O la lato awa wha sama noa e tala noa ma whi tui a ia. I tala o le nu. A lea fo i wha awhi e tuai ma le leo o le tau lea lea. Ia, ua inu whaatasi a lato awa ma. Antono se swinga, o se swinga o ngonga le na ile anga i atu, i le vaai ma le tilo le atunu, i tū maanga nuu o Samoa. Ia, o le tūlanga le na o le wai ai nei, ua peifo i lea peo na ufai atu. Wa oroa la le teimi ua talanua, o na nāma o le teimi usua i le talanua, o na sosopo i lea o le ngangana, ma tūla i mai ei loa whaafita auri. Se tasi o ufai a onga le universitene, whai lavala na tu walalo le na, o le mea le o le inu o pia i whare kalapu matala noa, i ngafa matala noa i le anganu. Wa le eini nifo isi le RSA, se i tulou le whaafong mai a le atunu. O na lau tu ai ngā tūlanga le na. Le ua tā whaasuai. O na ua avea ma whaafita audi. It's an issue wa avea le taimi nei. I le tilo ma le vaai e tātou. Ia mai se lava tūlanga tau anga nuu ma le ngana o a oina. I te tonu a onga ma tonu universite. Ia mai se le matau mai e su tātou atu. Mana ia, e le ngata lai tu tono wharkalapu, ai e fo i tu tono ainga, tono nisi o maftanga, wa te tupai me whapea, e ala ngata tau. O leisi, o isi a tangata whai mai, ia, anga le eri mako i ngunga ka kere mo mai fo i mea lea, a ia isi ia e vai vanga, e whai puta se i tu lor whaafonga lea tunu, e whai puta, e pei e musu lesi e ko ilaro lesi, no whaanga whai tele, e ala ngata tau ai lau na whaasoa i mea sina i a inga manu. Ile taritonu ngā ia o mea sina na e pui malu ma teu whatu le manawa o a inga. E leso ona tā la. Ia, ile whapea e peo me le wha autu i eile pepa. Ele te tā la ini tūlanga le tau o loa mani tūlanga fo i e ono o ia i le vā no fo i onu mawhioanga. Ia me se fo i peo na ta whaaso le tūlanga na. Pe ua mawhi ma isi le melo le lua loa whangu. Ona taltala lola ia lea. I nuu ma a inga ma tūlanga whapena. Ia. Wa umana tofi Samoa. Wa ta oto Samoa le tūlanga iai. Ai pe o tūlanga whapena ua matawina. Ona o issue o lea ua mawhai ona wa ai e le taimini. O lea lai mwhai wale whaasoa lea le mea. Le fontanga lea le mai sina Samoa. O le fontanga whaavao malo. E awai mai ei tangata usfono mai fafo. E mai la tau fo yo ei la tau to mai mana tau suenga. Ia la tau mta upo whaapitoa ei lo la tau wanga wa apeita iane. Wa tilo atu ma wa ai atu ma le totoa. Wa ngai se anga wa avea ma tu ma anga fo ie. Wa vea ma mata upu. Wa o iai le vāna nofo le leo tangata. Nāna ia. No tu langa lea wa tausili fo i lea ma ua avea inu ngā pia e tatala ai le tōwha. Ia, e leo se tōwha e so ona tatala ta mali i whatua, tatala le teimi ta pa ai se whinangalu. Ini mata upu ma ale. Pe a whono le nu. O leisi. Pe tasi nā vāenga ta ua ta whasoa. O leisi tangata, doktor. E re o ngā loa ngungu. Whiu e whakaupala. Ai a o ngā loa. O ka ele saula sauoi. E makau kia. Pio i ngā whako aka kala mai ei longa mā whauwhau. Ai ringa lau tala fuile. E te tala mai lola mā whauwhau.
Ma lona langona, e ka kala mai ngofuanga se. E pe wa ngale ma wa ngu bela ia ngala ngale mo ngu bela ka ngakale ele sausor a vai le masua le masua mai ai. Ta ua tele le fa soa ina ia no fouta ma ia mata ala i le tātou atunu. Ai mai se foi tātou o lea o lo fia i le ava malos. A wha pia foi lai te whafonga mai a o le te fia te tau tala i mea sina le tau a inga ma mea sina lo nuu i no fuanga whai tele a e ona. Ia na wai whafonga mai ua sau no atu le sunga le fomai. O le ase tu alalo mo tātou. Me mafua ona ta whaasoa ai ma whea fo i le pepa. O le talatalanga o mata upu atu tupu. Ia. Ma ai ai le taimi nei. O le tauala ia whaasoa, o le whaasoa fo i le mea o lae wa aia. Facts, ma mea o lae mata wina i le taimi nei, i le soifuanga o Samoa i taimi nei. Una o le tupu i nei Samoa. Ia masana fo i olo tupu fo i atu nu i whafo. Kiri ai la. O whapenana lo whaalu mai ai. Ona o le tupu i nei, ai mai se ona o lea mātou te sauwha i ngā nu. E awai a songa fua nu, mo whono anu. Ia, ma le ba ai lau tele fo i mea ngā, i eti tato universite ma tilo i ei, fo i lele sauwha i ngā tele anu. O lai tala no ai nai, o lai whai ei wha salanga. A lea fo i e tusia ma wha mau wina. E nisi fo i au tusi tala. Ia ma nisi fo i o tangata su nu mai tu ma lo penu whai atu. O le mana ia o le pepa na professor mo kentu i maleli whano. Na e tusi talo whai a inga ua ai e lango le tō wha. Tasi nā pepa o le ua tusia. O le si fo i pepa le tusi mai sa whatam salo wha fongo mai ia le talenga fo i le li whai pule. Le fionga le li whai pule le talenga ia tu ia pai pai. E iei fo i lana pepa na tusia. I ulu whatunga o suafa matai. Ma le awala ua whirifiri ei matai a ainga. Ma le awala ua ngai i ai le whaatinonga fo i tu maa ngā nu. E fo i se tasi o nu o Samoa a uruatu te alu i tua. Ele ava maa ngalo. E tutua whangpia i rungo laulau ma whaile lātou whono. Whono i rungo laulau, tutua lātou whangpia ma whono. I le nei tai au po. Nga whasirisiri atu la ia lea i lea fo i nei. I le se tasi fo i o tawari ta ua lea whiong. Ia e mai, o lātou teimi nei. Ia wa ava ona. E whai al whono ma inu pia. Atonu se suinga fo i le tilutilo ma le vaai. Ia atonu fo i le winga rutala. E ono manunu ai fo i le toa au. I le vāwhia ngai e onu umai tū mālo wa o isi tangat. E toru loa whāwhang pia. Ia, wa mawar tūlanga na wa tau fio fingta. Ia e o le tilutilo ma le vaai lau tele fo i le tata au. Por kalame ma le tata wanganu. O le whaatinonga ina ia mamalu tū manganu o Samoa. Ai per tūlanga na o mai tau wina temi nei. Pea no whai atu. E le se tala wane ai la tātala o lo whai. Ona o mea o le tupu ma wa aia pea. I le temi nei. O le aia ngā i pea i ai su e suenga ma tu singa. Ia ma le wha soa fo. I le tūlanga tau academics. Ma le tūlanga fo i le tau a aonga. Mo le wha soa atu i swinga i temi nei. Mo o ngā alom whanau o le atu no. Malo whaftai. Tau rau sunga whau mai mo le taltalanga nei vaenga ia. Te lo fo ia le to telo tupulanga tala vou. Le lo whaafonga mai, ia e me se foi tātou ia fia tele ino whanga whai tele, ia e tango fia le ava, ia mai e whai e fui la le tulanga. Alu tu alaro na pokalame, langa taula puti mea sina lo ainga, ia ma loitu malo pe ona e soifua e ai, ma e ola e ai, ia le afua e angai mai, e tauana e ma tale vaenga ia. Dokta, na mai al tapo kalame le tatala noa i le fue mal to i ai le fesilia se tasio i tangata la fa o atupea. O matai uma e la unga le to mal fue. E o le fesilia tangata nana e mai. O matai uma la e la po fai la unga uma e la unga i le to mal fue. Manaya le fesili. O le ifas fulu pasene o le angano. E li fai tu langa fa pena. E la unga le fue ma le to. Se i vanga na nu umafio anga yei lava la tau anga ifanua patino. Langa yei nu. Yei nu. E tala e langa el matua tala le fatau. Tulu fa fo mai la fio anga o manono. O manono e langa mai le matua tala. E langa le tamari i le fatau na la fo le tu la fali.
Mea la leo te whai atu ai, o le iwa 10% o le whaasoa, ma le iwa 10% o le talanoanga, iwa 10% o le whaiva o tū la whale, e la unga le fue ma le tōtō. Ona o le mtawha i oi patino le nā, al tū la whale. Ai se iwa anga nā ai nuu pe o nuk tala atu. E iai nuu e iai ana tau wanga i whanua e patino. Patino lava i ala tau wanga i whanua nana. E le mwhai e ona la unga le fue ma le tōtō. Ona o ala tau, anga i whanua. E patino lava i ala tau mana la tau loto i whale. Pe o se tali atu le nā e le fasili pe o natula i mai nei. Na ia. La ngai maa le iai o ta talanga le pokalame le nā fo ia vaenga. Na fo i lunga o penga te whailangi le tele o tustu singa. Ia ma le wha maa lo fo ia niso le tātu watinu. Ta whai fia la langi. O lo o mai la tu wha maa lo i lau sunga e mai se fo le pokalame. Nā lana utau e le fasili nā. Po o whai launga uma e te tau ona launga i le fue ma to ai whaftai. A te ono le whaafonga mai i a stamali po o ai fo i le ona le fasili lea. Le o tari ma le fōma i le tātu fasili pe ona tu inatu lunga le tātu pokalame. La sisi vaenga fi e mwhai ona whalau te le, doktor? A tōna tāua fo i la le fasili a sitamali i lea. A tōna fo e mwhai fo i ona whaasoa mai i sitamali i po o si whailaunga fo i le nā. I le anga i whanua patino si o lātou fo i a fio anga. Pe o wa ai i le taiminei lo lātou nuu o tū to i le malae se tū la whale. Pe wa ai e le o whaonga ina se fue ma se to. A tōna i nā fo i. He maula fia ai se le tātari e tuai. A tonu fo i lea a whai o se anga i whanua patino la si o lātou a fio. Anga i le la unga se isi se to ma se fui. O la lātou la le nā anga i whanua. E ao na tilo ma wa ai e fo i lea. A o le iwa se fulu o pasene o tātou nuu i le wa ai lau tele ma le tilo le tāporo kalame a me se fo i o le whaasoa atu ma le wa ai fo i tūlanga e peo na masi i ei tātou universite whaatinonga o a lātou fo i su enga ma lātou wha maumongo. O le iwa se fulu pasene o nuu o le atu nuu lātou te whaonga ina le fue man to. O na o mea sina nena a le tātou atu nuu e patino mo le whaiva o tū la whale. Whamai e tāporo kalame i se tasi o whafsili le sau. O whema fua mai ai ia le upu lea te tele a pesenga ai tua le o. Tua le o. Whene tau whaatata e titi mai a. O ngā uta o whale ata. E iai le vai e tau o furu o sau. O ngā uta o vai maunga. E le vai e tau o alawa. O alawa na o ulu o le vai le nai alawa. Le mafua le upu le o le ta fenga o alawa le ta fenga mai manga lua e alu le si manga vai I fangari le manga vai na alu I fangari I le ta une o le vai o le ta feanga tau sala a o le vai le sau mai uta I alawa sau alu e mai tai o I vai singano le mafua le upu le atunu tele a peseng o ye e a ulu ta e iai le vai na tafe mai utei fulu aso. O na sau leo, na manga lua leo le manga vai, mai fulu aso. Sau leo le isi vai tafe le isi tu o whaleata. Ai sau le isi vai tafe mai I vai moso. Ta whenga la o le vai na sau mai na I le pea ma le vai le sau mai vai moso. O na whetau I leo manga o inga I le tau nei o pesenga. O na whetau I lo le inga o manga vai le na. O na alu lole o le mga vai na I taiti sami. I le ta o le o. Le inga tai o vai moso anga I atu I vai toloa. O ina la le mafu ai le whaupunga lea. E te tele a pesenga wa pe o pesenga le tau nuu mai e ta whenga o vai mai furu a sou. Ma le sau lea sai uta mai furu a sou ma le vai le e sau mai uta I lea foi nei. Fianga. O na sau leo vaina e o mai to e whaatasi lei vaina I pesenga. I le ta ua nei o pesenga. O le taunu unga o vaina e whitau I pesenga. E taunu uanga I tai whaleata. I tai ina ele na le tau nei o le o. Lea lai mafua ele mua ngana na le atunu. Pe te telea I whea pesenga. E tua I le o. Pe o le mafua angana o le alanga o le alanga upu na po le mua ngana na le sa fa autu I ai le fontanga le o mea sina lona se fulu a Samoa pe on fa tau te le universite o Samoa malo fa tai ia le ala umanino le tasi le vai mo le manga ia ke lor kakalanga ni tai au le fa wa maua tuai ia le mafua anga
o le foi upo le atunu ma fo ma upo le ala tunu e te tele a pesenga ai tu le o ia le ala we fa fonga mai wa manino fo ila ia wa ila ka ua kuskusi lalo le ma fu anga o me sa wai o me anga kaungu wai o le tau ala na o le fa so ma tatalanga le o fa so mai sungal fo mai ia ona tataimi asi si vai ngai fa mai ele tapo kala me lo sungal fo mai malanga fa lalo ia to tasiale si fa so atu vai e tono fa tu masanga e fo ile vai na ta fe mai ya ele le sa fa ele le sa afia finga fo inele na ngaloa ele fa tanga muli vai ngo to ele fe tu ole apai ele le ngalo ni mon fa na we ngalo si ai ola pe mata wiso mantuala e amata tu ai i le vai fo ile sa mai mai tu ai atua le amata tu ai nu o faleata le vai le ma fu ai vai loa o vai usu vai nganga vai tele le ala ile fa fonga mai fo il tamam tu ai le tama malolo manu malo le de sunga ile fai fe ab de sunga ile komesino le ngana le sunga ya vaiao reverend vaiao e te wati o ia le na sa fa ingoa ina fa sa me tisi le o vaiteli e te mino na fuai fa ingoa ya vai poto o silia tu le fionga le komesina le sunga ile tama fai fe ab malolo ala me wa fa ingoa il fa sa ya vai poto e fa mai la ntala o ina i vaiteli na poto o mai ai vai o fareata Yoi, vai la ia le pe ta te tala atu. I le ta ua o vai ei te tonu le faltua masanga. Le ana fa ai ngoa ilo e le fai au le ngoa le falsa o vai poto. Fai sa me tisi nei natu. Lo fa fo mai fo ia ai la to lo fa benaona ia le kalesia. O le ta ua na o vai ia ta tala noi. Pifo na ia le vai le na fa au tu el fo no le mesina sa mo. On to foi mai le ta talanga. Ma ta fa so. I le manu lau ti ma le au tu o ta fa so le niva en o le aso. I lo tatou watunu, lea ua fola atu le fala, o lea ua faa, watu le, so maa leo e tawala atu le talanga, e pe ona iai, le tūlanga lea o le tala o mea sina le atunu, fola sia i malaya mea sina le atunu, ona o le tango fia o le ava malos, ia ma talai, ma faa soai, ma aswai ava e pe ona vai ti polo, pe ona iai lea mau, ia ma le tūlanga le na, pe ona iai le faa soa le ali profesa ila na pepa ua faa ingoa ina, ta lo fai a inga, wa ai langa o le tofa ia mare fa soa le ua fa autu ia ile pepa ta e mai atua po se utufiti mai ale pata ta lo fae ile tofa ai wa ta tala i pi inga sa ia fa ta ile ma se le ole malu ole atunu ia fa manuia le tu ile ngatu fe au manga ruenga o nei aso mare fa iungo nei va yaso ya so suatu vai manu i puenga pe a fai foi bole tau tomari se fa soa le nei vaenga o le aso fale o le tua lo o tu finangalo ai manu teleina fa so o le nei vai yeso manu teleina le angatu o le atunu i lava singa o feanga ai so i fua mai luia o le atu lang fa te tere la vala sungal fo ma il tat po kalamel tatalanga ni tayau le ala vai alu ko ma ili markus kusinga nga ia fo ia me fo o le ni tayau ia wa tau teli no fuanga ma awala ai maise o vaenga tau ona matala i le tatu watu no faaftai fasoa faaftai li fatu ale ngata fo ilea ia bi ia le li i le tofa wa watu i lausunga le fo mai e tala ai le anga nu o le tatu watu no ia anga leile atua i lausunga au fia ngai tute mga luenga tulanga fo i le toe fa wawino fi au mga luenga li aso lo fangele tu maulu malos ai maise ia mai fo i tofa mi le li ia wau tute mo fai walu fili mai tono le tatu universite i Samoa ina ia to tele lava niso ilanto ia mawalanga nu o tatu watu nu malfa mai moe o le tatu i felo advance fo le lo fo malanga le tua ai manu ia tele ia ni va yaso a lo sunga fo mai manu ia fo ila singo ne yaso fe ngai malo talenga lo fa teleat fa tai ia sei fo ia le ia le na fa fonga tatu watu nu le po kala meta o mal po kala me matongo fiu te o fu ia o ai tele tanga tusi ilalo va enga o le nei pokalame o ka se au le le fa so fo mai pen tu ina mai motato le nei tai au vi ale li fa fitai le atua o le nei wa matala mai ia le to fa ai maise o ava no ia tatu te le au maua ia wa fa fonga ile tatu wa tunu le o tala ile pokalame le nei tai au ia mal fa mai moi to tu di tau mai vas faulona taimi masani te ale tu laiva Malo
o soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Fatalafat, o talani mi Aotearoa New Zealand mole so, mula no tapoi mai. O le tātou tala mua maua whaamaunia nea leo, ia lo lātou tilo le whaalawalawe Samoa se whale Samson ili tālanga manawa tūle stonai, lea sa whanoi olo tamaiti tō tolu ma le lātou tamā o se whaalawalawe tau whasioti tangata. O lo whaawalawe leo na whaasolo le lātou se suenga le vainga o le whale Samoa, e peona mauai nei tamaiti e fitu lima ma le tasi le tūsanga le mātua ma le lātou tamā whanoi soifua. Whaadil te tai leo whaitulangi Manawatu Commander Inspector Ross Grantham o suesuenga li tino maliu o li tama o maia. Ma suesuenga i tino malili o tamaitu e wha moe wha solo i eile. So, whaadil Grantham e leo sa ilia e leo ia seisi i se so tanga mani nei wha lave. Ai sa mua muantu whaadil ai o tamaitu te o tolu sa mua uma i le whale. Ai o le tama ele i muai e esele me sa mauelon tino maliu. O le i tūlau ai stupe mo le tina mawhati o le whanau e o mai le asona nafi o aisia o ausia le tōsela wafe tā lau foai o whato ai ai. O le tamatai pāne mia mo moni stila Dame Jacinda Ardern ui whalia o atunutei te si ume mana mia o na whaia sao pe au o mai loe swing o le tau a visiningia le ministar vai fafo i le autor malia ngā Paris i swing o le tau. Whaale Dame Jacinda, o tai o le Pasifika e le alo mai le lātu matawhai o ye whai. E ui lawa i na matua i la i titi lawa le kasa ona e wha matuina i le ea i le Pasifika. O Dame Jacinda, sa i ele whono tanga i swing o le tau o le COP tolu se fulu i Belém i Brazil, o se sui ampasa whapito mo le vasa le Oceania. Sa i alongo ai le porkalame le Pacific Waves. Mai e ta wai e au lawa na whaia umea tunu i o lato sao. Ale ai, o le aitia mo le tau i o whaatinonga e whaia le tau, o le ata ape, tulu ai. E le iloa po whea mutai pe a whailea, e le lava lo sao mo oe ma whaia ai, on e whaia se mea. Sa mua mua atu whaalia le ministar vai whafo ni usila wa vasa mana i o Winston Peters, e mana a tala noina le malia ngā le tau a Paris ma ta iulo le Pasifika. Mai e whaalia, o lo nofo ai tā lafu ia New Zealand malero langi i le saomoni o le whaafsengana o le meo tupu mai i swinga le tau. Wharia Peters, a whai e eise i oenga sa se nia, ma e eise winga o le mea lea o le lorangi umai te tau o nao fia i le marienga a po le ai. I whaamau maunga o New Zealand tu sa male o te si male tolu pasene lo na sao le kasa ona le kelope. E rusai ma whaamau maunga a le kulupu tu ma oti so sani mo le mate tuino whaatinonga le tau po le Climate Action Tracker. O motu le Pasifika e nao le o te si male o tolu pasene le kasa ona. I le kelope la to te whaamatu ina lea. E vera whaali ai e whaamau maunga malo a whaatasi. Sa whaasino e Peters, i antuno Peter tele lorangi Peter tele ato kasa ona o la to te whaamatu ina lea. Saina, Initia, Rusia ma Amerika. O whaamauninga nei, e leo mawhaiona ngā lue i le malienga, Paris. Ma ua tali tonu ai, e leo mawhai e lea malienga o na whaiani whai unga i nea tunu e Pedro Siliatu, o na wha o tau tā i kasa ona i le ea. Ina ova silingia winga i lea manatu o Peters, ai sa tali Dame Jacinda, i lea whaaliaso na manatu in whainga wha politiki whaaro te whale. E tasi te simalilima centigrade i eleve vela o loo taula, e te tau na palasi eleve vela i kerope, o na afia o na o kasa ona, e pio na tau whai mali le umai e tunu i lalo o le malienga a Paris. O fola se ina le maro ni sila i le pui pui nga whale tū lafu na fau, ina ia mawhai e whale tupe, kampania o fwina awala so ta inga mawha vai, mo awala wha teknolosi po digital platforms, o na vave poloka ai whainga whata o valea i lungo a wala so te inga lau tele, po ni whainga whangoi. O le vāsone e o le vāso whainga tau whavalea whangoi mo le whamanatu ai tangata, ia mātale le matau teo whainga tau whavalea i lungo a wala so te inga lau tele. Sa whaali ai le minister mata upi pisnisi ma tangata whatau o loa mwha o ngā tau tua, Commerce and Consumer Affairs, Scott Simpson. Wa tō tele nau nau i tangata o whangoi ala tau tupe i whainga tau whavalea o salalau. E tau alatu i upenga whafolinga, a vea i omi telefoni whea vea i, ma a wala so te inga lau tele.
Wa fola si ai le whainga malo so whaatasi. I se pui puinga whaare tūla whono sānga le mū mo tautua e o whaina au wala so ta inga. E whaia step wau ngā. Mane whaatua tuanga le lei e whaui la veai. I whainga tau whaavalea whaangaoi e masalumia ina. Whaare Simpson, walongo ina i la tō e nei tautua. E mana nao e wawe ave sea nei whainga tau whaavalea. A e popole ini whaasalanga e whaia e la tō pēa whai. E whaafua sei, ona ave e sea se i ani tautua moni, mō tangata lau tele mani upenga o whaamatalanga. Ai o nei suinga ua fuafuara malo, o le ao foina ia i la tō le tele ato o le talitonunga ato o toe whaiai whaatinonga a whailea e tilo i se mea se. O lea puipuinga e a whiai matutunga e puipuiai tangata whao ngā tautua moni ma pisnisi pe a whailea, mō moa, e o foina e se tautua ini ponga i tala whenga ia manatu, wa ave se ai nei ngai oinga, ma o penga e tau whaavalea, ma lunga o le latu whaavae. Lua, o se ngai oinga e whaatino o tala whenga, ma se fua whaatatau i se tūlanga la matia e ai, e ma foia na ave sea, ma le tolu. So o se toa lia e iai i tangata whao ngā tautua mani pisnisi moni ona o se ngai oinga e la vesea, o se tautua malunga o penga, ia vave ona toe wha sa oina i se vave li te milava e ilo ai. O le tausanga tuluai, o le tausanga nei, tue whasao atu, o le tausanga tuluai, o le ipoti ai le tusa ma le lua salau orosu ma le 5 miliona. Tā la tupe tangata ni usila sa ngauia ia wala tau whaavalea, il whal tupe, i lea whainga, e 3 biliona tā la, sa au fia i le tunu atoa, sa ngauia i whainga whangaoi. Sa matua i whaata ele le minista o leo Mark Mitchell ia le li komisina o leo Richard Chambers i whaavivinga. I rona whali ai, o ni nai a leo laiti i lea te taua e na whaata ina SAI i le vainga i le maua e o le whaatinonga ola na tautua. O leo zona nafi sa whailo ai le Johnny Sila o Chambers sa whaia se la au po i ngā te whale o Oriental Bay Wellington i le tai au Sing Singi. O le zumo mo ma sino o kuso, ma le whaatono le matanga ruang su e Amerika po le FBI a Cash Patel, e ulava le whaalinga la patai sa whaamatuina o le tsunami le aso. O le vastoluai sa tautino e Chambers, sa whaasalaino ia la tamai neisi sa le tupino o tō tau fia oia. I le sao saoran ta avali se lau sululua kilomita i le itula, i le sone na o se lau kilomita i le itula e whaatangaina. Talano ai le parmene i le asonafi sa whailo ai Mitchell i a lea mata upo sa awai Chambers i le sami ina wa mai asa tau tulinga i li tael ma patel wa leo se mea i le lei a sa ia whaali a foi sa manatu i Chambers o lea whaalinga o la pata inga wa mai alavana ve sea ma ia ta wai sa li te tau i a Chambers o na i le sami i le taimi le mai fuanga le na sa vala awatua i a te mo whaatu ese ma ia tau tino ai lona sasi whaali a Mitchell o Chambers o se tangata e le tele, ngā mas whale tonu na manatu i lon te ia lea o le tautua leo. Ta alonga e tari tonu e rovi te sili mō le lakapia ni sila David Moffat, o le tāmani sanga fōu le lakapia le rolangi le Nations Championship, o le apalalu. O le tāmani sanga e suma le lua tunu e awai, e ta ilua teu sanga mawhaia i au tā alo, e tau sinio mō tongi, i le vai taimi o le a manoa o iei ne i le vau iulai, ma November. O sue ngā champine whai alon tona le tau whai ungo November, ise sue ngā champine whai ele vā. O le aue pito ilunga mai le tu i mātua le hemisphere, ia ma le aue pito ilunga mai ile nei tu i saute o le hemisphere. O le tau sanga fau, o le atari maroi le All Blacks i le mōwi vini frani, Italia ma Ireland i aiulai, ai le ianga iatu i ana tālonga ma Wales, Scotland ma England i a November. O na lai atari maroi le All Blacks i le wha mautuina i le timinei. Ai sa longo e Moffat i le Johnny Sheila, o se tāmene sanga o le ale mawaini tupe, pe ona iai le wha mue o le lakapia le lorangi e te tau ona iai. Ma i tāwai, e na tele o mautinoa, pe o le ale to o telin tangata e kea ia i le tāmene sanga. Ma i e wha sino i le mea ua vaai ai nei le tāmene sanga o le lakapia te to fitu wha va malo. Wha i e Moffat, tilo le lakapia te to fitu. E lo to e whairi tāmene sanga wha va malo i ni sila nei o le melea, o le tāmara sanga fō la Lucia e tupe. O le awal Flying Fijians a fiti, o le awai le tāmara sanga le Nations Championship. O le tamafuzu le pāma mawha Peritania Fabio Wardley, o le asiti a lunga non tūlanga i la vema Champino Rolangi, o le WBO e au noa mane se sina o nā fu. O le whai unga ina o whaier whai unga Champino Rolangi fusi e whaar pāma mawha Alexander Usyk o Ukraine, e wha mamulu lea fosi ina ua mai ona mafau fau i ai male toa.
Ai olo umia Usyk, po olo umia pe Usyk i champini ale IBF, WBC, mali WBO, WBA, i le panga mamafa. O Woodley tosu te sanga, sa ia fau ina ese il champini fau lioli ale interim championship, ale WBO o le panga mamafa lea, ina o fata ia o ne fato ila loina lupe sori aila o Joseph Parker ina malaila O2 Arena ina Tontona, ina masino mawai. O lea manu malo sa fatu la fono ina iloa i Woodley, e fusu ia Usyk mo le fusu petai o le ia umia nei o noa mali stepo i tonu o le mai o le tomate champini mo mo le lolangi li talo ngale tenisi tomate Naomi Osaka o toe fau nei tua mali tamo sang tenisi fa va malo le ASP Classic e o kelani li tosan fo fa dia Osaka ia le toe sui ona talo nga faia o le mafo anga o le toe fau tua o le teni taro ia pani sa ia ausiel so nga champino le ta amsanga fa va malo o kilani nero lo afa mari fulima ai sa fa malo si ona li taile fenso nga champino ma tu di mai le champinia Clara Tolson o Denmark tala na le so mo tanta uma fa par pale manuel so Talo va Samoa wa ule ne yo kas pitialu a wal suia ngila wa le kio ai eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa Bevela Radio Samoa Taslima Ivatolu Amo Le leile tō tari mai o tātou pa kalabel nei tai ole ua se bali bali tai balu ati sumale family do tele tu la se folu fa fonga tātou wa tunu le tō fa salawina o tātou tala ia i vai fanua pe ona iai ia le tau tupu le udanga le fionga se uli malau mo tātou tala o te me le tupu i ma o le langi tātou tala i me le tupu i tono o te roa pa te se ma tātou tala i tā longa tali o mai le au nanga le tau tua foia le sunga ia au kusofia le leia le tau tua le Enterprise Molo mo tātou le nei tai au, la manato la whailo, niso lato au nanga matautu o leo atu lata ina o tātou le Christmas, a lo iei whaapitua e maise nisi o vaenga o le lato au nanga, leo tape nā tuai mo tātou, talofa, a kusa fia lei, ba lolo se whapori o nei tai au fau? Ia, malo ko tawa ta i lau talainga e tia, ia, malo ko i le usu le nei tai au, ia ui ano ke e whaapea mai tūlanga tātou. Ya, i ngā le tua, le fuhu tātou e whenua, i lumonu, o le tua nu, i rona alofa malona ngā le lei. Ya, whaatalo patu fuhi le, whaafonga mau se tātou atu nu, o lo pai ona, ngā ua mai tā whaasala launga le nei tū le tai au. Ya, tari tonu ala ngona o lo, manuia me uma i le whaatas mai i tātou tapa au sili. Ya, i le ola male soifua. Ya, le fuhu tātou tō whenua, i le nei asu. Le alofa maleanga leo le tua, malole. Tawata. Yo e ia lele whaatai lea tu o leu tātou au lia whodonga tūno le vaiaso. Ia i lau tautua whoi mala unanga pe ona iei le tātou tautua ina i le tātou whalita vale. Pa maalor wholau maalor sai tu lata tātou krisi masi au kuso. Te loa ua lata whoi tā pena whai ngā mea alofa. Lea ia sisi mea alofa sili ona tā ua. Ai e le whoi sisi me sili ona au ngā mo le ainga. Tu lor whaafonga la tunu. Ia pe o tau le te ilo nei. Ai ole mana ia, ole sa ili sta wale fau. A ole te le tawali tino le tātou loto, fiele. Ia, le saunoanga ke tia, ia, o tātou i mei foi masina pasau ni atua i mo te sema. Ia, o loo te le mana noa e tātou whakitoa, e pe ole kenita uole nei fu lele le ngata ina au tilo lau paketi, ia au tilo fo'i ina ia le leile tau o tāwale, ia te lea vaenga fo'i le whapea nau le tāwale tau tilo, ia au tilo ina ia le lei tau o tāwale, ia e o full finance ma tūlanga pena, ia le full interest rate ma tūlanga pena, ina ia mawhai ona le ngata ngā whatia, ia ala ko im fa yan fa nga yo ia tulanga o mape masa ne ai ngam tulanga pena so lo tele ta to wa fa pitoa bo le nei masina ia o lunga ta to website so lo ia option for ia ai fa pe te na o le cashback mo tulanga fa pena ele ngata na pa u mo la lo ta wa ta vale ai lo ia fa ma cashback mo tulanga fa pena amata to ale afitala eta u le tolu wa fe mo tupu o lunga tātou website, so ele o e fua i lau
filinga apa pe fo ala la wal fa so ia wa e ka ni so tātou tunu i lo mana mien cashback ia e fa tau sa o ta wa le i discount price la lungo le o le fa malama ia e ma e fa pa mo fie fo i ma pa mo fie ia le payment ma tau mo fie payment ana ia ta wa yo nei vai nga yo le fu fa i lo mo tātou tunu akuso e ai ni so tātou tunu o lo mafuta mai mama mo le tāpo kala nei tai au ia inisio i la tu o ma wati fa fa o gilani a o le uta pene ni la tu ta vale la fu ma fa la tu o ani vai nga tona sauni me la tu pe ta pene la tu ina ia ma fa o mai do para il ta vale ia fa tai mo le mana i tele fesili o mo la tu o i fa foto o gilani ia le mo se ava no su ma tala mai au ia o lo ia ta website o le enterprisecast.co.nz on kiliki lea o manukau ona tele tato yard ia o manukau la una maua atoa i o tato stock o lunga o tato website so sta valea o lo ia male le link for le finance ia fo ia i ta vale taitasi lona wiva e tele tau susu mai apalai malau finance i lunga tato website o lo fine upload ia tulang fo le apa o nei taimia o le laisene ale me manaumia ia o lo ia fo i link and fai ona fai mai ia lau bank statement tulang fa pena ia o le nei tal fo ia e mafai ona fa ma mai tato website e mafai ona mo uma ia tulanga uma mo le apalai lau finance tulang fa pena ka fa pena ko mai ona au tiro fo i ma fa mau tulo langona i tula ma se ta vale e ta molo ngana ma lo fa tai ali si va nga tau ona fa menino ma fa lo tele mo fa fonga tatu wa tu lo sunga akuso ya le tula ma sani lava fa pe o i lunga market le nei fo i masina ia su mai ma tala mai au i tatu wa nanga wa lima fulmon tupu tau sama o tatu o nanga ia lo mato ngā lua atu nei ia se ta so te mali i o malale a se tātou atu nu o mal fast food tau sama o ngalua nei company sunga le bipule a Jerry ia me se fo i le tamai a tau o papolona winga o lo te lele anga waa ma le tūlanga fo i le tūlanga le process o nei fo i tamali o se tātou atu nu o lo ua lo fo i soifua i tau tua i wha taunga ma tūlanga whapea o so ni so tato atu no lo tau sa ili ia sa mtulang papena so apa pe lo lungal market ia na le license lava mana mia ka fa pe la ia internet banking ia na license lava mana mia ia na suma la ia fa lo sa lo ia fa tato finance in house finance ia lo no winga within an hour wa maua Italia la ta sama lo no winga le se time te fa ta Italia i tu langa o la ta sama ia a fa pe le so ye nisi fam talanga lo fia mala mai ia pai mo so tai mai tato numera o Barcelona connotazione fata si vale o Barcelona connotazione fata si vale ia polo suma fo tato address o le lima ono fitu ai le lima fitu tolu i nei Grace South Road i nei Macau e lua tato yacht o le si tuolo ia tato budget cars ya le si pitolo te le mano no ai tato stock lo ia mo ai tato pi apo ma SUVs ma tulanga fa pena ya mo le sila fia fusio tato o no ya so mai matala mai au tato fe lo ai nei tato lo trai manukau ya le fu ya so ya me se vol fa solo tu fa igual va ya ya mo le tele tato fa to ya fa sta tele la batia mo mato wa no dai no mo a luego foi fa la uloina foi o se mato tau tua bye ia lo fongia foi le tua ia le fa fo mau se tato o tunu ai manuia to e o ma fai ba lo fili ma la o fia ma nei tai au alo va te tele la vala sunga foi ko so tulanga le auranga ma tau mo tato wa tunu manuia nga luenga o le nei fo ia so lu sei fo mai manuia ia toi fo au ku sofia le lei pe le fa fonga mai ai falta balo le enterprise mo mo tanto pe le fa fonga mai ai le tautua i le lima fitu tolu Great South Road ina i Manukau
Se fori vidi fua le ai se pili alu ai o le o Valselau ono tasi ono fantasi valu. O Valselau ono tasi ono fantasi valu. A le telefoni le soga ya ku Sofia le lei o le olu ofa o iwa fitu olu ono fa. Olu ofa o iwa fitu olu ono fa. Lua telefoni wa vati at o e ma le telefoni o le fisa lava la tau. O le oiva, lua fitu fitu, fitu ono o o. Lua fitu fitu, fitu ono o o. Sai bale wati le lua se fulu tolu minuto te nei le tula se fulu. Fatalo fatu ni so tatu paanga nu tatu Facebook nei tayao. I sai ya faso fatalo fatu nei tayao. JM Paneta fatalo fatu pokalame. Falto ya emiswani good morning malo se for laude lei. Hani bani fatalo fatu. Ma futu bai lunga tatu pokalame tayao le nei atapana saito finga. Fatalo fatu foi malo se for laude lei. Leo nga upu to buli fatalo fatu ma futu bai nai matau tu de fanga. O nei e lau te whaalongo lai. O la so whapito ta ma. Aso whapito ta ma. Whamana tuina la le mtanga luengo tinam ta mai tai. Lai whapea a malolo ina ta ma. Wa uluola a inga nuu mai kalesia ma le atunu. Whaatawa ina ta ma. Whaatawa ina o oe ta ma. O auri ta ma. Mai la to le na ua 40 atu tama. Pai mai la a malolo ina la oele tama. E uluola le a inga. Uluola le nu. Ola le ngalue ngaleli. Ma ia ma matua ola ile atunu. Oila le manga ia keli. Lona winga taua le soifua malolo ina le le o tama. A fa pe o le tamale te fa tasi ma le tayao ma nei foi le fa to fa la inga banga ye lim tanga luenga tinam tamai tai Samoa e te tawol fa tawo mo tama a wa o le ke ba e mkanga luenga kinga ma kamai kai e se mkanga luenga ka mama li e sawa e te tau o nei se mtanga luenga fa pe ali tamama ali ye wa pe o kama o lu yo le ai ai pe o le wa me tanga luenga tinama tamai ta au fia kama ika kaunga ye se matanga luenga papea matanga luenga atama mali wo le ma wale le vaenga le na sauno ia ile tai le malo wai tai me le show a pale mai ola ia ile la sui le ingole o le ayer swing o le mtanga luenga le ala le tu tinam ta mai tai o nga le tai ta ringo le wa a lai fo e fa ingo ye mtanga luenga le a manga ye fo a le ala wo kilo ia wa ia le fa mana tu ina le sola fa mana tu ina ia le ta o to tama ta o to tama langa o to o ulu o ainga o to e tau na ilu ai fa alinga o me fai to no ainga a soifua malolo ina la le tama. O le a le lei ia wa pe o tātou e wawa ia whaia tonu. Pe o tātou o e tilo i el tina, tilo i el tama. A wha pe o el tina le ainga o lese tama ua whailangi a o nae na o tina. Lono winga, o le tiute la le tina lea, o lea la a whai matamato e whai matina. Iona whaiva, ia e tilo whai la iai. A malolo ina la o le tina, ona o le eisau tautonga. Ya ole a malolo ina foi maulola ia lu ainga a foi wa ni wa makwa e malolo inga wa makwa ma ola lu ma fa wo le se me e ngole wa makwa seki me uma a fa ta waina la na tama ta lo fa ya kama ya maloa ai se kama wala mangi kaya o ro malolo inga wa kaunga malolo inga oi e se mo ma fa lu ma fa kama ia ongosa ingwar fala unga yopo le ngosa ava pe wa ela mereka ya oringi wa amaka pisa lo makuo ia elu Samoa fa ungar kausanga ai ngofo ya wa foi la ngalo va me mai ya wa foi la ngalo va me alu ko poli me ai ke lu afu le ola e kaunka wale be ale ka bakua ia basau ba lo bakua basau wak ya ringi ya kau eku mai ka ko ya le a fa pela wala maringi ka ya wala won levanga pokala mer ki ngam lang fanga
he alu ki ngai Samoa o ngua le mawhai ngai whea rua le vale le oka ia ongo sai pa wale mea ia malolo inga lo mawhau ia fwoi ngai le ngai lu vave maso o ngā whai le malo si o lo kaimi o lo Wa fwoi la le gale malo si e walwa e ala le wal la kolo bakua fa berkala lo bakua fa kari aku makamai tirai ki ai makua mala fanga makua ya piala io si ko inga fu ilia e fa longo kuai le ako ko langa io o ngo le po kala me lo makua o ia e o Samoa e o malanga fanga makua ai fa ka usikama o ka ya o ke popole awa ke popole pa wale me lo wale winsa ka fi pension Dia pai kai le kai do vave ma soga fai o lo balosi vai kai o lo kaulele ala wai baba ya ala le wa ya travel lo bakua ya ngalo fo ma fa ko lo bakua ka mai ke ngu fola Malo la velo sai. O sai lo con ngai kai ao. Luas fulu valu minute tele julas fulu. Vai mai va ver fai lo fa Marstino de lady ngai. Yo ku fai ngor kausanga ia e bo lo bakua e folo ku yong.
Ala le fata si mai ni so tato i lunga tato pakala me vai ngale tai au fa malo atu ni si de tato pa anga ya Josie Fali. Pa malo atu Josie Fali fai malie malo se fu manuia kone and pala. Malo se fu manuia le la umatom fai atu le vi ile o fusi sa fata tom fai mai ai kone fa fawina talia lu malo fa tel fa mai. Fa talo fati ya mai ya va Simone Talia ma futa mai na me pone o si Talia. Po se te as fatalo fatu le lei mana ia sa o le lei a maloloina tamao le amanuia foi a inga la tou. Christopher sa taon fa ingon tanga luenga tina tamam fa finge. Ia manga ia fo sa ia wa ko fa ka u mo le mako I kupa fa finge. Tinam tamam fa finge mala u ia manga o fa. Manga ia ai sa fu ia. O fa ka o uma ia ka fa kolu la le. Kama kinga ia ma bale kupa. Querido bale kupa vai. Ia ole nga si ku alu fo ir ngi kaya. Rosa pai. Tapi bal pakalame al family health group mo tanto. Io e jalo fo ia o la uma so ama. Wa mau mali atu o yo mata. Wa pe yo se te fungala ulung ole lau. Talu vai wa masau la walu. Fia le mona rental se fai longa tula na fa bitoa mole masino se tema o ke topa ma novema e luse fulu pasenio le apa uma wala no ele tongi o tavale pe a tolu aso pe silia to foi le umi e te fa o ngai nai e ma fai ona piki le tavale mai le maleva le fale olo po fangali fa pelo tanto ofisa au tu ia la fua pe momoli to foi le fale tali malo o lo e fa mautu ai ai nga fa bitoa o lo ia tanto insurance cover e te fili mai ai ina ni tupu se fa le ai o lo ia le pui puinga ma tu
molo yele tanto account i Lucila. Be la fo sao fo ile Moana Rentals. E whaonga ile Pacific Easy. Be whaonga fo ile credit card. E whaatino ile tongi ino lo sa. Mori si whaamtalanga wala ile Pacific Easy ile ovalu se lau. O tasi ono. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu wiva fitu fa. Po le lua fitu ono fitu wiva valu fa. Matalo sanga e transfer o e ile Moana. Be asisi ane ile Facebook ale Moana Rentals. Po le tanto upenga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe au e malanga asiasi i Samoa. E te manae maua se luma na Emanuia o la watali i polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au Onanga. Na whaavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga inai ngana le Pasifika i le NCEA. Maua fua o fua onga toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga i le whai numera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai i le universite. Po le university entrance i le tele o kolisi i au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Over se lau valu o fitu lua fitu fitu. O e mo mia se whai mōli mo ngā luenga o lau mauta pisinisi po malu tāpua. Manatua lole matavanu electrical o te vanga Filipo a kau o silia ma le lus ful tausanga o tautua i ngā luenga wha e le tise i Samoa ma ni usila nei. Wala au lole matavanu electrical i le olua tasi lua tolu iwa wha. Olua tasi lua tolu iwa wha. Moni quotes pe filo i fo i whatala no ngā luenga o loo fuafua mo le wha i unga o le ring tausanga ai mai se le tausanga fau. E mawhai foiona e emaili i le info@matavanuelectrical.co.nz mo di si whaamtalanga. A whaiwa umala nei tausanga I tele I malanga I Samoa. Ua saunia nei ala DigiCell se awanoa I te ono manumalo ai I se pepa malanga matoi fo I mai I Samoa ma le 5 se lautala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whao ngā lavo le ClickX e lafo ai lau 5 se lautala New Zealand po le 5 se lautala Australia pe silia tufoi I le mai cash o le tua inga I Samoa. O na mawale o le awanoa I le se I le aso mua te sema ma le se I mulimuli le aso 5 Januari. E mawhaifoi o e angawaa I le se I pe a lafo se top up tolu tala New Zealand, po le tolu se fulu tala Australia pe silia te foi, molo a inga I Samoa, e ia inga ole nei whabitoa. Marui e tele a so fia I a inga umo Samoa. Ersa wada yani kida kau, ersa wada yani kida kau, koira keda nangon, koira keda nangon, ersa wade, ersa wade, ersa wada yani kida kau. Sangai di tuna mat ersa wala kiabi ersa wala kiabi sangai di tuna mati to po de lesta lei sa tau be my now sa tau be my now sa tau be my now. Ersa wada yani kida kau koira keda nangon ersa wade yani kida kau sangai di tuna mat ersa wala kiabi sangai di tuna mati
serikali kinikale na bu serikali samadeyani 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 ya le o le ua to se mai maria tato po kala bele tai au le mafuta mai le tato wa tinu malo lava le mafuta mai malo fo lo sai le ua te ni mai tato po kala me ina ua se mai te le wati le to se fo mai valu minuti ona talo le tu la se fo tasi pa malo atu tato wa tinu malo lava lo sai malo fo ngaru due malo leva malo fa malo lo si o ka ko o leva io fai maria la soludu la ko o le ai fai fa pengi mai ka e se au ngon ngi kau a sulu mai ko ka paulo mai pi e mo me fa ngale a pula mai bo pi o ka ko mo mai su e se au ngor kau pi a pula me por ka mai su ka ka le va a se uma ka ko o ya tania por pe se fo mai pe se ku e a foi e so angi ko nga ka fa pi e wa e sa wa ia ka ko e masau wala va ai o longa mau ka manga pi wa kauri au va ai i diska nga ka ia ka sel maka ka fa mai e pia o ale sia kilo suka ki nga ri do o pau ala ka pula fa mai e ale va ai nga kauri ma mau lo e ale le tari mal dato po kala nei tai au la nga mo tau le Pacifica Family Health Group mo tanto pat si mai foi ia tau sala po kala mo tanto le nei tai au to mata ia Tania lang ali Yermia ya mo tatu po kala nei tai au tatu fa so foi ma tatu noa nei tai au ni vai nga tau fu sani mo lu so fu malo lo ina le a tono lena o tala fe nga le ma le vai nga le no tala noa tuai ile malo lo ina le o tatu tama ya mai vai dale mangi le mo fa tasi mo po kala mo so fu malo lo ina a tono la matua fa atili ina malo lo ina tatu tama ina ia manu ia tatu ainga tania malo le pale mai malo folo sai tulanga le unanga bel tatu al tatu unanga leua fa ila va o masiva ia le tatu unanga bel tatu ma se foi ia le tatu le fia ngal mana ia ona ni se fo fanga pe ona ile so ya alum fa yun fa tasi mai ia wal fa wino le tatu po kala milita fa talo fatu balang fifia balang falalo ia me se foi lo la tori e mo lo la tori tai ai malanga tu sabo fa masino tatu tau vanga mislena umatu que va colar ko giburi ale ga su yele bis Dala batania malo se fu tia ya vai nei tai me fata lo fatu ai foi i la sua foi o fia ngai matato po kala menita ya fia la foi o vai tu surotino o fateleina foi lo so i fu malo lo ina lele ya e me se foi o lo fia ia vi ia pele tu fa ngai na foi nei avano e fatalo fatua ile fionga ngan manmana vai fangalo na seri mala fainga duenga Pacifica Family Health Group ya ile pa ia foi o tato watunu o ma mai tato po kala menita ya a malo lava soifua ya fa pe foi fatalo fa pitoa tu lava na tato matutua ya no fai a pele fai wale tapai matutalo ya il tato fianga e foi ma ngaluenga matofi wa tautuai ya me se foi le fanau malo lava le fo lau le wato titi lava o mantau sanga ya vi ia pele lo famale anga le o le sisi ese ati malo lava no sa le sisi be si don le tau le ata le tau ma mo le fia ya wa mo fo masinga fa pa angula ko ka ya wa manga ye kele nga ile ya sisi me si don ka wa ngi o langa ngi vai ka uma le aso ka kare aka ya wa sa ore kala ngungu fo ngale wa pia ka se uruperi ya na ole sinna vai na au fiso ani tele maftianga ole tino ya me se foi ma fofa ya o ai sa o sa no ma wale fia mare ata ya ede o lo ya male fa lo mo ina telefone ma fa ni si avenga o ayo fa fa fita o li ma fofa ma wala ka kale aso e pe ale konginga ka lo se fa fa lo ale on sai lele ia va tai na to tali mo fer fa malanga tania ya se va nele fa facility ya na to foi mai vai aso lente nei la stofi te londa ma tango fia foi lo wa ya tu le tatu tau vanga misle na fai ina ua fa mai na foi tau tua mala unanga asitasi foi yo tama fa na wal nai tu le ainga ia mo yo no to finga ma na fai va sai ai ola sa tau tiri foi tu langa sai ai ia
tauvanga misi wa lesa e awa ia tua i tolo tatu atanu ia ina ua mahe a fo le tautumala unanga to maita ia li tara i le misa le tau aveina fo le pala le atunu. Ia whawhitai tia ia. Pai pia ma pi inga le li ia. Si tau tua fo ia la fine. Ia whawhitai e whaongaina fo ia le li i le fo i. Tiute sai ai. Ia wawa noa lava i le au maua. Ia ai whai e fo i ma. Ele whai titia i pe fo i le anganga whawhitai le li. I le tele ma le anoa noa i o me alofa le li. Alo mwhanau tene o si o tato atunu. Ia ele onge whanau tai ia si o tato atunu. Alofa mai pele li i e a fo i. Ina ia tato whanau. Whaonga ina i so se awala esi esi. Ia e mo ia e whaatusa ma pe al nātua tato. Ia e tā ua lava le whawhitai o tangatai. I me alofa le atua na i o tato a inga ia o nua mai ka le sia. Ia mo ia foi mātou na mātou atu i Samoa wawa ai e le mātanga o fie ma le la le o alo mwhanau o le atunu. Mana ia tene le vaenga le ua po e atu tani e lau saunuanga fo i lea. O le mo mea alofa ma le whaataua ina o alo tamaita i tutono a inga. Mana tua fo i la tātou e le se mawhau fo ni matua a mea o se langona le alu isa na tamal tauvanga. Pe ilau na iri tauvanga le na umatu nei. E ui ana leo maua uma e nei whanau tamaita i sa tauvaha ia le tūlanga. Ai o lea noa uma whai ai o nā nga i atu. Uma whai o nā o e whaata ua o lātou. O langa tala vau ma le o langa whaatamaita i tono la inga. Pe maua la tu langa pele ai, ale mita mitanga na le matua. O leo mawhai ona iese mawhau whau tamaitai. O se ana tamatine. E alo se tauvanga whaapea i tutono le atinu. Wala ni whaapea tātua le avea lau tamatine. Ia ma le tausala. Po le misi Samoa. Ai o le hava no pena i tā uatania. Mane e tele. Me alofa mtaleni ia. Ia ma le whaatau ina whau nei tamaitai. Newa i taimi wa. Tātou iai. Ia wa sawa fu ia le tūlanga o tauvanga la tau. A o le tāua le avanoa, o mawhai ei o nanga ina i whanau, ia vi ia le li, pa malo fo leo te tali mai, ia mawha ua fo li tau tua malau nanga masani, ia pe ona iei mai mawpenga fiskau wanga misi ngal kufale ma, yo. Ia, tātou whai tala fo i lele o uma tātou taimi. Ia. Tātou tapo ia whai wa ma tiu te o whanau. Wa whawe fu inkako maku kua, kako kusako. Le lei tania, o le au namal tau tua tatu whale mai ilo to e pose lilo, o le tūlanga pe ona iahi ia li misela o lo whaatuputula ia, ia ai mai se fo inisi o wha mai pe o le ten ki whiwa. Si tā wha sopa mua le misela, o inisi mai fōua misela ua ia le neitini. Ia, e tanu mai whaftai mo le whafsiri tia e tanu mai le li potel vason tene, ia, e pe ona whaeloa i nai, ia mai ia wa maua ia cases, ia wa maua i tono tatou community. Ia o lo o ele ia ini mai fō wa whaeloa mai taimi nei. Ai o le paule mea o le o whaasol solo manuia. Ia talo sia ia le alo whao le li. Awane ia ini si cases e toi te tupu mai. Pe la o le aunga nama wha moe moe po kalame la pe po kalame nei e tatou. Ia e whamanatu atu ai lava i nai o tātou tangata foi. Ia le tā ua o le nofo puipuia, ia ma le nofo sila fia foi. O mea e te tau ona au tangia pia. Ia wā lava le tamu whai e te te atu le tele o whaamai. Ia o lo o tutupu mai pia i lea taimi ma lea taimi. Pei la le whaamai leo ni misela. Lea wa ave e le whaamamafa i le nei vai tau. Ona o lea o maua mai pea ia i cases i tono community. Whautua i nai la e tatou o nanga le pa ia ma le malo le atunu. Tautua nā, whai tui o le misela. O lea e mawhai o na whai tele no whoanga i whai o na whai ai. O na e mawhai o na whai e lau fō mai whaale a inga. Ia o alo fo i mawhanau. O na e mawhai o na whai le a onga. Awala le whatamala tātou mātua i a siaki po o wawhai tui pui pui o le whanau i le misela. Mo i lātou ia e lalo ane o le se fulu vantausanga. E te tau ona lua tui e mwhai o na whai.
ia ona mautinoa lea ua puipuia ia lautama ia ole mo tātou ia e wala au atu iai ia tātou au nanga e a fio mai e whaitui a mai au na whaile tui mua ia e vale vai aso e wha ia ona toi whaila ia leo le tui luna lua ona ea wanoa pea ia tātou a fo mai ia e maise whai o teine tau si mai ia e tala noa iai mawhisili ia i le ao ngā o le tui ia mataimi e tatau ona whai ai ai o le whautuanga mālosi lava na ona o leo o le taimi e whemalanga e ai o tātou tangata ia le la atele nā ngā i Samoa ia awane i ngalo o le ana matua i longa o na afia si o tātou watunuu i le misela ia tele i alom whanau na mai mau ai soifua ia ona o le whaia le leo tātou tui pui mo i lātou la ia o le fuafua e malanga atu i Samoa tautua nā whai o tui pui o le misela o lo fo nā sao i le fesosoani atu fo i le pui o le misela i Samoa la fo wanga lue ia whane mai lātou i Samoa ina ia whaatau ina tui nei ia tātou ngā luenga whai whaatasi nā e fesosoani ai ia whaamauti noa ai tau tele o maawia le siama i Samoa le fo i wa tele na malanga mai tangata mai Europa mai si atunu e whafu ia e ono au mai e fo siama wha malosia la ma whautua malosi atu awale no fo i tui nei o le misela le fo i olo o whai pea tātou tui pui o le fulu ia ma le koviti e wila fo i ende leo toi pispisa o ai i whamai nei ai o lea lava lo e tono le tātou sisi o manga mo le mai leo le misela ia a whaapea lava o whaalongo atu e tai tutusa lava ia aunga ia maunga fo i o le fulu ai pawale e senga o le paka o le tino se tulo ia ava aia loa aunga na o le paka o le tino o le tangi o mata se tulo o le tina o le whaima e ewa tino awale no fo ai vave lona mai se fo mai ina ia vave na maua le tomo fitinga ia whao ngai pēra matou a whanoa whamolmole tia mō nei isi matou whamanatu ia whamolmole o le i mamau e se atu mō mai le misela whamolmole mō i nātou ia na whananau i luma mai o le awheiva se lau ono i vānga i le lua awhe male tasi ia o tātou tonu lava na lo ave e le whamawharitaimi nei ina ia vave o na whaia i au tui e lua o le misela ia mo le tui e sa o loto i lātou e se fulu waluanga i lalo le whainga o le tui ia e sa o loto fo i mo i lātou o lo iai ngase tū mau ia o lo inu fo la au ia mawhaini treatments fo i ia mo ni ngase taipe o le suka o le toto mawalunga ia e tatau ona sa o loto ia tātou tui na o lo mawhai o na whai le tui na i lau fō mai whaale ainga ia o a onga mo le whanau ia o le whai o na whai nei tātou no whanga nei o lo ia tātou au nanga Pacifica Family Health ia i nei i Panmure tasi tolu ono Queens Road i Panmure ia o ina i Papatoetoe 32 King Street ia o ina i Weymouth i le 5 Waimahia Avenue ia po tātou whare mai fōle i Roscommon Road ia e fia whaelo atu i le tātou clinic le na o le Roscommon Medical o le e senga o tātou whare mai na mai si tātou lala e le mana o mia e se appointment a whapea lava watu aina maua se awa noa e vai e lau fō mai ia ai mana o mia le vai o se fō mai ia anga i ai nai Roscommon e le mana o mia se whainga o se appointments tulo a whapea fo lo sa ili pea sau fō mai ia nai e tatou la lana e te restala ai ia mole e tasi lava si vaenga le al matou au nanga whamolmole tia o te fia whaeloa atu lava o le vaenga le matou o le whaingoa ina o le
whanau ora. Ia. Aenga i e whesosoani nei o tātou ainga. Ia o loo mana o mia se whesosoani. I mea o le soifuanga lau tele. O social issues. Po alawa ni whaafita uli o whea ngai ma lo ainga. Ma oe ia o po ni whaafita uli whea ngai matina. Ia po le tama. Ia whanau foi po sawanga i tutono la ainga se i vai anere whaafonga anga. Ia po se whaafita uli tau tupe o mea ai. O fuaonga o tamaiti. Ia ne o lewe i enta to o nanga na mwhai ona afsosoani atu. E peila o le vaenga lea. E whapitoa lava mo nei ainga ia o alala i Randwick Park i nai Manuewa. Ia po i foi Glen Innes ma Point England i nei Pamua. A iaila se me mana o mia se whesosoani i le tūlna. Ia e mwhai ona wala au mai tato numera lea. O le olu a fitu, 5 o tolu o. Olu a fitu, 5 o tolu o. Fesili lea mo tinaya le tele. Ia ona matai lea ona tausa ili se fesosoani mo. Oe, ia male fautuanga muli lava, fa mole tia. Ta ua ia nei taimi o le saunga le mule o nei o tātou a inga foi. Ia e mai se o nei o tātou whanau. O neuo o mai le tau ma whanawhana. Ia o le tau foi lea o le fia lava o tātou a inga e o e whangota. Ia e o le weekend e ave uma matamaiti. Ia o le whautuanga le Pacifica Family Health Group. Ia tautua nā saunga le mu i le hanga i atua i le sami. E sila le leima wawa ai po feo ia pine ma wha ilo o i tū o ngā sami aua nei o iai. Ia e tau ma mao mai iai nei te i ua mai mao atu se soifua. Ia wha pēnā foi nei whanau. Le loa lava le sa tamu e tu tamai tiri sami. Ia ma le moai. Ia o se tamu whainga vai le nā whao ngā ina ilo matou a wanoa tia nei tai au. Ia tarusia iai se au ngā mor whaafonga anga foi. Ia e mai se foi le tapo inga se o tātou atunu. Ia mar whaaloa tele. Tani ana o le telefoni o le olua fitu 5 o tolu o le sa o le a. Ia sa o le. Ia le telefoni na whaafonga le tātou atunu e mwhainu fsota iai. Ia i vaenga pe ona mai e tani mo tātou ia a vili iai. So sani lola i lea i tāua whatatanoa tātou lava ngana. Tani whafteitele lava lau tautua ma launanga e mai se foi. Launanga ma le tautua tātou a Pacifica Family Health Group. O loo iai ia le telo tātou la lapi o na iai Glendon, o i Waimouth, i Manuewa, o Papatoetoe, whatasi iai ma o i Pemua. O no whangana o lo i le tautua whailo fo i le tausala i a tania mo tātou. Lelei, tania, moni e tele tiu te mga luanga nei vai aso, man wha moe na te moris whapoponga nei po kalame vas fau. Whaftai tele tia ia manu ia tele lawa whea matiu nei aso ia. Lo whaatu Samoa ia soifua ia. Soifua ia mai manuia. Lelei o le au nanga ma le tautua a le tamata i Antania. Ma le tautua fo e le whianga ngal manmana vai whangalona seri ma le au nanga le Pacifica Family Health Group. Whataua ia lo soifua maloloina. Whataua ia wanoa. Whailau tui al misela. Pea whapete malanga i Samoa. Whea lava i te malanga iai. Tautua nama tātou. Ia le saunga lemu. Ai maise o pui ngā mai whamai. Te bele wati lau tātou nu lava le tula e spumatasi se mai tātou tala i vai whanua re ngana Bretania. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. In this update, the Saudi Crown Prince says the killing of Jamal Khashoggi was a huge mistake.
A CIA report found Prince Mohammed bin Salman likely ordered Saudi agents to kill the journalist in Istanbul in 2018. But at a meeting in the White House, President Donald Trump says the prince knew nothing about the killing. Bin Salman says it's hard hearing about a man losing his life for no real reason or purpose. It's been painful for us in Saudi Arabia. We've did all the right steps of investigation, etc. in Saudi Arabia, and we've improved our system to be sure that nothing happened like that. A view there's nothing to hold back the release of the Jeffrey Epstein files following an overwhelming vote in favour by the US House of Representatives. The bill aims to force the Justice Department to release more documents relating to the deceased sex trafficker. It'll now go to the Senate for a vote, then to President Donald Trump's desk, who's recently said he'll sign, reversing his months-long opposition. CNN correspondent Jeff Zeleny says it'd be extraordinary for the Senate to stop this bill now. My guess is Senate Majority Leader John Thune will want to dispose of this as quickly as possible. Effectively think of it as like a hot potato that he does not want to have ownership of for too long. Seafood company Sanford has achieved a record full-year profit fueled by a strong performance of its aquacultural business. It's recorded a net profit of $63.7 million for the year ended September. That's 3 times more than the year earlier. Cash flow's up 85% on last year, with the company's salmon and mussel business exceeding expectations. Sanford's managing director David Mayer says the gain in cash flow has been used to cut the company's debt by nearly half. $92.1 million repayment of debt. Our net debt is now $93.4. That means we're in control of the company, not the bank. Police believe they've caught 2 15-year-olds responsible for a crime spree in the small Waikato town of Otoa. There have been 12 burglaries and an arson since October. That's news. In sport, Scotland will attend the Men's Football World Cup for the first time in 28 years after beating Denmark 4-2 in Glasgow to complete the qualifiers. They scored twice in stoppage time. Prop Payne Haas will reportedly remain at League's Broncos as rumblings emerge about the proposed viability of the R360 rugby circuit. Former New Zealand cricketer Jesse Ryder is returning to the spotlight for the T20 Black Clash in January. The 41-year-old joins Team Cricket. Ryder says he still had the bat in hand playing in India. Last game I played at 130 or 50 balls, but that was a few months back now, so still I'll probably be rusty as come to the Black Clash. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Tasilima i Watolu Amo. Radio Samoa.
Poi loe mawhai ona whaongara o Kiwisaver e whai ma deposit mo lo whale mōmua. A whai fwoi o Yeso mō kesi e mawhai ona tato susuina o nisi a wala I whale tupe e sese a tonu e whetau I tūlanga o roa langa timi nei. On mata o nanga I Supreme Mortgages, mata o tifisoswani e sue se tali mo first home buyers and refinances. Walau mai au Sam I le orua tasi o valutasi toluiva, valutasi, pe emaili mai I a sam@suprememortgages.co.nz. Tole, kau ngā la ukang whaile sa. Ma whaile snapper. Hai, I le maua e la uka. Ma whaile angai. Ke rua maua la lau whai ei whi. O ka, umma upu. Hai, ku pe tau no mai rau sa shimnei sa mani. Ia, se kau mai, o whenga whakau e kouia. O le kiwi fish. Le kiwi fish. O se whalei a felesi au kilani. E te maua umai tau mawhaolo sami. Susu mai I le 5 Car Road, Mount Ruskell. Te tala I le ono aso. Mai le aso lua I le aso sa. Mai le se fulu I le tae au. A fio mai loa I le kiwi fish. I le 5 Car Road I Mount Ruskell. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta I vaiaso, lua vaiaso. Pe ta I masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars. Mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le tae au. Angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute. Vili mai loa I le o lua tasi fa. Fitu lua selau. Po le o lua o. Fa lima tasi lima tasi. Mo tupe whamomoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O lo whaua pe le tātu whapitonga nao le 5 tala tongi pe ai whaunga ina le Pacific Easy app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni wheme ai. O lo awanofo le tātu direct transfer. Ti posi mai lau tupe le tātu account. Ma whamari eina fasiri lunga o telefoni. Ma whaatino la foina o lau tupe ai inga whapitoa. Mo le tongi no pidio le vai, mo li, tau ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe te tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation. Po le Samoa Land. Ma so se au tanga Samoa. O lo pa whai na whaatino uma i le tātu au nanga o le Easy Pay. Mana tua o whasoponia so se vaenga ni usila yo tātu lala. O lo awanofo yo tātu ofisi tolu yo Tara o Tahuhu Mamangele. Me whaunga le Pacific Easy app po le direct transfer. Me whaasawa I lo taimi. Ai sidi ona whaasawa I nau tupe ua taunga tale benisini. Mo nisi o whamtalanga mala au le o varsalau o tasi ono. Po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy o la baanga mo tupe whamomoli Samoa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
mani. Gewe. Ya, kekala ia la kopa. DJ Alex. Los fuluono minuto lo janele tula sumaltasi ala mfante fa wau fa wina nisio tatu fa fianga. Musika le fo tayao ya mai a ia le unanga mo tu le tatu ignite colleges le fa simai mo tatu le nei tayao o le fa tu ya ifo murei lungo le unanga mo tu le tatu waonga ya le fo wa mo le vono mo tatu ine fa so mai ia vaeng o le unanga mo tu le tatu waonga pe on tu le tatu wa tinu jalafa ifo malo le sifo mo le tayao. Alo le soi fo manuia ia te whatalo whatu fo ilo te tanenga tia le nei. Ke nei asu ia mai se ia le malu le tatu atunu o rom whaiona. Kalongolongo mai tatu pokalana le nei tae au. Malo le soi fo manuia. Malo fo langi mamai fo te lo whaisi pisi te lo tatu o leo tu la taina mai a ia ngā ruenga ma o ngā nei tu sanga. Ia tatu lo fo le avanoa i le au maua e tāpena i tatu mo le tau sanga fo. Nisi fo ma malo tatu watunu si ama so sononga o la le tulanga o ia nei tatu tangata tata no la vai tatu watangata samo o la se tulanga o ia nga ia to ila to tangata tatu watunu fa taua va no ia pi ona tata tal no te lo vai aso ni ia ole o lo fianga lava ia o to tele ona ia tatu tangata o lo fa tawa ina ia avanua ia o lo mawel matu o manga o le toatele lava o tatu tangata ia o mai se lava whanau mai Samoa ia o lo aia lava leo mai e envogu le afui e le ngata i le ingilisi le aongo le ingilisi na ia toe whaale tele ina ia le ingilisi a wasi sue ina o ngalwenga ia mai se lava le tatu health o lo toatele lava ia tata walo mawhanau ia pokalami. Ia ele ngata fo ia lo mawhanau ia o tele fo ia o tangata matua. Ua mawhai ona awai mai ia e watu e lava le whaktai nei i o tata tangata ona whatawa ina o ia wanoa tāua. Ua matua i tumu lava la o vasenga I would say po le fitu se folu pasenge o le vasenga i o na i o tata tangata Samoa. Ia ole bua toe tolu nei ia vai aso ona tapungia foi leo lea onga mole masina atoa ia e olo o avanoa lava ia le ofisa enrolo tata tangata mole tausang fo pe awhapia olo ia i se fofuanga e fia
study mo le tausanga fo ia lo maua lava le avanoa. Mana ia ua tatal noma ta ua fo tulanga le pe ona iai ia to telo tatu watinu ia fa maloa o le tau le tolongolongo wa o lea o lo maua ma tele tatu wa avanoa ia mo tatu tangata le ngata le ingilisi ia wa pe la e sausisi nei wa alu la ko se ingilisi ai fo ai o le mo le avanoa fo ia o ai mata mata ia fa sole a o le tasina vanga tau so sali fo mo sa ingo senga luenga. Ia o le toa tele lava o tatou tangata o lo o mai. Ia o lo sue lava le a onga ia ngaluenga e tuai i la tau. Ia o toa tele foi u whamanu ia ina ia o onga a. O le toa tele foi o nisa tatou tangata o tui o mai ea o onga. O tele tau sanga o no nofo i nisila. Ia le imaua lava se avanua ea o onga ai a. Ia na leo mai lava whainga luenga sosoani e o tatou a inga i Samoa. Ia ai ua maua ia pe ua o le tele i ole o nei tangata pe ua no nofo mai lato ngā luenga o na ua awhaina i o lato i tūtino mai ngā luenga ia ona fo i o le isi o le malamalama lava ia ua toi o mai lava i toi o ina lato inglisi ina ia whalele i tele a lato inglisi ia mo se sue ina fo i o se isi ngā luenga i le lumanai. Ia whapea foi ia awa pei lava o na talanoa mua atu foi. Ia tele lava o nei vai taimi i o whaonga lava ia leo penga tawhailangi ia po o tatou computers. Ia e whatino inga luenga e whatumuina leo forms ma ia lo o toa tele lava na i o tatou tangata lo o mai foi. Mo i lava le lea la to English ma fale ina ia lo fia malamalama lava fia mo skills mo computers ia wale ia lea foi le fatino ina o ngaluenga ia lunga o le internet ia wa fia lava loto ia MS lava le vasenga o kusa le vasenga le uli ia o uli fa foi ina le vasenga le uli ia wa ta fia lava no tele lava na ia tatu tangata ia le o malama i le English ia ai o lo whapea ona officer soani ia whaonga ia ngana elua ia maua i se malama anga tele ia mai se lava ia le awa o ina o le computers fo i whai lava sina whaingata ia ai fia lava o lo whataua ina lava i o tatu tangata fia fo ia e soani na i o tatu tangata i lea fo i tu foi au nang malo fa tai ai fo no ta taimi o le ta telefoni mo tu si fo ilea e mo fai no so ta ia tu au te lo wa o le mo le no ina ia so ton le tu sanga ma sina mulmuli e fai so ta ia tu ne ta tu tanga mo le fai oni ava no mo la te tu sanga fo ia o le ta telefoni o le oval selau lua selau tolu fa lima oval selau, lua selau, tolu whalima. Ia pete a fio mai foi i le Ivasful Valu Kers Road i Wiri. Malo. Tai lava tia me avanoa. Ia, malo whaftai. Ia, maria tele tiu te pangalua ngale nei vai aso, mal whamai moe la atu e mo, tau so ta ingal vasfo? Ia, hapena foi. Ia, whasoi foi. Ia, soi foi, ia. Lei o le aunanga mal tau tua le nal fatu ia i fau murei. La onga le Skills Institute. Mo tato le nei fo iwa yaso. La onga le Lesa Ignite Colleges le ua suia la tu ingoa. Telefono le over se lau tolu whalima, over se lau tolu whalima. I leiva walu Kets Road ina i Manukau. E le mamau tu maltanto ofisa. Telefone te wala ia i le faltua ia iPhone si o kangoe va i le kungu inge telefone iPhone. Olo fitu fatulu o olo fitu lua fa olo fitu fatulu o olo fitu lua fa. Te bale wati leo te lua football fitu bilita talo le tula suma lua. Ore ngalo tatu sumpole fele fefe na nei tali tula yono fai fol tatu fa marstino masani na tatu fal ie na imorkau. Sumaila mtala mai aule fefe na nei fai tatu sumpa. Ia fai tatu fa marstino a fefe na nei fatala ai se le manga yo tatu exercise e fai e fia fio aso lu aso fuma so lulu.
Apia fela na nei su mai la mtala mai au tatu fai se tatu faafu le fefena nei pa malo to ai sol tatu atu fa malo to le sunga fa finga vai se mo tio po mane tatu vai ol hipo life mai se fa initial o mafuta mai ina la finga luanga le tua ya ba le mabalo fo le tatu atu lo fa si mai na yo tara tala fatu po kala me ya to mai el fafianga lea mai mo to tasia soa no tali mo le proclame le mo ile nei fo I tai ao wala fatu ai a tawale malava le ya so vai fai malio to sai dunga la tele e la vai ia te fai ma fa maru mai I stai me paolo mai a ia to tona ma o lu saunga le mo
Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o e aso taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O le kalame leimo o e talo whalawa. O atunuu lo langi e Afrika i saute, saina maasia, o whapina ina i tūtau tamau a inga ona o lau ele mawaile auro, tai mane ma le ario, au atunuu a rapi, ma Amerika. O mawaile swau. Ai watu sia ma mole mawina se tasi o li i tu stala tau ta ua nei ona po. O le lau ele e sili sili, le tele o le oloa, lo tanu mi ai. O le whanua tanu, whanua oti. Tu sia le nei ali poto. O whanua tanu uma, o lo tanu ai le toa tele o tangata. Ma o lo atu ta leni ma mea lofa le tua. Sa le ato atuaro la tu whao ngā ina. Ma le toa tele nau lau tangata. Na le mawhai. Ona la tu sa ili mata wivi ina ia fa onga ina ta lenia le tua sa la tu tau avena o lona winga e tele ni pese malie sa te tau ona tusi ina o lo te tanu i whanua tanu o lo tele ni tusi maniata ti whanga o fofongia o lo tanu mia o fo mai ma pale mia o tangata na te tau na milionea ai sa le fa onga ina ona o le pai e ma le fa palapala. Ia wa aita le ni ma mea alofa le tua ina nei mai mau ona tanu i le tunga mau. Ia e sa ili atu i le tua ina ia whai alo na whiringalo. O le whao ngā ina leo au tā leni e manu ia aista ngata me vi ia ai le tua. Awane ngalo le mea alofa sili ona taua o le ola e wha vau e te maua ia Yesu Keriso. Mana tua e le lei mo oi. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tani foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu ma le oti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lanolangi wala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu lua no lua toru fitu pea fiuane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive in Manukau City. So
Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I maangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui le COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I maangele I taftafane o le McDonald. A Manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo lo, laulau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua 5 o valu se lau, lua 5 E te mana e maua se luma na e manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tausanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite, po le university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu. A whai o whausia so mauta po whaaleleia, mana tua le ingoa Dry-Bond Construction Chemicals. So sing han wen ai whaatatawi le fola, flooring, o so sing tu inga whali. Mana tua le ingoa Dry-Bond Construction Chemicals. La tau te whaonga ina le tile adhesive malosi. E tu mau I le tau vela, ma le tau malulu. E mauti noa le mausali o whausanga. Wa lima sfun tau sanga o le tau tua le Dry-Bond Construction Chemicals. Patua tua ina to tele, ai Macy Company whauwhali. Papso ta mai le tamaitai ia Alicia whaumina I le olua tasi o whalua tasi 5 fituiva. Olua tasi o whalua tasi 5 fituiva. Se football lua biru tala tale o le tula se football lua a sa vale tu lua balta po kala be o le lo to ale sunga tong sia le omega ka si na le lua se lau Kevin Drive na I manukau ma wale le to I lava le fiel ta muftanga tong sia le ne fo ya oli le ala o ma wale mafso ta inga le ne fo yaso ia o lo mo pelo na malosi ma mo wale mingo ya tong sia le ya oli fa talo fa tu tong sia lunga ta po kala me malo se fo manuia ya langi mama ya le nganga lava le fantalofa le nganga le CFP ia le nganga fa mo lalu mo le nei lao la to ia mai le pule lo fa mal pule fa solo ta tu ta pa le langi lo soi fu ta tu tu fa peso mato vola ia le nei ta tu fela ilu mo nu ale tu nu fa malo se fu mo ni fa malo le usu nei ta fa malo ta tu atu nu wa ke
Ia e tangisia e le ase se upilunga to lesi whaamalo, Nā le whaamalo ma whaafitai ma vi ia le li o le te mo ta filo inga le o ngā tono le vaiaso. O lo mo pelo malosi, o lo mo furi whaamalo o longa le ia oe. Ia ilo soifua tautua, o lo soifua ngā lue. Ea e ui ana rua o ma le malu. Ia ahe whaafitai le atua. Po le ariko ngā yoinga iei tātou pe alu to pe toso le wheelchair. A me sidi matau o le mo le ola mai le li. Ia, sa le rei la male sa le la male sau a titia. Ia al menga tulanga la to lewe sa no ai pe alu biotia pe koko o pe eku pe a me ka una ia mo le ola. Ia. O le me piki la na ta wa mo le ola wa mo le ola tanga do winga. La fa mo ia ile tua. Wa tu sa tanga mai ma tanga malosi. Ia. Pera te fa tu. Ele fa pera te fa tu. O au mai ele mais tongsia. Ele mai le tungi mai tonu tino tongsia la to tu longa pa ponga sa mo. Ia. E malosi tongsia ta titia. Malo me siringa mataua o la tala na fai ale maluma ma fonga mua. Wa lo ko. Ia, anga ufaku. E umalonga luo koko. O so lo marcos koso. Umalonga koskoso. So lo marca oko. Ia. Ia wa. Ala me so marca oko. Ia ala kongi lo le losa. Ora le tivi kala kol kama. Or kai mi agi or fa ba vai. Yo. Yo mo ngala sangwanga wala kala ia fo i ponga mua. E umalor kamanga o koko. So lo marcos koso i man ko foi lai umalonga koko fa ko wali mfain se me nga me lo wi tia koso ai. A koso lo vai ko wali mfaianga koso ia fa ka o ko lo ngol mo. Ia fa o konga langa ngala ko singa masi. Ia pa wal mianga le mai ba e mo mai. Oia le lawa ile malu ke ningi. Kau kia me lo voi. Ia le malu me lo voi. Au va ko ia nga. Au va wa la so ko nga yo o alu ko ia le mal. Oi caro periuso. Yo. Ia baba sa ko foi o mai le mea. Ia. Agora só já cá com fique aí na ia. Oi le aila stongi. Le aila. Ele fa pe a fo mai nga le mai ai oi le aila e sidi aku mai le mo fo. E o kwa mai mamangu ia mo fo mai ala mo kwa kini mai ia le fo mai. Mai ai la ia a man ko fo ele a se fo mai ia va ne fo ia sunga fo mai ia e mama io ai fai fo mai mama ia ma le tuala o atu fo ia mai la to o le fi mo so swani atu fo mai la fo e mana ia ia se sere mai ia pila o le fi ngale malu ia o le fo mai ia ale makwa mai ia le mai o le makwa Ala fisili. Ja. Ala fisili. O ni tonga fitinga, ni tonga fitinga, ele lei pele a fe la fionga ale mag. Ngo fa ia sko ngai. Ia. Ele a ngai se fo mai fafo. Fo mai. Ora koi fo ia ngai sa mo. Ma koi kaparu vai. Kaparu vai. Mga foi querer lá camu. Ioi. Eu agora que minga ia o asola o falo ngo ngabe a kul ke mongi fu fi kau velo. Yo kabala, or kabala. Yo kama fala kasa lo. O kabala umanga kului kariga kului nei su ba kul fa fo ngala tunu kului maka ire kai o mai fa fo me. O kamala umakwa nga vai e kulu ia ere kai o mai fa famele ko kong. Pe
Pe vai mai fa la ku fe fa pele o ye le ka yo mai fa fo mele ko e akiri ngo e akiri ko ko. Oh, por kunga ngas la le por kunga ele pelo mai ai ku fo ie a fa la ko ku se fa la ko ele ni baila al fo ie nga pa fa e me la i ma ka fi ku yesi de mai e e fiu ele que kai pa ku se mai usa a va col fufu singa era fa mai ia fa kaya o kain fa kaya mo vai o kain kabangai va ko ia le ava vai ku va fa mai kale wala ngawo ko ia ele vai ele angar kulu ia ko ala fa mai ia wala ngalu kapo ama ko le o mai lo kapo la tao just kaka vale o e va los togi ia fa tai ke la sunga el portal tai for tal po kala me fi mai mo ma to no ia yo le si vai la le pito si nga mo ta to fi ma na ate tia ia ko la mer ke le ai ta la su ala ma fo ave nga to ave ia mo ata mal fi pe ia le se me o ke ia le se me o tu pua ate tia sa o le stongi ia ai fa tai ke la mo la sunga o te man ni portal tengi yo ia fa tai te la mo ma to no ia fa talo fa to fa to angan samo po fe la no me le fa long fa pistisha ta to fa ta vale ia fa talo fa tu to sie le ava te le lava mane fa lo fa malo se fu mo ia fa malo le ta wa tai la le te te fa ma talanga to sie samo to na fo la si le sia pa ia mo no so ta tu chnu te to fa ta va ta to fa ta vale le me ka karas yo e ele ta mane fa no pipilinga pa su me mata la mai au ole me mo ne mali me sa on le like teacher tato display area ole ma fo anga ile ma finga mai tato ta vale to le a fo ia su male mata mai au ai le ta vale tau ye lo fina ya pesi dongo me to sia po se pulenga tato to tu fa ta va ale omega cars ole ma to ta pena ina mai le sa ole si tu langa la to ina le papa e tuate ta tio to o tafa sa mo ole ele tato wa fenga me alo fo i bol fa ma benga mo le ki masi mana tua le so lus fu mal fa o te sema masi po ka por lo fe lia mai lia ya e fa ngata to tato promotion nei ole fa ta sanga le ma te ba ele ta bale ole tato to sanga tu mau e mo foi to sanga al fa ta sanga le e mai fa ta sanga le ya to e balu masi nga to lo konkala ya wa mai ale le yan tapin pena la foi o mega cans to mi cielo sa auto to mi la waseta il sta la ina la tabali pata sanga le foi fenga la bona fitness la tabali pata sanga pa pe foi service la tabali pata sanga ma to ke ai el sa to sa sambo le to bi fi e io fa pito tu la uma to fa salão fa piti a ese la vale lima se la tala ese lima se la tala fenga na lo falta vale ya oe kata dia la tal sanga sai ni ko kala ti ada tabal timbo ese le lima se la tala le pe malo pa itu dia mana me ta dia oi oni si tu langa me tau finance me tu langa uma lama e sto swani pa mama me tu sia me uma ai le fai la fai uma e fa wau la tal sanga pe ai si tal sanga yo e por fai uma lama sa mai ati oi tau tatu tabale e tu ngai accordingly le tu pe me fai mai le finance bisi tu langa sumai tala mai au sa moa ile lu salau kemeni stripe ini papa tu i manukau lu salau kemeni stripe te ba me fota le nai ta fa so ai ale tu polo mota polo lawa ile oiba lua pitu lima balu ta sido oiba lua pitu lima balu ta sido a ke ton pe ai o lu tasi pa tuono lima pa tasi o lu tasi pa tuono lima pa tasi ya manel fa tango sa mo familia le tu e fa lima ke tia ni tu e tu uso mo te mirai Ako papase tua ke tia. Malo va te tele la to sia voltato ripoti ne foi ya so mo foi fai valo filima nei vai ya so le lei
to tasi minu tan talo le tu la suma tas a suma lua tatu filo le asa tau lo fo le tua tale tu la suma lua ona te fasala wina leo tatu tala mai Samoa manu yo to mafutanga ma to fai fonga mua se manu Francis Yole alofa tele atu Samoa le atu pele manu yo fai valu filima lo fengai mal tatu atu ya me se fo le mafuta mai na tamam tira ma tu ma to malawa fa tai mal tatu mafutanga ile nei fo yaso alofa tele atu Samoa so fo mai manu ya tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whatalofo ilo tātou mosinu uba tātou wheroa ima mafu tele nei fo ia sa fau o ngā tutonu o le nei vā yaso o tala mai Samoa. O taunu ule ofisa o le teitai o le malo Samoa le fionga i le pālemia. Se vala au alo mai ta i o le whainga malo a Amerika Samoa. Ina ia awa i atu le fionga i le pālemia. Le sunga la auli le mali atoa le ua te apola te Valfosi Schmidt i le sauninga i te talalo i ai. Le maota fono fou o le fono au whaitu la fono o tutuila mamanua. O lea vala au alo sa wha ailoa i le wheloa inga le pālemia. Ma le fionga i le fonga fitalai o le maota sui. Le fionga i a sa vali te lavou ale. Ma le fionga le senatoa, le fionga ia olo lu au le tuni. O le stofi Samoa, au le aso lulu leo le vai aso nei Amerika Samoa. Wa wha moe te tala aloa i aile maota fono. Ai o le malanga mai lo tātu utinu o le fonga fitalai o le maota sui. Ma se tasi o fionga i senatoa. Na mau ai se awa noa e tala noa ai inisio ma tā upu maleli i pālemia. Ma tā upu ia o lo li poi i tonu o le atoa Samoa. O se whaata singa. I le vāo tai o whainga maloa Samoa e lua. O le asolulu nei Samoa ua toi tali wai le whainga malanga, na au fiai manisi o whaipule o le maoto sui, ma selo ia. O le whātautoina o sui whaipule o le painga lona sfurufitu o le pālemene o Samoa, le ana whaia ia se tema, na vala au whaalo alo ai mo le te mua, le tai o le tātu malo i le kovana sili, o le fonga fitalai, o le fionga i le pelestene o le senate, manisi o sui maua lulunga o le whainga maloa tutuila mamanua e awa i lea sauninga i le mai ai o le tātou palo te tele i le masino o kuso o le tausanga nei. E varu atunu o le Pasifika ua whiriwhiria e au fia i ma Samoa o le alatou toe to tō nisi o la au tau whaatoanga o na whaataitai lea i ai o isi atunu i awala ma whainga e ola ma fua le lei ai i a ia la au tau whaatoanga. O Samoa, ua whiriwhiria na te tutore la au le koko, ma whaatino ai au ala silisili o na le lei masaonga le mu, e ati na e ai ina ia le lei o na fua mo le whaonga aina. O se porkalame fiso swani le nei le malo saina, i se whainga paanga man whalaptonga o tau mawhalalangi le FAO. O le koko e pēna sila fia, o se la au tau whaatoanga o lo to tere whai whaatoanga la iti lo tātu utanuu, o lo la tau tuto. Ma le mafuanga fo i leo le au mai o lea la au tau whaatoanga, e ati na e Samoa i tonu o lea porkalame. O isi atunu o lo au fia le porkalame le nei, o fiti o lo la tau ati na e le la au o le ano po le turmeric, o le atukuki, o le talo e ola i no whanga whaatau fusi, e tele ai le vai, o le atunu o Solomona, o le manioka, o tonga, o le ufi sua malie, po le sweet yam. O le atunu o tuvalu o toino le la au leo le ulu, ma atunu o nauru ma manuatu, wa la tu wati na e ai lafu pua apo ati na e o mea i tua lo. O le fiso sani le malo seina e whaatupe lea por kalame tau whaatoanga, e tau wala lea le whainga paanga ma le FAO. O se tasi o tau mawhainga e whaamawina iso tanga whaavao malo Samoa, ma lea atunu ua atoa le tau sanga nei, le 5 se fulu tau sanga o ia so tanga whaavao malo. E toa whase umalanga o tangata whainga aluenga sinia, mai le ofisa nu mela wha maumawina Samoa, po le Samoa Bureau of Statistics,
O lo ia nei Australia le nei vai aso le fa moe moe. E ngā lulu e manisi o le au whai ngā luenga o le ofisio nu mela wha mau mawina. A le malo Australia e mawai se isi malama lama. Ai maise o to mai wha o popo. I le ngā luenga ma whetu wha i eisi la fia. E wha tino ai lea o ina ma le tu wha ta si o whainu mera. O se vaenga lea e tā ua tele le ati nae o so se atunuu ma lona tūlanga i le tamau a inga. O Samoa ma lona ati nae o le tasi leo vaenga tā ua tele o le wha mau mawino whainu mela mai so se au nanga le malo ina ia sao wha mau maunga. Ai le tasi o whetu wha inga o to mai ma malama lama yale le porkalame fisoa swani a Australia lea ua wha ingo ina o le tautai. O le tau amatanga o le masina le nei na malanga i fo isui o le mtanga aluenga o tupe le malo e whetu whaai ma sui o le mtanga aluenga o tupe le malo Australia i Canberra le lau mua o lea tunu. O lea songa fua fo i o le vāso nei na malanga atua i lea tunu ni tangata whainga aluenga ma i le ofisio le toi fuata ino o tū la fono po le Samoa Reform Commission i se porkalame fo i whapea ua wha moe moe e mai ai le solua sifurvanu o le masina nei o November. E uru fale atu le whainga malo fau o le pati wha upu whai o le wha tua i le atua Samoa utasi. O ta oto mai le li poti o le suenga wha sue tusi po le Forensic Audit Report. Sa ini ai nisi o ati na e le malo ua nai pe sa wha pe feo na wha ngai oi. Pe tai o le ua wha i loa le fionga i le pāle mia e le i tau nuu lea suenga i le o onga e te tau no o iai. O kika eno mai vai li poti. O kika mai fafo. Peita, na maua le tala muli muli. O lo ua afia i mā tātou o kika i nei. Witi so lo tele tonunga. Tu pera ngā luenga i whai e o kika i mai fafo. Ina ia sanga tonu lava le tūlanga o le suenga i atoa me umolo mai. O le whamtalanga na le ministano mai e tea. E o le solulu a tonu le o atuaifu fonga o mamatilo tilo loa le kapeneta i le mafuanga. Nā lai o na wā ili poloketi umanei. O le mau o le mālo tau, o le mālo o le whatu atu lei mai. E le te tau na mātou o mai pongi sā tau awe le tunu whapea. O nā whai na mafua i lua whelu sūtasi. O mātou muli mawina e te tau na wā ili manino le mālo fau la atu lei mai. A o mātou iai ma le sao whapito. Ini poloketi o lesa i eile tūlanga whapea, e le i le leilo na whaafoe ina, ma le taununga, ma le atau te mori mau. E iai poloketi na whai, e le i taunu se taununga le lei. Lena mafuai o na whai le forensic audit lea, ma le rua whelu sutasi. O lea wa umal no whainga o le whatoa meli poti. Wa umi tele na whatari. A meli poti, e le o o onga le mena whai atu e su. E tēno laisi mai lunga li poti, o le upuna nā mai e tea. Lena laino o tua tā pāle minista, toi sila au mai a noa ma tā upuna laina so e mta upu. Po le ama fuanga nā laina whai le poloketi, ma le poloketi. Whate te inga. Le wala lena whai nei si umu, se furu whamiliona ai 4 kilomita. O e sila i tuai si umu, po le altu langa lei le wala. O le matua le tūlai se tūlanga lei, se furu whamiliona 4 kilomita se tūlanga whapea. Ma tā upulaia, e le mawhaina alo e vai el malo. A wawo e te lea fiang, o ai, o whela ua riel tupi. O mana whatale a wala, o le leilo na whatinonga, le leilo na pufuanga. Sa le leilo na monitoring, sa le leilo na supervision. O ata whapena, lena manatu, e tūlai mai fo i suenga lena mai le forensic court. Keita, wale o lea. Le fionga le pāle mia, susunga la auri le mali e tole o te apolata i vao, Fosi Schmidt. E peo na si le fia le atunoo, o le whainga malo mua le whātua tua i le atua sa mo utasi, ina ua mai ale palo ta tere o le tausanga e lua o lua tasi, na amata whaata oto ai ma le fuanga, mo le whaia o lea suenga tausu e tusi. Mai ta pena palo ta tere whaafua se ia uso, o le tausanga nei, o tau au e le kāpeneta o le malo tausi lea li poti. Mai ale palo te tele matula i mai swinga i pulenga o le malo. E le i whaia se fina ngalo ma se whaai unga i leli poti whaasue tusi. Ai wa iai le wha moe moe e tu inatu i luma o le pale mene.